Masani le si fonga o le lo mua I Wellington nei, ai moise o isi a ai uma o Aotearoa, ai whapea I ta whae fio le kelope o lo o maua mo iai le nei au nanga. Wa ma lo lava le langi o ma le sui fua lau le lei. Ua o filfilia le te talo le nei a sangato falani sisi, tātou te talo whaatasi ai, ma molia le tātou whaafitai, ma le tātou whaamanu I le tātou matai sili le langi. Tātou talo si ai ni mana o ngā whaapitoa, ai maise o lava singa masani o le nei a sa fau, o ia fōa I mai I loutou soifua malo mātou wola. Ia tātou te talo. Leli ia whaia au māti na eolo file mu. O le mea ua iai le whiino ino ai, ia outu tō iai le whea alwhani. O le mea ua iai le loto tinga, ia whaia au mawhaamanga longa. O le mea ua iai le loto lua, ia au whaole ina ai le whaatutua. O le mea ua le iai se wha moe moe, ia whaatupua ia au maona moe moe. O le mea ua lo fia I le pōngi sā, ia whaia au maona mana malama. O le mea ua iai le whaanoa noanga, ia au le lingi iai le fia fianga. Lele ia tuae, fesoa swani mai, ia awana ia unau tele atu I le whaamaise mai, a o le whaamaise atu. I le iloa le lei mai, a o le iloa le lei atu. I le alofa ina mai, a o le alofa atu. Awa I le fōa I atu, mātou te talia mo iai. I le whaamangalo atu, e whaamangalo ina mo iai. Ma I le oti, mātou te o tuai, I le ola e whaavavau. Amene. Time.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Master. Bawa suka tangata mavelo itanga. Itanga bangalaba o atu le pale ai pa ba ni dia batu. Ya, ole le no por na ilo na mata. Robin Louis Stevenson. De luego la vai delante de cuatro autos. De papea un show de tu acá. Anti-talang hiya. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao.
Tato por kala mele ata le tai au le nei utatu tue filo i lungo pe ule e piona tua mai fasa longa ele aso nafi i o le nei tu lau te o folofa ma fatalo fatunu tatu tunu u fa ma lo folau manuia fa tai le lofo le tua utatu tue filo i le yaso ia o te o folofa atu ma fa filo ia tu le ngang fi tele nei tamam tina ma tutua o le manu se le tunu mana i whanau tatou a inga o lo mo meltau tua i so se tunu o lalangi Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa, Kanata, Alaska, e o nisi o tatou a inga i Afrika i saute na i misionare lo ngā lulua ina ia maloma o folo fatu por kalame fatalo fatu le ngā fifi tele. Tono Wellington e atoa i a whapeni usila atolo mo mai whasa launga i a whapato fulfafilo i sunga i whawhenga inga mawhalitua na i tamam tina mātua umalo ngā luenga whawhtai mo ngā luenga tatalo mai solo tapo inga ia ole au whai ngā luenga le ua usu atu mo whea ngā luenga masani no ni aso whape ila tau le ua mānava mai ia u tātou o mai lava i le si ui o a onga le whanau le nei tausanga ia whatalo whatu mo wholo whatu whawhtai atu le ki meo lau li tio whalongolongo ia malitali ino le tautua i tono mauta malawa i tono lau ta vale whawhai ngā luenga po whialava e le fo tatu te filo i le tai au matango fia. Nei tatu pa anga i lungo le tatu na Facebook o le YouTube o le tatu Frequency e whapere tatu website i le nao le www.samocapitalradio.co.nz e sunga ia Iosefatu la wano ko ni Leonel Malo le fatu ma foi erk whaftai tele ia whitalenga whailaunga malo so i fua tele si Augustino ti resa ene ia whapea ia fionga atu le epa malo fau matautia whaftai tele lava pali ia mesi utu amatua tina ia terini ia lo tele atu le tatu proklame whaftai lava ia le mafuta mai la tatu wol whawhianga le ia mai alea ia ona watu lea mpe te whafafonga mai le tatu utalo le tau ma le suinga le tupe ia e o le tala valu le tau nei le tatu utala mai sa mom tala fau le nei as fau whawhianga ma le sunga ia mizilu kisua ki wisi masi fia luas furu wha minu te uti alfitu si fonga le longua Masi, fia, greasy, 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 masi, fia. Otalo faya Yesu, fanao ile fale manu, fa atava aunala, le tama ole fola. Masi, fia, greasy, 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 masi, fia.
Os me fan fon tanto tano le tau pe no fa le officio le vai tau le so ma lo losi sa vili neia so o tu se lau kilomita le tu la ina i timu le tai ona matalon kilia ma vai le mantolo line le so e langi le tau le so tai au fa solo tu le stona i mala sa o le son fua a matana i timu le vai mulmuli le mantolo la o le so i kapiti manu tu fa nui matana ki langi le tau e fa pena ia Marlborough taupo ia matau po elangi le tau. O le nei aso, manolo si savili i Hawke's Bay, le au fia i malitu i sauti o Napier, ia mai na i Mahia Peninsula. E o atu se lau kilomita i le i tūla. E whapena Wairarapa, e manolo si savili nei aso o se lau kilomita i le i tūla. A mataleo na iri swinga i se taimi. Ia, o le vava ai au kilani le soe, fisu i ai winga o le tau. O le moto i saute, langi le fa solo atu o tau moto i saute a mata tu lava le pito i lunga o atu le pito i lolo e langi le tau le asole nei o le maluru e lo famawina a mata mari sfuru anga i lunga sfutasi ia pe iva sfuru tasi o ia i le moto i saute le mafana sfuru valu anga i lunga lus sfuru malelua o le terengo le tunu nei aso e matele ina langi le tau le tele o vaenga o le tunu o pia fai titi lia le asole nei lus sfuru valu fu le vela ia pia lu fu fa le ma fana o le angoto i fo le lai le so Wellington i le to e 15 minute le iva na le fiafi e o so e la taiao to e 15 minute le ono taiao o le fu le malulu o famawina a mata mai 15 anga i lunga 10 le tolu ma le 10 le fa e ma fana 10 iva anga i tulunga lus 10 le lima Wellington pe le tai afo 10 le taiao nei su le tai to iva minute le lima le fiafi to i pe le tai to tasi minute sfuru tasi na nei po o polirua o le tele titio la fo iva i le tai o nei su ai le tai polirua pe le tai le tele titio la fo le tolu i le auli ia o le to su le tai to sfuru minute se furu po na nei tala na le tau ma le tala le tai ia mo le silfia le tatu tulu ia o lava la fo na tu pe nei as ia fa malo lava lo wanga le nei tatu ai ngo fa muni mai sa moa o le swing o le tupe o lo whaero mai, tasi tala ni usila. Maua lau tupe Australia, e valu ono sene, o le tupe Amerika e 5 ono sene. Ea o le tupe fiti ele o tala alu 5 sene ele so, tasi tala ni usila. Maua lau tupe Samoa e tala 5 sene, ia le lau mana ia walu ilum. Tala 5 sene. Ea ma le tupe pa angatonga e tasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga i le so. Tasi tala ni usila maula tupe Samoa e tala 5 sene i le so maana i e tele. Ia, maana anga lei, tato se mai la vino whaminianga wa soifua. Wela to umar soifua na iaso e o folo fatu proklame whaminuia lo was whanau. Tai le tua le ua e to iaulia mali ne tausanga. O popol ne tausanga i lo soifua, ia. Ave pel whaftai mali vi inga i le tua i lan tausinga ia te oi. Ia, o le tato emaili level na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pea fia mais whaminuianga. O le Ioannes furufe upo iwa, o lo wha au pea ia le feta lainga lo tatu o lia, lo tatu o lia o Yesu, hape mai o au, ia le lau o mai nei, o au nei o le whaito toa. A whai e ui mai se tasi a te au, e wha au laina ia, e alu atu, mauru atu i whafo, e maua fo ia le mea e ai, ia o au nei o le whaito toa. A whai e ui mai se tasi a te au. E whaaola ina ia e alu atu maulu fafo. E maua fo e ia le mea e ai. O ina le whetala Yesu o io leo maha moe le lei. Ia le lau o mai ia le whaitu toa. Ia, mahalo, ta ua na le whaitu toa he ui ei tangata. Ai leo le wha malama.
Ta te vai whenga tuain whitala ile tu ia mose. Ta ua tu le nu oau. Olo ola lava. Ale o mai whenga fau mai Yesu oau. Ia oau anana ia il temi na Yahweh. O Jehovah o Yesu ale na le utato ia il nei vai tau. Ia manu ia tele lo wasoifua. Ia o le pesel nei whamanu ia lo waswhanau. Tala fatu le tunu mai el fa fonga le vai foi le ile tala fa le pito lo langi I mena tupu le so ile aso fa o te sema. O le so te usanga e tasi lima fa. Tasi lima fa. O katinale Nicholas Breakspear. Na filifilia ile so ma suia lo na suafa ya pope Adrian le fa. E a vea o ia matai mawhaurulunga o le kalesia katoliko. O ia le ulua I pope mai I Peletania. O le ulua I tangata le neina o mia le tofinga. O ia o se li I mai Peletania. Le solta usanga I tasi fitu iwa tasi. O le ulua I newspaper neina lo mia I se aso sa. The Observer. E to tonu o Peletania fo. O le solta usanga e tasi valu tasi. Na lo mia ai le pepa le nei o Los Angeles Times. Whaile o e whafonga mai Los Angeles, ia o le tau pepa na o le Times, na lo mia le lo minga mua le sol tau sanga e tasi valu tasi. O le tau sanga e tasi iwa, I le so.
Na whaavai ai le whaalapitonga nea kānata o le Canadian football. Po laka pi lea wha Amerika lea na whaavai fo e kānata i le sol te usanga te siva o iwa. Na ta ua la o le first Grey Cup, ia po e ta o le Grey Cup le nta alu le so, ia au ia lua al Universitea Toronto, ia male au le nei a Parkdale Canoe Club na ta alu le aso nei manu malo i le Universitea Toronto. Luono leono. O le so te usanga te siva o iwa, wha mawina foi o le kalapu hockey le nei, ice hockey e ta o le Montreal Ice Hockey Club. Na whawaina foi le so whapea o le hockey pitusili nei na umi pe matua lava i tu tono o kānata. Ie le usili e malise lau te usanga o lei a rona. O le so te usanga te siva tasi valu. O le Palestine America le teimi na o Woodrow Wilson. E le teimi o le taua mua lalangi na malangai o ia i le atu Europa. Whapea whamaumaunga. O le urua i Palestine nei Amerika ua malanga i Europa a o ia umia le tofi i Palestine. O le sol tausanga e tasi iwa limas fulmalwha. Na tatala ai le whale ainga mua lava leo le Burger King i te tono o Miami, Florida i Amerika. I leo tātou iloa. O tele la le nei whale ainga i te tono ni usila nei le Burger King. O le sol tausanga e tasi iwa onos furuiwa. I ngata i whale o Oahu i Hawaii. O se ali i California suafa ya Craig Knoll. Na whaase e se ngalu na whamawina o le ngalu pito sili lea na te lei le lalolangi. E luas furumita le mawalunga. O le sol tausanga e tasi iwa valus fulu malelua. Na maua ele whaavai o le malo saina le iei le taimi ale nei, People's Republic of China. Na maua elo na whaavai lo o iei taimi nei le malo saina. Ie tele ana teu whaavai o atunu. O le sol tausanga tasi iwa tasi. Na whaamuta i le tautua le company wa alele le Amerika e ta o le Pan Am. E onos furwha i ei tausanga o lana tautua. Ona o le tele o ai tālafu na whaamuta i le sola na tautua. O le luafes furfitu i le aso nei na whaamawina isi afi tele lava i tutono o California. E whase lau whase furu square maila le te leo le vaianga na mu. E whapea mai ia o se mu tele lea i talafa so le pito o California. Le sa o e foi lau fui mua ni usila so sani le mu lea i mo whapoponga o tātou tala le teima sani whaftai le whafonga mai. Mano whaftai isi ufonga le no mua toi luas fultasi minute le valu. Tā le valu whafonga le tātou telefo i peona masani ai. Toi wholo whatul porkala men whamanui atu le tātou atunu. Sunga whafawina tāni elu Aaron Sila le wanai moi mai. Ia o Elena Tupse, whaftai lava, ia mafuta mai le tātou porkala mero nei tai au. Tātou iei le tai au na stofi. O vai ka lena pe amale toi lua vai aso tu ua onga le whanau. Ia pe toi tasi vo. Mawhi o a onga le nita usangari. Ia, maluia whi au mga runga amatara ni aso la tau le amaranga isa moa. Ia nisi o maranga mai, wha maluia ta whaonga o le alo tu i le tunu u. Ia o mene o ta whaonga le wha mua le saonga le mui me u manawa tātou te o iai. Si ufonga neo no mua.
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Siu whonga lo mua loe whawhonga mai lana tautua I porokalame, I li tātou porokalame o le ata o le tae au. Nei whawhia whianga sui whiwhilo I kiwisi masi, tā pena tuaia tātou loto, mā whau lo loto I le tā ua o le neiva I tau, e ui e le tali tonu uma I laulangi, ia whiwhia laulangi mālo lo le ai a inga, ia ma whai oina le neiva I tau, vai tau aso whiwhia. Ia, mana ion fwoi tau, vai tau aso whiwhia, ia au le tatalo lava, ia uri masao fuafuanga umane tino fea lava tātou te anga I niva I taui tā whaonga whiasi esia inga mwhiwhianga ia mauti no saonga le mume umalawa tātou te o iai ai whai tau nei le tele o talafou ia so uma e matua I ta whiu e whai tau mo me o tala iai mali umale oti sori ngā tū la whono me esi whapena e matua tū mua I talafou so se vai ngol langi a fie sa mo mali usila o le isi tala le maua lunga I le taimi le nei e ui tau tele o whaafonga so o mai o tu inatu I tātou talo o le mele o le whiawea inga o fuala au whaasaina mai lea tunu mai Australia o tangata o mai o mai ni usila
E le fiu tangata soli, o whapea. I lo tamawhau whau whapea, ai au mani li ere tangata o le ale mea o ia lato, wile po pole ia, i pauale mea ia sao. So uma i le misi tala whapea. E tangata e whiawea ia fuala au whasaina, o le whesili la le si manatu e oso mai ataita. A whaile umaua le tangata le, e fia la tangata la e sao. E wao lea e halu neile matua whaile sa ili linga tātou ni usila, i le tōtele o tangata i whainga luenga la ua ato le manai waalele au gilani. O le tōtele i o le kengi le nā le iei nei. Na ua matana ki lingi ma maua o mara tōtele. Ia mara tua a sao mai nā, ia e le kengi nā lau tāwhia, ia o na a. O wala whape nā, ia o leisi nā mata upu. Alo ese mai ei tātou, a ua tātou te whai. O te le i o le whale tono le vaeng. Ia meisi o le anga i, ia meisi e pia whape o le orangata vau lato alua sifuru, anga i tōru sifuru, wha sifuru. Ia o whinga tāhi o le tūlanga na. O wawai i isi to inga me po ata foule o sau le teimile nei. Mana i fwere tātou wawe tala noa, i po e iata o ta avali. O le whata te inga whapeo i le tu ele si me po ata o i le si me po ata, o le valea. Le lau po e le me po ata, le lau ta avali. Le o e pasia le me po ata lea. O le lau umana na calculate pe le o umana whaia le leile le taimi. A whapea mai le me po ata le uli manga vale i anga i le si me po ata le uli matau matau. E te tauna se furu minute te malanga i le vale. Ai te ua e mone me poeta i le ua pue lau ta vale, ai to e mone me poeta i na le 5 minute na e alua le vao me poeta i e lua. Ia le ua maua me poeta, ua over sao o lau ta vale. O le to inga teknolosi fau na le ua e me fo le teimin nei. E ui ele i maua oe o sao, ai maua le vao cameras. E le fata inga atule si camera i polirua, atule si camera i taua. E ona fika loa lea le vaenga pe o le lau pu e lau ta avale le ua pasia le me po ata i polirua. E te tauna e o atu le me po ata le i taua. E te tauna 5 minute. Ai o tu i ona le 3 minute ai o ia. O ia maua lo mana usala pe maua usala lo na winga. O le ta ua le na o le teknolosi le iei nei. Ele lei. Ai le lei tato i loa mua ai le tupu. Ya matona matala i tātou. O le anganga lava. O le tau mawhai e whasau ina so i fua mwhala la vidung o wala so na o sao ta avali. Ya o risi teimi. Ia e pia e manatu tātou o so e ngā tupi ala mano. E se fo le tāua wa sila fia tātou lo i me po e ata ele awala. Ina whaale mule o le ta avali. Mai se alwa i teimi nei tāpenanga o man fua a inga malanga isi au kilani, malanga me au kilani Wellington. Fe malanga i tātou ia mauti no saonga le mua tātou ta avali. Alo fatu sunga whaururi polo yata, na lo lava uso ia manuia ni yaso, meis lino, o lo whanongonongo mai i tutuila ya Amrik Samoa, ya oa mai ale moto fia fianga. Ma tango fia le tau whale fono, meisi le feo inga malo e lua, fia peo na iai wha iungo le vai yaso lente nei. Ya Joyce Silva, na lo Joyce, alo fatele atu ia manuia le neita au, sunga vidiam tole foa, ma lo lava le mafuta mai, ya uile matoa iono, whaafutai, ya ioe, ai na vivi inga na o nei tātou nuu i Samoa, ri o ainga fe whale tangwai, ti wesa ene sunga saulo, whaea, ia manuia lawale nei tae au, e lo fitele atu, e sunga ia tapsoli le maiava, whawhawina tā nielu, sunga ia tupai, sione tupai, ia whawhitai le mafuta mai, nei tātou ainga e Australia, ia manore u spore, nei tae au li sione, manuia whaiwa matiute, te iloai, e tele o ngā luenga mālolo i asu mālolo Christmas mal tau sang fau. Ia o le tātou tautua nei, ia ele mālolo, ia o ngā luenga nei, ia e whaia lava ele mālolo. Ia ki mai pia lau li te o, lau Facebook, lau YouTube, mai ele asong fu ele as freely. Ia o tātou whasa le launga. Ia e fia whaso mai fo i whiele tunu e te malanga iai. Ai saule wha matala mai pia marina tunu. Ia wala mwele o whatolu, walu nima lo whatasi tātou tatanoa. Pagfiang Christmasi. Bersungai a Joe Failua. Valu minuto lo to ta lo valu. On fa formal tau tual si fong le moa.
ta ua fo Italia tu Se ale winga o nei me uma I lota hola Ele o ta ua ea e o fo inatu E fai matame alofa O te whiawhi lava te whaatalo whatu e le whaafonga anga lo tātua te nore nei fwoi aso fau. E usi mai alo whaafonga le whaapoponga e tala i nisi o meo lo o te tupu i Samoa. O le funtanga le kāpeneta le vai aso le nei, wa pasia e fwoi le isi lima ngase a winato in tia, whantase e malatu tausi mai. O le porkalamene nei le malo, o whai loa le fionga le taitai o le atunau le lauli le male topala te Valfosi Schmidt, o silia ma le se fulu miliona tā la le tupe o whaalui nai, ma e whaisi na taunga tā, pei tai e le mawhai o na tu ua le tūlanga o ngās ngasere nei, e te tau na whātau nui na e pei o na ua mai o na whaanta oto.
Ma he whapena fo inga se wawina atu i New Zealand e le tūlanga lava le nei e tasi. Na whaanga solo le vaiaso le nei le whaantala no ina, tai te whono umai 50 tasi o whono whaavae. E whai o mai ei le ilo longa mo i lantou le a filifilia, ma le wha o le aso se fulma le lua le amtanga le tausanga fauia Januari, e fua ele te metoia e mai ei ngā ruenga le malo. Mai o le a mata whata siei ma ofisa sili o whono whaavae. Whata siei ma leisi to lua wha au popo le to toru sa iei mo mua, e to lima ile au whai ngā ruenga, o ofisa o whono whaavae umo i tūmalo e 50 tasi. Moe turi matai e te tau o na o atu i le whai ungor tau sangal nei pe ala surusu tolu. Te sema sao noa iai le minsta e o atu o mau uma whai unga o te whono uma o le 5 tasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews a leo whenga luenga le sato toru leu to 5 e a fio mai tūlanga tofi ese tonu whono wa vai mai al te whono se ia o tangata sosoani le ofisa to 5 a tau ia ngalue ina i to tonu o whono wa vai e sosoani i komiti o le whono wa vai o wha tūlanga fo i tūlanga o le to tele o whono wa vai e a mata tu tasi le 5 nuu i a sufa ai o watu loa o na wha popo le isinu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru no o lea ua whaasolo fo ina ta pena le natu langa ina ia ngawhatau li maina la ngā luenga ala tō iei whono whaufotua. Na whamanino fo ele whionga le pānemia, o le aso lewa fo ile se fulma le lua, o le antatala alo iei loa ma le wha matu i natu, o le tasi tesi ma le 4 miliona tā la, moitu malo uma e 5 fulma le tasi. O le whātawe ino le aso whaapitoa o le te atu i le whaamai o le HIV/AIDS. O tā pae le whionga le ministan tanga ruenga o soi fōmalo loina, wa o au sal malolo fipo, le mamalu o le pūlenga li ima whaipule ai maiso e ka le sia. E te tū fantasi e fso swani yalo ma whanau o tū pulanga ia, le o whaamawina o lo o a fie le siamo le whaamai le nei. Ina iola se soi fuanga mama pui a Samoa, ina i avea o se Samoa saonga le mu. E tā ua le lango le lotu, whapea e ka le sia, ina ia toe ta pu e ai le ola, wha mamaina, ma le ola, wha pa iaina, o so o se tala vau, i to tonu le atu Samoa, ina ia alo ese mai le tele o wha fita auli, a ia avea o ni tai lumanai, e taula mua e tū lei le soifua malolo ina le lei. Le whionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, wa o au salu malolo fipo. E leo te ena le teitai o le atunu le whionga le pahalemia, whapea fo ile mo le mau le whionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, whai tionga ua pue ina e nisi ata o le wha le tonu le e malolo o le mauta ngasi ulum totua, ma tuina i lunga o pengta whai langi. O leo ua tamwhai ata tau ina ia whai ea fo ile split air. E tali ai le tūlanga ona o le whale mai tele ai mto tu e whapitolo na ea, le tau e tātou le central air. Ia e tasi ale ea e alu, il whale mai ato peta iane. Wa alu oru fo i wa le lava ia taime asi ai le au whainga luenga la tau te whaia ia le planning lea o le maintenance plan. Ia una whale tonu wai lea. Sau noa le whionga wāwao. O leo toe tāpena mai sei nei lātou te toe whaale leia le tūlanga whaale tonu lea. O lo iai le motanga ngasi. Lea laua ofo mai fo ila saina. Le au mai umala tau e atu toe teu le leile tua inga Central Air lea. Ina i tala whea ngai tonu le ICU al wha ata wao ina. E whaintatele na ini split air ave iai. Mai mo mi ala ona wha tōtonga ili melea. E le whaingo fie la. Tau whai maa losi lava le maintenance manager malana au. Ina ia vave ona whaatino atu i split airs le tali imana onga o nai ngase. Mai te tau wana iai ea ia e wha maa lua i foi. Ia maa wana i maua e la tau le vevela. Afu ia ma le tūlanga foi lea i le longo le lei mo ngase pe a vevela tele foi tau. Ia mo i foi ili ia taimi e le mo mia tele tangata le savili a vevela.
mo mian fa malulu le le tono potu ia ma o la ua fa nga solo toi titia toi titi lava nai vaenga le yo o yele ia al termine ia o la ua talafia ngai le mo nei tai I le asia singa la palea le fionga le minista ma whaurulunga o le mtanga ruenga wha te se manisa sui o le malo. Na antaki ai le tūlanga mo o mi o le fisoa swani i a tātou fōma i tipi. Ma le la ua apa mai fo ila le malo o se vaenga o Februari la mata maina nga i mai tātou fō mai whapitoa e fisoa ani le vaenga lea pe ia tō whani fō mai maintia o fō mai e ngatai fō mai. Ele ngata la sosoani e faititia nga luenga na fo mai ia ala sosoani fe faia onga fapto o tasila le vaenga o le am tua unai ina ia mafai ona tali ele mana onga ua tele la tu lisfata tadi a fu lola ona sosoani mai fo mai ia i ona tau vasai fo ile ona ia tatu fo mai o lo ia terminei e aso toi foi vai malu i poenga inisi sa ui il tulanga le matol so o ia la tu tautong ona i toa ia Sauno mai foi le fionga le minista o le a wha ua upenga ruenga wha le leia lo tātou malo inisio vaenga ua mo mile fisoa swane toi wha de leia pe toi wha wau o tala ia mai sa mo ni as tofi wha mani tele le toi fo whanga la fianga iai wha soi foia Talafalava o talafou mai lisi ua fongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao a sofao te se malua a whelua 5. Ua whaia se tangi ale whaipule o le vaenga wha upu whaia Maori lea na wha atea Maria Meno Kapakingi e wha asanga i le peristene o le pāti o John Tamihere na wha atea Kapakingi wha atasia i Matakuta Ferris e se mai ma le vaenga wha upu whai le amatanga o le masino o Novema o na o se whi esea inga i totonu lava o le pāti na wha asila sila i e tai o le te pāti Maori le whai o le pālota e wha atea vave esea i a whaipule to alua o na e wha apea e onga lava ni ai inga o le tula fono wha avae a le vaenga wha upu whai ua o la solia o le maua Ferris e le wha avae le wha ai unga ua whaia ea i la ua sa wha sila fo i e Kapakingi o lo avea pea o ia masui o le palemene mo le tu malo wha apalota o te tai toke rau ma wha au le ngaluenga na filifilia i ai o ia e le tu malo o le se fulu i le tae au nei e fofonga i naila na tangi i le wha amasinonga mawalunga i Wellington ne e wha asanga i a Tamihere e le i wha ailoa ina ni au ili ilinga o le tangi ua wha aulu i le wha amasinonga. Ua whaailo i le minista o le soifua malolo ina o le mawhauwhau Matt Ducey lana langolango mo se isisi i tanga i le la fonga mo awa malosi i le tausanga a sau. I se whanotanga a le komiti wha apalemene mo le soifua malolo ina i le asoana nafi. Na whesilia i le whaipule o le Green, Kahurangi Kata i le li i minista. Pe ai se a ua le si i ai e la lato whainga malo le la fonga mo awa malolosi. I le tūlanga pe ona whautua ina e se reporti tuto atasi. O Iulai i le tausanga taluai, na si iti ai e le malo le la fonga mai le se fulutasi te sima le 5 miliona tā la i le se fuluono te sima le 1 miliona tā la i le tausanga. Ma ua la ititi fo ma le afa o le tolu fitu te sima le 3 miliona le ana whautua ina mai tutonu o le reporti. Na saunoa le minista o se fesili talawhea ngai peitai i a manatua o le si itanga mua leo le la fonga talu mai le se fulu 5 tausanga ua tuanai. E manao e mua malama ato atoa a o le i whaia le isi ilo ilonga le kapeneta i le la fonga o le awa malosi ona o le whai unga e whaia i le kapeneta peitai i lona finangalo o i o le minista na te tu uawa noa i ai. E 5 o le misela i New Zealand pe ona lipotia le leiti o New Zealand. Tasi le tangata wha amauni e Dunedin, tolu i Aukilani, ma le toa tasi i Waikato. Ua toa lua se fulufitu ai leo tangata maua i le misela, talu mai le aso valu o ke topa, wha atasi ai ma le toa lua se fululua o tangata ua le toa e afia i le misela. Ua fautua ina i le te whatu ora tangata lautele, ina ia vilina le Healthline i le ovalu se lau, ono tasi ono, pe a wha alongo ina a ungo le misela.
Na vevela fina unga ilumo o le komiti whaapalemene o le soifo malolo ina e whaatatau I fuafuanga le malo e amatai ona whaatino le iai o tapaa e le aise asu po o tapaa e tu itutono o le fofonga o na lamu lea pe mitimiti whaape aima o loa o tapaa e iai le nikotini. O le tausanga taluai na ioa iai le kapeneta e whaatanga o na whaatau atu o loa o tapaa e le isawa ise asu e pe o le Swedish Nurse ma nicotine pouches I le whaamaliaina le o tuutuunga mo le saunga le mu whaape ai ma le tula fono o lo tau fio ai le pae atu I ai o tupulanga talavou. Sa toi fesilingi ai le tamaita I minista langolango o le soifo malolo ina Casey Costello. E le tasi se taimi ua te ena e Costello tu ua inga I le mafanafana ma le latalata tele o lo lato so o tanga I kamupani te tele nga o si tapaa. Ai sa ia ta utino I whaipule le tuma o peo le whaanaunaunga ina ia ausia le whaamoemoenga o le saoloto o le atunu o mai le ulaula tapaa I le tausanga lua felua lima. O le fesili pe whaape fea o na ausia. Na whinau Dr. Asia Vera o le Labour ai sea ua toi manatu ai le maalo e whaonga lea I tu a inga o nikotini New Zealand. O le isi fo I lea awala e a tili pipi I ai loto male nau o tupulanga I le tapaa. E silia malelua afe leo whainga o tangata Samoa ua mai au na toi whaafoi pe ua whaio lato sitiseni. Talo mai le taimina pasi ai le tula fono e toi whaafoi ai sitiseni o tangata Samoa. Na whananau I le vao le aso se fulutolo o mei le afe iwa se lau lua wha, ma le aso momo Januari le afe iwa se lau wha iwa. Na pasi ai le masino Novema lua afe lua wha, le tula fono le sitiseni o tangata Samoa pe o na langolangoina ato ai I le panemene o New Zealand. To atelena toi wha oa o lato sitiseni I le afe iwa se lau walulua, ina ua wha leo ngā ina I le whainga malo a Muldoon. Na wha iloa I le matanga luenga o mata upu le lo toi wha le lumo le Governance and Administration Committee a le panemene I le aso lulu. Le whaangai o I vave e le matanga luenga o tarosanga ua wha o ina atu. E o mai le aso tolu se fulo Novema ua o atu I le lua afe lua se lau iwa wha I lato ua maua sitiseni. Mai le au whainga o tarosanga e lua afe tolu se lau lima ono. E se fulu tolu tarosanga na toi ave itua pena le Italiaina. Ma le wha se fulu iwa ua wha ailonga ina e wha apea ua ia I lato. E ia le talitonunga petu sa ma le tolu afe lima se lau tangata e ono anga va amo lea sitiseni. Ua una ina I le minista o fale Chris Bishop ia tangata no nofo maututongi ina ia whaatala noa ma tangata e ona fale ni tautau ngofie ona o lea ua pa u tau o fale nofo maututongi. O le taimi pitosiri leo na mawalalo ai le pa u o tau o fale talo mai le lua tausanga I le masino se tema. Ua mafuai ona ofo atu e tangata e ona fale nofo maututongi ni whaamanuianga ina ia tosi na toi tangata o lo sa ili ni fale. Na saunoa Bishop I lumo se komiti whaapale mene mo fale ile awaulia nafi. Te tau I tangata nofo maututongi, o na whaonga le leile awanoa le uapa ua I tau o whale nofo maututongi. Sa whesilingia Bishop I lea lava whiloa inga e Karen McNulty o le Labour, po o solonga le leile fuafuanga le malo ina ia ausia la lato o folafulanga, I o atu ia iuni lua whelua fitu ua mai au na fauni whale fau se afe lima se lau, ma whale lima se lau lima se fulu I le lua whelua ono. Ua maua I whaamaumaunga fau, le tele o taawale New Zealand e le aini restala, ma le itoi whaafauina pepa po o warrant of fitness. I le app o le bonnet e fesa o tae ma whaamaumaunga a le NZTA, na whaamauina I atu sa malionos fuluono pa seneta avale Northland, e le itoi whaafauina pepa o taawale, se fuluono pa seneta avale au kilani ua expire warrant of fitness. Whaalie Terry Collins mai le AA, o isi mafuanga ua le toi whaafauina I pepa o taawale, ua le nga whatia tangata le tau e whaafauai siaki mo taawale. Na saunoa Collins e tāua le restala o taawale o le tupelea e fesosoa ni tele I le ACC e whaatupei manuanga mai whaalavelave I lunga le ala tele. O lo wawa ai fo I le malo I suinga e whaia I siaki o le warrant of fitness ia whaia ini tae ala fo e whaaititi ai le whaia o siaki o warrant of fitness o taawale. Tāla fo wia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao. Te maura mna whafonga na tino utatu tel full town nei lava li tūna iwa, whafonga na tino utala na tāpina ina ana whaasolo ni usile nei tātu utala mai Samoa, sauni e sunga tā Sesalem Sam. Na iwa ki whianga le tai au, ne usifuru 5 minute wa te nei valu. Io, e mali tatu pese nei inisi o tautua e fie whanau loa, me se lava le vaenga o le tinei mu,
le ua whaelo mai I tūla ato e mano lo I tai au latu tautua I o lo whanga solo pia ia fuafuanga le tēnei mū ia le vā ma o I lava lo whiangai ma la unanga le nei I o latu tutongi mo tūlanga o ngā ruenga ma lo lava le whawhanga mai manuia tele le tai au
Ua whaeloa mai la ofisa le tinei mu ma whalavelave tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu la sui tinei mu mai le se fulurua nga i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino li vaenga e onu tula i mai ai ni mu tautua nā ngā se senga o mea taumafa ia aua le tu la fua ia mautino olo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu malolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i maise mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga i tu sai mani fuafuanga. A fai uma le leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa au ala le pole o saunia nei le titu sao se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi i le mai casual titu sao le tau ai ngai Samoa ona maua leo le avanoa i le se i le aso limo Januari e ma fai foi ona e anga waa i le se i pe hafa i lafo se tau pa tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo i lau ainga i Samoa e iai inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijisa. Nisi o tautua e whanau loa, ia walawa fo i le silifia o tātou tino. Maratua le whaapitoa le nā le vaenga le fui mua ni usila, ia masani ana e whaafoma ia stofi taitasi mas freile. Ia le fui lau whailoa atu ni teimina ia silifia i ru tātou tino. Fuafuanga le tine i mu, ia mo le aso atai au. E mo ia la o le aso atai au, ia le whamu moe lea i le tūla ato, ia ai ata itai, ia o le soifuanga ato antau an whata ua i tātou, le wa aile leo o tātou ahinga, e mesina nei vai tau e o istanga te tā whau, ia no mai lole le whale ua toi whaola o ngā umu, ia lai whasua awa, te ia le moe, ia o le tūlanga la le nā e whamina tua le tau nei. Ona po, ia whatalo whatu nei tātou woia, ia whale tina ia epi meona, mālo epi leu spo i ngā lunga mtiute, manuia whia ngā lunga ni aso, ia le songa ia tapsoli luma iava, ia amelia wha moana, mālo whenga wia isila, whaftai, pua sione na whatali, sunga ia Lucia, wha iwaso, sunga Ellen Solomona, ia po nete mafuta mai Samoa, Ellen olfutele atu, sunga Petelo alo sio, mālo Petelo, ia onaua nai ni usau le se yalo fitele atu tātou por kalame. Tai. O le pōna pōsa o matamata i le news na tā uai ia se tasi o tina na ia sainia se kon kalate me foi tunga kon kalate foi le o meo le funeral, le tau le funeral insurance. Ia por insua lea e manatul tangata matua a o maile taimi alu ese male lalolangi nei wa maliu. E wane eisi avenga mamafa e tu ulwhanau. O le tupela na tutongi e stinale, o tele o maa uole le matua o le tina, o le tupena i tutongi e tutono luva ya so se lau se furutala. Se lau se furutala na te tutongi e luva ya so. Ai, e le ma afateta ingala, na whapea e se furu tasi maasina, e li ator se furu lua maasina, e nei to tongi el tina lea le se lau se furu ta la de luva ya so tango la whaatele atua. Ala whata inga la whapea e se lau se furu, whaatele lima se furu lua ya so tu se lima se lau lua se furu tongi el tina. A maliu la el tina e to tonu le tausanga lea. E lea nga wa ai el tupe. Pe fōringa mai toa activate pe whatoa whaonga pēr umal tausanga mua. Ea e mawhaina ia tongitongia le tupele nā. Ea le la tanga otoa. Tu sai a ia ulia tausanga e valus furulima. Ai ona whaua ua pele tongitongi le tupele nā. E o tu i le taimina i le vavai o pēr ma le luas furu afe le tupe ua tongi le tina. Lo ingana le utau maua mai le matua le tina. A fa pe tala mai le tupe ele mo mai le luas furu mo mai na furu luafe. O le mela na tupu na toi fai tau le le tama le fafine le
vaenga o polisi o te tonu o le insurance o premiums ma mauai o lo iei vaenga i le talafia ngai o lo iei to tonu o le insurance o le alana tau mawhaili tina e vili le company e cancel e pe wha leo ngā ina le whianga inga a whameli mo le maulu tina o le whainga tā fo ia na cancel o le whai atu a e wha leo ngā ala whi nau mai a tangata le wha ua nei ulana pa u lalo lana payment i le lusu fita la i le luva yaso a o le tupela e maua o le alme tuputina na o le tolu wafi e peila o le tā ua o le mta upuri nei o le tala muli muli a le tamateini a lo matua e sili atu i a inga le sefe o le tupe nei lo le 5 wall insurance ia u te le ilo i tātanga tā moa peila o te whaongaina le mele o le funeral insurance ia o le tele au tātou tangata Samoa, ia tausi ale matua, se io o ele aso e wala au ele, o le tiute na o le whanau, i toi taimi o le tamama le tina, ia pi ua masani e tātou soifuang. Au le soifuang o istangata, o la tātou te tongia insurance whapea e soani o la tātou toi taimi. Au le whamanatu o le whanau po le tamateini o le tina le. Ia mata hala le to inga insiua whapea. O le tele i o tala e fie whai e mta upu lea mato e whamatala whala o i tele. Ai pe o le o tō tonga le nā mo le sile fia. Ia, sia kia ne pe le o uieilo a inga i se me whapea. Ina ia whai tete ne i se eise isi o taupo o tātou. Ia lai halu ale tupe ai le iloa. E ana o le tupe alu ale isi tupe sau. O lau whasili le vi whai atu le atunu. Vili mai tātou talanoa. I le talanoa so o atu ma le whaamanatu atu le tātou tautua le mele o le AI. O le asau sila fia, o le asau a sila fia ma sou i loa. Ua tele na i whaamitalanga o e mālamala mai winga le AI. O a fo inisi vaenga le AI e te fia mālamala mātili ai. Ia, o e peia na talanoa so o atu le tātou tautua. O le tele i o pese sa moa le ua whaonga le AI. Au tele i lope i eise a whai na se ofisili mua ia ona o. Pe i fo i se o tātou tunu o whaafonga mani te me fie whaalongolongo i se pese ua whaonga ai AI. Ia na utanga o le se whaatai i tātou pese stasi tō whaalongo mai tele o pese Samoa. E masani lana o vai lungo le YouTube wana ua tele na pese i e usu le AI. Pe usu e masini. Au vai lei comments po tala tangata Samoa la whai e matua i whawhitaia ia, o telo tangata lai whawhitaia i whawhitai lawa uso, kal mānai o le pese, mānai o le pese, watua. O ie ta umai ai nei tangata i e comments po whaila tau tala le pese ele, ele o iloa nei tangata ia. Ele o se tangata le usua le pese, o le ai alu nei lunga, nei te maua umai a. E pēla o mawhau tau nei, pe ia mānai o tātu pese stasi tau te iloi. Ia pese le wa usu le AI. Ia po le artificial intelligence le ata mai whaafolinga le wa e mani nei vai tau. Le ua tele na li lifa i le laulangi nei tai. Ia manai foi whaalongonga. Ia la tātu le pese le ansau nia le sunga ia tapsoa li le mai ava. Ia tasi o paanga whaalongonga le tātu le tio mai au kilani. Ia le pese au whaingohina ia manuia le kiwisimasi. Ia lana whaatunga fau le na ue lunga o le lana YouTube channel. Na tau o le Hans Lilo mai ava. Le la whaafonga mai te tau nei whaatunga. Ia ulo whaatuel porkalame Cap Siliva. Ma lore uspo, sunga ia whaati malome. Ia manuia tele nei tae ao. Ia alapati le la ulu. Ia lo whaatu lau sunga alapati. Ia ole a tal tato pese mai le sunga ia tapso li mai ava. Oh, oh, oh. Here's another one for your summertime. Christmas to you all. All right. Valoye Isaiah ole afana ole tama. Nate tui momo ina re ulo le ngata. Oia ole Mesia ole tama ole fola folanga. Ole ola tanga tangata umalava leo leo mamo ena lato moli mawina
Fa'atawa ina elela lolangi O ainga ua o mai fa'atasi Nangona o le fia fia mawhewa amanga loai Paia maua leanga ngore ke risi masi A Merry Christmas and Happy New Year. Lekirisi masi uafa amana tuina. Watu aitau
guys a Merry Christmas and Happy New Year. Lekirisi masi wafa amana tuina Efana umai olechama o aina Bebe alo fosili le amole la lolangi Wafana umai le pereni se ole langi Malo vai fianga malesunga ya ile mayava ya polisunga hansili mayava mana na pesele na manuia ki wisi masi ana ya si tato fala longo la inisio pese sa moa le wa faunga ina ai se vele se pese tu wai ya o ya sa mo ya so ya ona tatu le umaya lo walofa ya o le pese le pele moana e o leisi pese tau sini o lo wola nga ya apa mai o le tele yo pese ale la tatu la pese le o le nas pese ina ia mafaiona fa fonga tunu o swing o pese wo ye te mini fa ngai ya pese la le pele mona ya pese le masene le usu le code na le is umana no tatu le usunga le ai ya no tango le tatu le usunga le usuina e le kore na le ia usi mai ala alfa fonga o le pesene nei o le masini le wai ato e whaia e tau o le AI ia usi mai alfa fonga Safaya taupu mana mea Wana oloi mata sa usuena ai So fiana Lo fatua tae Wa umisia Lo suafa Lau pele moana O watasi Watasi lava So ulenga Iso sese Sao faya Ave amasala Lo fatu atae Wa omisi Lau pele moana O watasi lava Lo ufa moe moe Lo tama na o Fai Sautali le pole yoe maligilemu oloi mata ina uae alu pele moana Wana oe ilo ufatu Fama manalo
fatua tae wa o misia lo suafa lau pele moana o uatasi Ya, na nau tofa fonga mai le pese na le kode na li so le pese na uso le AI. Pe no fa ya tu le to mai malanta mai na le wa e mai vai te mil nei. E vai le de telo tangata i comment i to inga pe fa ya la to tala. Ma to afi le to telo tangata. Fa tai i tangata i le tangata le pese. Ai le o ilo ni to tele. E le o se tangata le pese. O le mena fa le masini. Ya le la fa fonga le pese mo i le o mo ya i o tangata. O le la sa u comment mai la i lungo le tato Facebook mo le YouTube. O fela vai ngai e tfifa fo le masini por tangata mo i le tangata mo i la le la pese ato 45 minute i le iva no fa avalea sa faia ta wana oloi mata sa suei so fianga lo fatu atae wa o misia la suafa la pele moana o e watasi sa o fire ave masala lo fatu atale wa o misia la suafa apele moana o e watasi lava o fa amoi moi moana na o fai mai a so tali le ai o le io sa o fire ave masala lo fatu atae wa o misia lo suafa apele moana o e watasi Ya na lawe fa fonga mai le se senga ia le sunga vai nu le tau le fa mai sili lava le leo na fai le tua
mili e whamoana ia ma nei lava le tangata pese se lau pasene sunga saulo fa mai sili e lava le tangata moni pe ausu le pese ia o le sunga o amilia i le whape mai ua whaaleanga po ua spoio le teine le pese lea lau pele moana ia nisi na o whingalo le tunu o ringa mai e le fia la tau le ai le usuino pese a elu nungo le YouTube e te mau ai le tele ma le ano no ai pese Samoa ia na ufa o ngā mai ai le ai la tau te usuina ia maulo tau silafia le leifo i le whaimata le alau tātu le pese tau te lo e se senga o leo mo ima leo le maseni e mtau tia le fuanga o lo tātu i nei u tātu ai le te leo le suinga o isi au o nanga e uma o tau tua ma le masini a o e le istangata le u tātu lo nei taimia wa e le toi mo se ofisa e te alu i se fuafuanga e whai e te alatu ia e ua local ofisa ia e tauna e alu online e whai uma ia le aunanga ia i whamali ei nai oe. E ori ngalo ia toi whafonga mai le whasa launga nei tau lawana se le fiere tātou tunu ia le tūlanga lo i fuafuanga le vaenga o le tine mua New Zealand. Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua ngā i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui la ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino li vaenga e onu tula i mai ai ni mu tautua nā ngā se senga o mea taumafa ia awa le tu la fo ia Mautinoolo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu manolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga e tu sai mani fuafuanga Patala vatu sunga Eddie Ropic manuia le yaso mga luenga o whinga iai e miluti an whafonga le tanonga ma le sunga la peptele tala i lene al whaululunga tichi sa New Zealand nei e au te roere umantar pese le a whaital noanga o le toi tātu leo le tātu pese mai le vaiva e pēr umantar noanga ma leo peptele. Pavianga mai la pese le vaiva fa malulu atu le tenu o te tal tato pese na pea uma tato telefone iva le winu tato leina ia le sunga la peptele tala ilene e o lo fa lulu ele o nanga tichi sa New Zealand nei so fo mani la pepe talo falava ya e fa se lo ia tu la sunga na wa tu foi ina ni se foi le tautu le tato si fonga la mo tono Wellington ia fatalo fatu foi pa anga le tato pokalame ma lo le ala usu ale le nekta ia faisi
tele o ti munga mal so savili lunga nei matou a to foi a mata mai lava ile aso na ia de foi foi mai fai spale tono tau nei aso ia ta tono lo le mea uma tono lo mo tu sa ta to ti mu yo na po ma lo si savili ya le valu io stemi ele o te mau na vai ele le manto la manang ile le ya ta tonu ya nga fo tau na ma lo loi ta fio il ta po a tu la no i tant fenga lo ngam ta mi tia nga usu e fa ngala wala iyo ya orang lo tele ile au feo ai ai le se nga la va ngala na de te fme yes ilan feo ai ya permisido le nai o lo manuia ia pe o mafos ya mi se foi to tele o nei matua o le wana mala fai o ia tu langa fo yo o le ai o matu sanga e fe mai foi ma o nga ana fana ia e dia se malulu e oi o le agua e fai o tape na inga o lato Thanksgiving ia o le tau mawhainga fo e ba ai ia po ana si me fa o nga e fai o le tausanga marola vai ata tu matu le unsa e moni le o le tuti fai le nei matu ai pangale e matu e fano no pe tu ole onga wa fenga lunga o mai le sisi tu itamiti e me se tamiti la no primary school mo kid curtains ya uta tonu ya onga e te talam au nanga la tuti fai itamiti ai la pepe ole se talam mai le au te lenga la vai o ki lani tu langa o tam fai nei fa nau i la nga tong yu fa nga solo ni vai tau ya ole i la uva ai ina ya onga ya onga fusi fana ya o se va ina fa fi ina fo i ta fo le lota ba ai il to tele no alom fana o sa mo ai me so ina te me plastica ole ta te va ya tu ya o lo ta va la va fo ya ai to ro prices ma me fa pena eri pio o pio te mito mato to bu mai pe tele au te mito te vai atu ia o nei pana ni lava o nei intia ma sai mo te na via prices ia ai o prices foi mata o po e fa mai ata la tanga te tau le fifi ta to pio le ingilisi o le science o pio tamana ala wa ai le mena wo wa mata na fata ua e mafina o tatu fana o lo fina o lungo mata o puna science o le ingilisi o le maths o le to e pito tasi foi le telo longa tong ato no se va ingale le suinga le o e fana o la to teliina o uma vai te mi foi le fa pea o na tuna o nga wenga foi e factories manga wenga lepa e nga tanga te Pasifika o le fo ua vava ai wa tele ai ana yo tatu tangata o lo fa le fu a mo tatu inga luenga fa loia nga luenga fa fo mai inga fa insinia ya ona fo wa encourage mai inspire ila to ina ia ana finau i mata upu ya o se tulanga le la ta va ai mau te lo fo lo fa pena fo ya lo fa na tono lo mo Wellington yo e sa ole le o fa mau ningo na usau no anga e ta se va ia wa lo fa sa lo e matu mo le situ o el finga pa anga tatu li tio mo le Victoria University a laula le lisio lo fa fi se laula fa to mitsa mo mta ta matu e fa u ta ilua fa unga le tausanga ia fa mau ninga na lo usau anga ele ngata le politic nga lo ngau trades le alu le walu itanga ta olisi vai ngai meta wina fa ingo tausanga la oi prefect spot ita im ta ita yulo ta mata ine wa on le tele o tato fa na wo mo ia tu langa le ila pepe io o tu so le tele o tato fa na we pio mai ala to leadership skills ito tono ainga io e va ai matua o la to fai mata ita io fai pese ita o te la vo ana o la to ita io la tu ainga me fai fa la velave ia e pio ina e inspire me foi te meti ma mo me ia le na no te inga ina ia ve foi mata ita ai o le no manai ia te au ia o me pito silin tawo o lea ua nau ia sa ili le to mai a wase lu mana ai manuia o lo alfa take fo ia mata longa o le tele o tato fa nau ele ngata na le onga ala fo mo ia la to a scholarship tu langa ta longa o ni se mo mai ia vano o la wo te tono au pe ele developmental warriors o au liki tono au stadia o options nei
o le mea le na le tatou mai ne atunu ina ia mawhai tatou whanau on access uma ia wanoa ia sa le mau e tatou Samoa o Samoa e te pi nau lava i le mea ngata ilo ina ia wanoa la iti Samoa a misi mai loa o le whainga luenga por whaino le whatu a inga i tono le nuu a tufu moni o le isi tūl ne ia tudu i le ia se alwhanga o le tatana mai ia wanoa isi a wumrang le si mea le mau le student loan and so soni le tamai te whaua ua ile o ngani peo tātou Samoa ia so ia uti le whaasoa o le le e lau tala tūlanga le ia wanoa ma a whai e se matua vui lele o le whapese o si au tama o le mawhai lava o na iei se mea e su lumanai e whatulau tala whataita inga le o na iei se o watali ina o mai Samoa e tamu mai New Zealand e le ai ma se tusi pasi ai na laua uma mai le ia 13 i Samoa e le se tenga ngana Papritania e le maths ai no avea lava ile o nga whakamuta na ave iei e ile lato preliminary course e toia o ile ingilisi toia o ile basic maths ina ia mawhai iei o nai loa whaile course whakamuta na uma leila na level 3 uma le level 3 ana sawe le loa tusi fo ile mea lawa tauna loa tusi a le sa me Samoa o ma fai ona mo level 3 ia ma fai ona fai le persiwa le ngaruenga a whakamuta o se lui tauna mo tatou matua a wa tatou tele o lai ia no al tatou le sai bevi ia matam fai una i fana o le hari tu langa fa le tonu la ia i lava le mela o ta pena ina malo New Zealand ia mai la to o fai ne ia no ia e ma fai ona sai de senga moni lele le atunu une le atunu wa no le tala vina le tala no lungo nei di tio tamiti en fan dau mola nei le la mai tamiti mai asia sa tu tonu i tia mai se tunu fai mola to nei ya le la no fo ya ta u la ngal wenga fai ta to ma tu tu le fa ma se tamiti to fuele ole wota tonu nei ole wenga sa o le tala le o New Zealand e ta fai su sumal mil ya o su sumal mil nei o avanoa o lo ta pena ia mo tatou whanau e le o iei se sia mea o le e tele le avanoa ia ono le manu tata mea o le olo whanga solo lava mato sota inga ia ma tatou wina le mai Gisborne ia ta si o le o atu i la songa fua tatou Pukalami ia ua mautu ia ni sota inga fo ia mai loto nuai ia wa le sidi mari se wanga re se to telo na te Gisborne o mai Samoa la nga luto vai te ia ai te fa mautu pertu langana nei te utato fa pea e Saudi Arabia afeli ia ai lo afeli la pule nu ina ina Gisborne ai o lo fanga no fo i se tato entry small tato sei ile aso di Januari ya fa ngale click excel fo ila u seleni pa walme ia lima sala tala New Zealand pesiliato ia pe la fo top up o lo mfayana la fo top up ile click ex ia pe fata mai fo falo lo tau na todos fulu pe lima fulu lo top up pe fata falo lo patino la fo ina ia maweso avanoa ai tonu o le tatou sei ia mo nisi vai ngol tatou tu a manga mi ai le soswani ia fa so tai mele o do tasi limono to fa o do tasi limono to fa ia ma wale sona ava vau o do tasi ma tu foi ina fa no pe a fa ile mo se price ne ko sama ia vai te o pe o le to ina ava valo tadi a sira tron tadi na ma wala so price ia so ia pa di uma lo mato ina fa mai a o te siri fua so ia sa tele ia fi no nga sa pa yo le ia so e tau le tele fi no nga ta mana mo so price ia sa la malo fa time mo fa natu le la tu so le ta ua tau tu na mai fa malo na leo mo na au fa ngol tau sanga alo fa tele atu man wiel ne yaso le pepe ma se fa ngol va yaso ia alo fa tu so na fiona na web tele pe on tel no me gilani tau tu al titi sel o te fiafi lava te whaatalo whatu e le whaafonga anga lo tātua tino le nei whaia so fau. E usi mai alo whaafonga le whaapoponga e tala i nisi o meo lo o te tupu i Samoa.
O le funtanga le kapeneta le vaiaso le nei, wa pasia e fo i le isi 5 ngase awinato intia, fantase e malatu tausi mai. O le porkalame le nei le malo, o fai loe le fionga le taitai o le atunau le lauli le male topala te Valfosi Schmidt. O silia mal se 10 miliona tā la le tupe o faa luinai, mai e faisi na taunga tā, peitai e le mawhai o na tuua le tūlanga o ngase le nei, e te tau na whātau nui na e pe o na ua mai o na whaanta oto. Ma he whape na wha i ngase wawinatu i New Zealand, e le tūlanga lava le nei e tasi. Na wha ngā solo le vaiaso le nei le whaantala no ina, tai te whono umai 5 tasi o whono whaavae. E whai o mai ei le ilo i longa mo i lantou le a filifilia, ma le wha moe o le aso se fulma le lua le amatanga o le tausanga fauia Januari, e fua i le te mea toia e mai ei ngā luenga le malo. Mai o le a mata whata siei ma ofisa sili o whono whaavae. Whata siei ma le isi to lua wha au popo le to toru sa iei mo mua, e to 5 ile au whai ngā luenga, o ofisa o whono whaavae umo i tūmalo e 5 tasi. Moe turi matai e te tau o na o atu i le whai ungor tau sangal nei pe ala surusu tolu. Te sema sa no iai le minsta e o atu o mau uma whai unga o te whono uma o le 5 martasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews a leo whenga luenga le sato tonu leu to 5 e a fio mai tūlanga tofi ese tonu whono wa vai mai al te whono se ia o tangata sosoani le ofisa to 5. A tau ia ngalue ina i to tonu o whono wa vai e sosoani i komiti o le whono wa vai. O wha tūlanga fo i tūlanga o le to tele o whono wa vai e a mata tu tasi le 5 nuu i a sufa ai o watu loa o na wha popo le isinu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru no. O lea ua whaasolo fo ina tā pena le nātu langa ina ia ngawhatau li maina ngā luenga a nātou o iei whono whaufotua. Na whamanino fo ele fionga le pandemia, o le aso lava fo ile e se fulma le lua, o le anta tala alo iei loa ma le wha matu i nātu, o le tasi tesi ma le 4 miliona tā la, moitu malo uma e 5 le tasi. O le whātawa ino le aso whaapitoa o le te antu i le whaamai o le HIV/AIDS. O tā pae le fionga le ministan tanga ruenga o soi fuamalo loina, wa o au sal malolo fipo, le mamalu o le pūlenga li ima whaipule ai maiso e ka le sia. E te tū fantasi e fsoa swani alo ma whanau o tūpulanga ia. Lea ua whaamawina o lo a fie le siama le whaamai le nei. E nei ola se soi fuanga ma pui a Samoa, e nei avea o se Samoa saonga le mu. E tā ua le lango le lotu, whapea e ka le sia, ina ia toe tapu e ai le ola wha mamaina, ma le ola wha paieina o so o se tala vau, i to tonu le atu Samoa, ina ia alo ese mai le tele o wha fitauli, a ia avea o ni tai lumanai, e taula mua e tū lei le soifua malolo ina le lei. Le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, wa o au salu malolo fipo. E leo te ena le teitai o le atunu le fionga le pahalemia, fa pe fo il mo le mau le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, fai tionga wa pue ina e nisi ata o le fa le tonu le malolo o le mautanga se ngasi ulum totua, ma tuina i lunga o pengta whai, langi. O leo ua tamwhai ata tau ina ia whai ea fo ile split ea. E tali ai le tūlanga ona o le whale mai tele ai mto tu e whapitolo na ea, le tau e tātou le central ea. Ia e tasi ale ea e alu, il whale mai ato peta iane. Wa alu alu fo i wa le lava ia taime asi ai le au whainga luenga la tau te whaia ia le planning lea o le maintenance plan. Ia una whale tonu ai lea. Sau noa le fionga wāwao, o leo o toi tāpena mai sei nei lātou te toi whaale leia le tūlang whaale tonu lea, o lo iai le motanga sangasi. Lea laua ofo mai fo ila saina, le au mai umala tau e atu toi teu le leile tua inga Central Air lea, ina i tala whea ngai tonu le ICU al wha ata, wao ina, e whaing tātele na ini split air ave iai,
mai mo mia la ona whaatotonga i le mea e le whaingofia la tau whai maa losi lava le maintenance manager malana au ina ia vave ona whaatino atu i split airs le tali imana onga ona ngase ngase mai tau wana iai ia e wha maa lua i foi ia maaua i maua la tau le vevela afu ia ma le tūlanga foi lea i le longo le lei mo ngase ngase pe a vevela tele foi tau ia mo foi ili ia taimi le mo mia tele tangata le savili a vevela mo mian fa malulu le le tono potu ia ma ola o fa nga solo toi titi a toi titi lava na i vaenga le yo ile al termine ia ola ua talfe nga ile le mo nei tai ile asia singa lava le le fionga le minister ma fa urulungo le tanga wenga fa te se mani se suyo le malo na antaki ai le tulanga mo mi le so swani ia tatou fo mai tipi ma le la wa apa mai foi la malo o se vaenga o Februari la mata maina nga i mai tatu fo mai whapitoa e fesoso ani le vaenga lea pe ia tō whani fo mai maintia o fo mai ai e ngatai fo mai e le ngata la e fesoso ani e whaititia nga luenga nei fo mai ia ala fesoso ani e whaia o nga whapitoa o tasila le vaenga o le a mtua unai ina ia mawhai o na tali ele mana o nga ua tele la tō lisi whatantari a fua lola ona sosoani mai fo mai ia ona tau vasai fo ile ona ia tatu fo mai o lo ia terminei e aso toi fo vai malu ipu enga inisi sa ui tulanga le matol so ia la tu tau tong ona to ia sa uno mai foi le fionga le minister o le a fa wa penga wenga fa le le lo tatu malo inisio vaenga o mo mil feso swani toi fa de leia pe toi fa wow o tala ia mai sa mo le ni as tofi family tele le toi fo fonga la fenga iai fa soi foia Talafalava o talafou mai le si ua fongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao a sofao te se malua a whelua 5. Ua whaia se tangi ale whaipule o le vaenga wha upu whaia Maori lea na wha atea Maria Meno Kapakingi e wha asanga i le peristene o le pāti o John Tamihere na wha atea Kapakingi wha atasia i Matakuta Ferris e se mai ma le vaenga wha upu whaia le amatanga o le masino o Novema o na o se fe esea inga i totonu lava o le pāti na wha asila i e taitai o le te pāti Maori le whaia o le pālota e wha atea vave esea i a whaipule to alua o na e wha apea e onga lava ni ai inga o le tula fono fa avai ale vaenga fa upufai ua o la solia o le maua Ferris e le fa avai ale fa ai unga ua faia ia i la ua sa fa sila fo ia Kapakingi o lo avea pe o ia masui o le palemene mo le tu malo fa apalota o te tai toke rau ma fa au le ngaluenga na filifilia ia i o ia e le tu malo o le se fulu i le tai au nei e fofonga i naila na tangi i le fa amasinonga mawalunga i Wellington ne e fa asanga ia Tamihere e le i fa ailoa ina ni au ili ilinga o le tangi ua whaaulu i le whaamasinonga. Ua whaailo i le minista o le soifua malolo ina o le mawhauwhau Matt Ducey lana langolango mo se isisi i tanga i le la fonga mo awa malosi i le tausanga a sau. I se fonotanga a le komiti whaapalemene mo le soifua malolo ina i le asoana nafi. Na fesilia i le whaipule o le Green, Kahurangi Kata i le li i minista. Pe ai se a ua le si i ai e la lato whainga malo le la fonga mo awa malolosi i le tūlanga pe o na whautua ina e se reporti tuto atasi. O Iulai i le tausanga taluai, na si iti ai e le malo le la fonga mai le se fulutasi te sima le 5 miliona tā la i le se fuluono te sima le 1 miliona tā la i le tausanga. Ma ua la iti fo ma le afa o le tolu fitu te sima le 3 miliona le ana whautua ina mai tutono le reporti. Na saunoa le minista o se fesili talafea ngai peitai ia manatua o le siitanga mua leo le la fonga talu mai le se fulu 5 tausanga ua tuanai. E mana o e mua malama ato atoa a o le ifaya le isi ilo ilonga le kapeneta i le la fonga o le awa malosi ona o le whai unga e faya le kapeneta peitai ilona finangalo o i o le minista na te tu ua wanoa i ai.
e 5.4 o le misela i New Zealand pe ona lipotia le leiti o New Zealand. Tasi le tangata whaamaoni e Dunedin, tolu i Aukilani, ma le toa tasi i Waikato. Ua toa lua se fulufitua i leo tangata maua i le misela, talu mai le aso valu o ke topa, whaatasi ai ma le toa lua se fululua o tangata ua le toa e afia i le misela. Ua fautua ina i le te whātu ora tangata lautele, ina ia vilina le Healthline i le ovalu se lau, ono tasi ono, pe a whaalongo ina ungo le misela. Na vevela fi na unga ilumo o komiti whaapale mene o le soifo malolo ina e whaatatau i fuafuanga le malo e amatai o na whaatino le iai o tapaa e le ai se asu po o tapaa e tu i tutono o le fofonga o na lamu lea pe miti whaape ai ma o loa o tapaa e iai le nikotini. O le tau sangata luai, na iyo e ai le kapeneta e whaatanga o na whaatau atu o loa o tapaa e le isawai se asu e pe o le Swedish Nurse ma nicotine pouches i le whaamaliaina le o tuutuunga mo le saunga le mu whaape ai ma le tula fono o lo tau fio ai le pae atu i ai o tupulanga talavou. Sa toi fesilingi ai le tamaita i minista langolango o le soifo maloloina Casey Costello. E le tasi se taimi ua te ena e Costello tu ua inga i le mafanafana ma le latalata tele o lo lato so o tanga i kamupani te tele nga o si tapaa. Ai sa ia ta utino i whaipule le tuma o peo le whaanaunaunga ina ia ausia le whaamoemoenga o le saoloto o le atunu o mai le ulaula tapaa i le tausanga lua felua lima. O le fesili pe whaape fea o na ausia. Na whinau Dr. Asia Vera o le Labour ai sea ua toi manatu ai le maalo e whaonga lea i tu a inga o nikotini i New Zealand. O le isi fo i lea awala e a tili pipi i ai loto male nau o tupulanga i le tapaa. E silia malelua afe leo wha inga o tangata Samoa ua mai au na toi whaafo i pe ua whai o lato sitiseni. Talo mai le taimina pasi ai le tula fono e toi whaafo i ai sitiseni o tangata Samoa. Na whananau i le vao le aso se fulutolo mei le afe iwa se lau lua wha, ma le aso momo Januari le afe iwa se lau wha iwa. Na pasi ai le masino Novema lua afe lua wha, le tula fono le sitiseni o tangata Samoa pe o na langolango ina ato ai i le panemene o New Zealand. To atelena toi wha oa o lato sitiseni i le afe iwa se lau valulua, ina ua wha lea nga ina i le whainga malo a Muldoon. Na wha iloa i le matanga luenga o mata upu le lo toi wha le lumo le Governance and Administration Committee a le panemene nei le aso lulu. Le whaangai o i vave e le matanga luenga o tarosanga ua wha o ina atu. E o mai le aso tolu se fulo Novema ua o atu i le lua afe lua se lau iwa wha i la ato ua maua sitiseni. Mai le au wha inga o tarosanga e lua afe tolu se lau 5. E se fulu tolu tarosanga na toi ave itua pena le Italiaina. Ma le wha se fulu iwa ua wha ailonga ina e wha apea ua ia i la atou. E ia le talitonunga pe tu sa male tolu afe 5 se lau tangata e onoanga wa amo lea sitiseni. Ua una ina i le minista o fale Chris Bishop ia tangata no nofo maututongi ina ia whaatala noa ma tangata e ona fale ni tautau ngofie ona o lea ua pa u tau o fale nofo maututongi. O le taimi pito siri leo na mawalalo ai le pa u o tau o fale talo mai le lua tau sanga i le masina o se tema. Ua mafu ai ona ofo atu e tangata e ona fale nofo maututongi ni whaamanuianga ina ia tosina atu e tangata o lo sa ili ni fale. Na saunoa Bishop ilu mo se komiti whaapale mene mo fale ile au auliana nafi. E te tau i tangata nofo maututongi, o na whaonga le leile awanoa le ua pa ua i tau o whale nofo maututongi. Sa whesilingia Bishop i lea lava whiloa inga e Karen McNaughty o le Labour, po o solonga le leile fuafuanga le malo ina ia au siala la tau folafulanga, i o atu ia iuni lua whilua fitu ua mai au na whauni whale fau se afe 5 se lau, ma whale 5 se lau 5 se fulu i le lua whilua ono. Ua maua i whaamaumaunga fau, le tele o ta awale New Zealand e le aini restala, ma le itoi whaafauina pepa po o Warrant of Fitness. I le app o le bonnet e feso o tae ma whaamaumaunga a le NZTA, na whaamauina i e tu sa malionos fuluono pasene ta awale Northland, e le itoi whaafauina pepa o ta awale. Se fuluono pasene ta awale au kilani ua expire Warrant of Fitness. Whaalie Terry Collins mai le AA, o isi mafuanga ua le toi whaafauina i pepa o ta awale, ua le nga fatia e tangata le tau e whaafauai siaki mo ta awale. Na saunoa Collins e ta wale restala o ta awale o le tupelea e fesosoa ni tele i le ACC e whaatupei manu anga mai whaalavelave i lunga le ala tele. O lo wawa ai fo i le malo i suinga e whaia i siaki o le Warrant of Fitness i a whaia ni ta ala fo e whaaititi ai le whaia o siaki o Warrant of Fitness o ta awale. Tala fo wia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao.
pepe ua whānau mai e tā sauloto. Profeta ya Maria mai Josefa ina sula imau iketele ema awa filifilia bana waile mesia letupu le tamana malonia Yesu ele pepe ua fana mai la tanga lea ua awai pa amano alo loto si ena le ti apolo le pepe ua whana mai e ta sauloto Sana na aleluia Sauli saume alofa e ave moia Lola na chetalia Ya ofa matu moia Masamo a esa toia le amanuia Yesu ele pepe ua whana mai la tanga lea ua awai pa amano alo loto si ena le ti apolo e pepe ua whana mai e ta sauloto Yesu ele pepe ua whana mai e o la tanga lea ua awai pa amano alo loto si ena le ti apolo e pepe ua whana mai e ta sauloto e pepe ua whana mai e ta sauloto e pepe ua whana mai e ta sauloto 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 Ua whaeloa mai lau fisole tine mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua ngā i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia awa le tu la fua ia wha
mautino lo ola lei uma smoke alarm solo mota, potu moe potu manolo, whapea le ho wei, maratua a whai ai tula i maise mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asi ane le tula o le fireandemergency.nz, moni whamatalanga i tusai mani fuafuanga. Malo whaftai, ia ole o nangana na le vanga le tine moni usila, e utangia mai ru tātou tulu. Le aswa tai au le valu sifurulu o le tasi, e ono whātua ile o atu o le tāwale le fuimu, i ole mele le whautua mamau atoi, ia whaongale lei, ia le wale le ua le whatamana le whaongaina o tātou o ngā umu, ma vaenga ume tono le fale, matua maota, matua lawa, ia pe ona maia la inga, e na i le whainga luenga i la tau le teimile na le valu sifurulu o le tasi. Lua sifuru tolu milu te ute eliva, se whai tau atu i eisi saunoanga nisi o le tunu ule, la mailungo le tātou o nanga tūsai ma pese whaonga le ai. A whapewhea le sunga iau lai pa ese la lea. Le whapewhea le copyright i le whaonga ina wha soli tū la whono whātunga aisi. Sa o le lei al tala lea, maana il manatu. E o le sunga ia Russ Lenley, o le manatu lea, whapea mai. E maua views ale ai ma subscription, ia po subscribe i lana YouTube channel, ai oti ato ai original pese. Ia, o le isi nā whina ngalo. O le isi tangata lea mailona whina pelena tātua nei pese usure ai. Ia, na, o isi nā whina ngalo, o isi lau umana lau atuana le la. Ena winga, o le tau tele alau tātou ia comment mai masau, whai tau sau nanga lungo le tātou au nang. Tau tele talia ia pese ia le ai. O le talamoni le talana, o le o mai tauina i taimil nei to tele o tangata o whaalongolongo subscribe ia o nanga ia. Ai a whaina o mai ma whauwhaunga ma taimi o nei tangata nei nālu. Tusi le pese, malangi le pese, usu le pese, pue le pese. A leu ai manui ai la tau ia whaia YouTube channels nei o le ai. Tele tangata o whaonga. E meisi o kompania la tau te tū le vāo o le au nanga le YouTube, ma le tangata pese le tū le vāo, le fo ise se le la tau le vāenga le la. Ia mo la tau e ana, ia originals po o pese monia, ia o le umata fuare to tele o tātou po o tau tūlanga le. E se fo le tūlanga o e nei vai taimi. Ia, ma lo whaftai, e mai tau atu i tātou i lo hata ise loli le na whai nai, le awala i na na mai lunga o telefone le Radio New Zealand. Ia mana i utele lo po loka i toa wala pele ai e talu sia ua toi whafo i le tūlanga masani i le whio inga o ta vale. E pea no whea to le tele o talai au mai ia mātala i tātou. E siktasi o kompani la to te whafo ina i stasi o whale o loa. Ua whaasala ina ne le whaamsinonga i le lata i se lau ono sfuru afe tāla. O to tongi o tangata whainga luenga i tangata mai intia. E le i toto ngia la wamnanga nei. Me wale leo le opisi nisi nei ni usila, ia maisi atunu ona lang. La tau te so ona whaia tangata maisi atunu u la tau te iloro a whaina o la tau pepa, e le ini pe whainga luenga pe ua ovai nei, ia pe o la tau na watu pe whainga luenga. O mai leo sa o loton so ona whai tangata. E mo ia leo sol tu la whono tangata leo ovai ni usila. Ai le o se avanoa lea e maua le tangata lea e ana ngā luenga. E so o na whai ei tangata i ei altu la whono i pui ei tangata uma. Ia mo tātou sā moa i se so na whai whapena oe. Ia olo i ei altu la whono e li mataita ina ai mo pui ei tangata soifua uma i to tono nei atunu. Le lau whaatonu le whaamsinonga se lau ono sfuru pe. Se lau lima i wafe lua se lau lima sfuru tā la le sala. E whaasala tasi o kompani ina ta o le Dev Trading Limited. Ia o le ingoa na kompani ia e o le na ingoa whapisi nisi ta o le Super Clearance ina le nuu lea o Pairoa. O le news na o lo mia i lungo le Waikato Times. O le sonana e mai e na. Ia o le isi whaasoa stasi o le tato o whaalongolongo. O le original po le pese monia e maua le eile anganga malangona upu na fatuina e le e ana le pese. Ai o le ai e upu e le o le leilo na whaaleo ina maalu eile ngana moni malangona na fatuina e le pese e sa o le leia. E ai upu e le o le leilo na whaaleo ina
Malua ile ngana, male nganga moni, ya, malua ile nganga moni, malangona na fatuina le pese, ya, nena, lalang neile utato fafsanga ima masini, le fo pese mai masini e falong longo tato, ya, taritonu, ya, mana ia fai malongo longo atu tato tunu, ya mata ala le tūlanga nena, o lewa o tauli maina pio na whaelo mai Australia, lewa o sei ia le whiriwhiria ia pulu o le tamirisanga le nei o le Rugby World Cup lua whirua fitu lewa man sei. Umar pese o le ata atu no tango le lau atu ia pulu o le tamirisanga le na ia ma le pulu le iei Samoa. O le mau i tatu talfou le tai au nei o le o maua o tele o i lato i le whafauina ia le stala o ta vale. Te loa la utala le whamanatu ono sa i ale le vai o le whaasoa. Ai to tongi ia ia le stala o tata avale, ma fai pepa o tata avale. A wai te le atu le sala e alu na i lo, le tupele alu e tongi e lau ta avale le stala ma le warrant of fitness. O le tupe, ai a ona sala, e te le atu la le sala. Ia a fa alima fa ono le sala oka, ia le mele ono sa ia e to tongi. E moni la vo taunga tāre so i fuanga uti le whaasoa wa whaina ngā lua ngā te tau ana whai. O nei le isi alo whanga o tātou pe a mau e leo. E mai se le vai teimi nei. Wa tūtu a aile matanga luenga o leo. E ia tamu whai sa ili. Ia ta avali sauri tū la whono lungo le awala. O le nganga lava ina ia pui ia tangata lau te le mtatou uma mai ni ono tupo le whaavilave. Ia mama uma o ini so i fua. Ia so utala noa tu le isi whaavilave na tupu ila lo e au fiei e. O ta fu tal no me ne ia tau ona fai lo ela ia la tu o mai ngalunga fa vai taimi ia la tu le no mai ngalunga fa vai taimi le se manu e mali lius fa la vela lo ia ai o se aso fa na una ia ila lo in soni in ui lo o manas fa na u yo ona na o li el ta vale la ve ai le tau fa ola le sil fa mai ala ta vale au so lo tau fa ola le sil fa mai le nei to tono le tavale. O le tavale lea fwina o nā mtua o vale ava. Ea nae manu o miti. Tātou e leise leise ni. E tātou angate o mai ngalua whawai te, mi se whai tete. Wa vea ia whaalawe wa uma me wa tupu. E maua ise le sona mone nei teimi. Ia, o le mele ia so le, te ngān whafonga atu I mei tupu ilunga o le awala I la tō me ngalunga whawai teimi nei ma Australia. E whoringa mai ele o mauani le sona nisi o le tātou tunu, o le o mai zāma. Ia, a vea ia o ni le sona, o mau, tele ola msoifu o mau ilunga o le awala o nei tātou tangata. Ia, o lava nā. E tātou anga I luma, whai tete I tono le ia tunu, ulai whaatali mai te o lua ma whanau, ma mātua ma ainga. Ia, mai tau ina fo nei teimi le a fio ma futanga nei. Ta matina e mai se lava nei whanau e mawhitia pea te au ngāri. Ia, lo fai sa moe nei mātua lai whamuni mai e mai so te tō lua mwhanau. Te mwhaintane o kirismasi lai whiewa e meita maiti a oe. O le manatu o le sunga ia malu sange ia o le ngona le sau e lunga e. E le o tātou o ni masini o tātou tangata ola na whai e le atua ia le na. E tau mai ai le fie fo i le sunga lea. I pese ia wha ngai masini. Elo whātu ke apsi liwa manuia le tai au. Whawe whianga ma le Pacific Love Band. Tama o le wholanga. Toi luas furu iwa minuto lo toi na tāna o le furu. Il por kalame le soi fua malolo ina le se furu le tai au nei.
Sulemesia, Tamai Itara, Mausumi Ina, Maria Josefa, Apollo Aquina, Anenu, my Melanie, when I'm so long night, Maria Leta. Fia lava le wenu le tanto leina stasio tanto vala au talo fala o fiong ngia malo se fu le tao Ano mo ina sunga de ria o. ai E o le video ko o mari o po kalame se ya pe ya ka o fa no no ma pe si e ko pe fa wa no fo ke fo e no nge o mai po na so wa ya mo e pe na la e ko pe ya u ya na wo mo no me na mo e ke mina de ngo i no fa ka no ya mo ni le malo mo ko le warrant me yo ka va de ho ye me wo de la ma fa so i sa o ma ya ka ko le la ma fa so I haven't fa mo me ka wa be fa mo sa no mo sa no si dia ko por ale me si ma me ke me wa ma wo no la wa le no la wa ya se le ke le ku la ku pe nga la lu ko nge sa la do le moni ona wa le ave fa mo me ka fa mo a wa fa ave fa mo me ka fa mo dia ku me ka fa mo ya sa no ngia ona wa le fa so ku ka o va nga por kai o ya ka no medio insurance for you silo mo ko ya moni wow ne mai po o va su ko sa a u la ko le bank ko ile le me fa ta insure le bank le ke sei do ko i wa ka ke si ma o ile pe a me ya do fa me me ri pokida ya na ku ai tik like o va ko ya me na ko ko mo ru e o ile le ya o le ko ya ngala i Ia. Au kai ko o mai ni ma ka usanga ka ro. Ma ko ri au customer bank le era ku. O ke ko i fa mo fa ju su. Fa ku le fa mai em fa ku na u su. Fa ku se na nga decline mai na u su. E do nga le o ku fa mai no su le ele. O na o fa nga le. O fa ku ia o ke fa mai ia. E ko ni na u su ka la ho le every week. Nga makai usana pe pa nga mane insure fo ke ka o A&A nga lo ke vai la lo le ko nga yela ko hit ko sa de nga pa wa cha wa ya ya o fa ku ya okay a me merkana ele vai na activate ta se ro nga ko lo ka sa se va no mo ya le na la e ke na la wa o ko hiki po wa su ko sanga ka nga ko o la wa ko se mai da wa o intai to mai ping fikile la insure na e ku sa porque mi wa ho da ru no premium ho ide wa sa ma ka lo sfuru e lo ko sfuru ko ko ka ra ma ide ba yesu o te leri Yo, ya al mera la wa le kusi wa mai la ko la ka la ko le newsletter foi de e ka pa ele pokima e va me ir pensiera le que intai toi pe tai nos por ale me en pa Canada mo foi mas assim se o que vili ya na man ya man ora que mau la ko pe que o que ya sa wa ko pe que mas assim la le pe ko i le bank le ko so le bank le ti o mal bank ne ya mo wa me que do pe la ko wa bank le o me o ne ka ko si dia ko bank lo mo o kampuni o ye ku moni ala per me ga dokter ngo ku me insu ya ala me so ka mo inga en to se no e lu ka sanga pa kwa me fa ida yang kana umara pe e mawala pa fa ke le o lu ka sa ai pa mo pe nga se vai ai le mo uma de na e se va nga uma lu ka sa ia nga e o ando en tai to ida all benefit for ida de insu ia mo na e pe me nga ale mele le ki ki no ngi ai
Aku foi. Ia, O pa de na mai ge me e ha. De no po kana mo vai ka ka ale ke le ro de ai me de maka. Wa fa fonga mai lai pese wo uso e masini le. Ah. Le wo ka fa ngo mai nga fia mari man. Ah. E wo fi una pe ka ko YouTube nga fia. Skemi ah. Ia wa me na mo ta lo isi pese na te o ko o ta pe ma YouTube. Ma mai se o nanga. O sa na de ko fi wa so fo ko mo skemi le ubi. Ah. Ia ona mena. O ka pessoa ele era boca caído foi aí que me aí ma me ia e mo fa no ko le pesi ka mai nga ka mai o sorry o te ia dio ka le fa no ko le leila e lo mo vinga ka ko ka e ser me le ya morning na ia te ia nga ka ko po ka me o au ya ka no me ngi me e o nga mai ngi me ngi ya ta tu sa le ya Pero mo ko ngi mo ko ba. Sorry, no pagi ka ka ngo ai. Ai nga ka ho yo ni ai ar ngi ya sa do. No poni nga le nga yo. No poni nga le nga de ka ba ba ka o nga ko na. Ai ba ro so. No so e le nga tongi le va la ulia mai na te fai sa no fa to al mena o le o me ye. Tau ti al mena o le so ta o. Ka no singa o. Ya, ne ko fu. Ya, wale le. Ora ka langa ka ko po kra ma ngayo. O isu e ka ngo mai ka ya. Ya fa tai lava le. Ya, mo ngi ya. Ya lo fa tu ngia. Ya so fu. Se fun mana e fa long fina ngalo ta tu tunu ola mala mala le me tau no fai. Ona tele le mala mo ta tu i se matau. Ola tele mo ni le fa ina fa se ina o e se ma vui le te mala mama o mala. E fiu wal tangata fa se a mala le ya e le te sa o le tau fa vale. E le nei vai tau. Ya o le si finangalo ya le patalo fatu ile sunga ya ngafo ya mus ya fa per sunga pa ese fatu ese ya lo fatu por clame ya na yuso lo mafuta mai sunga tapsoa sunga va osea ya e kam o e malo me de famona nativo a ya o lai pa ese fa tailava ya e uto finangalo fa alia e le tato por clame ya sunga ya fa pe ya pali lo fatu museu tinam tu ya lo salia fa taitele mafuta mai mai se ia sitina lai tamam tina matua umolo o falong long mai ni tau ia luiva mapsua tai ma futa mai to sfuru iva minuto na tale o le tu na se fulu falia mai fiti so le manuia o la fuma mo ia le malo fiti le tai min le to afia fia al min sta fa to anga te lo ma mo na va tu fiti mo sa mo po wa mai ni tai o le telemonio lo manuia la fu mo la po vitu lo ngana o la fu ma mo isa mo ta te le ulo po a mai nei te o fiti le vai li po te le no fai tau le tai o ma tu afia la val min sta me sel mutanga luenga ia le matango fie ma le leil tu langa lo ile ma mo fiti lo fa tu malesi fa tai le sunga le ma fa mai sunga e li lo lota ma lo nga lu le la tu tau la fo nga luenga ni tau sanga ma lo tau tuai ainga na no mai kalesia ia mangaluenga lo usupo ia wala va fu nga fai ia ola tatu se ia tul fa fianga me sunga ia pangamali yo fai valu ia ol pese ki mas ta pena mel por kala mel so fu malo lo ine minuto iluma Patalo fat for sunga ya Vili Solia ya good morning malo lava so ifua fa tail ma futa mai tau tuone ne si fonga le mua.
Aleluya, mavivi. Aleluya, aleluya, iadeli. Irisi masifia pia uafana maile mesia. Lelalo langi umaya pepe sema aleluia. Uafana umai ole alopeleto atasi. Alalanga mavivi manui alekirisi masi. Ia patimai aleluia. Aleluia mapepese. Aleluia. Wafana uole pepe. Ia patimai aleluia. Aleluia mavivi. Aleluia. Aleluia iadeli. Ia patimai aleluia. Aleluia mapepese. Aleluia. Wafana uole pepe. Ia patimai aleluia. Aleluia mavivi. Aleluia. Aleluia iadeli. Dianga si fonga mata konfia sunga ia panga mali yo faivalu ia mal pese na ole Christmas o polula nei ole tam sanga nei polo langi lua fe lua fitu talimano Australia Louis furfa au tam sanga ole pulua New Zealand Australia Chile ia ma Hong Kong China pulua New Zealand Australia Chile ia ma Hong Kong China ole pulupi South Africa, Italy, Georgia, ma Romania. Ole pulupi South Africa, Italy, po Italia, Georgia, ma Romania. Ole pulusi Argentina, Fiti, Sepania, ma Kanata. Argentina, Fiti, Spain, po Sepania, ma Kanata. Pulusi na. Ole puluti Aielani, Skotilani, Uruguay, ma Portugal. Puluti, Aielani, Skotilani, Uruguay, ma Portugal. Ole pului, Falani, Japani, Amerika, ma Samoa. Farani, Japani, USA, ma Samoa. Ia ma le pulu fa, po le pulu F, o Engelani, Wales, Tonga, ma Zimbabwe. Engelani, Wales, Tonga, ma Zimbabwe, le pulu mulmuli, le pulu F. Louis fulfa au le atau vai. Ta longa i fai Australia whawhi. Taiwa, au le tatou au i le World Cup. Se manu tatou e fai le ta longa i Neil Pasifika i le eisi au Samoa. Ia matua whanoa noa o ma tatou. Ia mele mana i tatou New Zealand, lua tatou au New Zealand, ma Samoa. O le vayanga le Australia, lua fo i latou au ni o Australia, ma Samoa. Ya, tarusia le whamoe meo tam whanau le tunu ule nātou sanga pe a tātou au lia. Lua fe lua sifuru mele fitu. A le lua fe lua sifuru mele ono le tau sanga fau ya Oktopa ma Novema. Ia o le ipo laulangi le tālonga lakpi liki. Ya, tali malo e fo Australia. Na o le manuia Australia, so le tani ngā malo tālonga. E le tunu e tele malai, tele, lava le tamau hainga tali malo ai. O le whaalinga leo a whaelo mai e le Universite Victoria e ala marisunga ia whaalinga leota. O le aso lua o le vai aso fau le afo le iwa le tai au o le ato lau lau le lisi o le au whaau. Ma o le lisi, nia o le ato o whai wina le tau mwhai le Universite i whaelonga mau lulunga. Na o tau wina i le tele o tau sanga. Ia, o whaafonga mai o ilo walo i le Universite po o le tamama le tina
Mai se a inga mai au kilani mai si tu o le atunu o wha pia Samoa ma le Pasifika. O le ato lau tatou lisi o lau whaau o le Victoria University i le vai asafou i le aso lua pe a tatou au lia i le afole iwa i le tae au. Anaia. Taurunga tatou por kalame le atalu tae au, lo whatu ke tuina amosa, songa ya vidi solia, wha malo wha fitai, nei ta mamtina matua tina ya matua ya Sofia i Wellington lo wha fonga mai, sta mai ya lea ya mesfo sta mai ya tae imal for 2F2, tina ya tawa, ya wha pe Evelina ma whanonga, lo tele atu por kalame, ta mamtua ya funga, sina ya ita kasiano, ma lo lava le on sai, wha fitai le mai mo mai, wha fonga mai, ta matua uma matina matua uma lava o momal tautua alo fatele atu tato programa mana tua e tauna nei le fia fil tolu tato fa salonga ya tatal noa fia tu fa mai vile mai yo ma lo lava le fa sol nei tau sanga nei tato wo mai le motu i saute va nga eu kilani mai si tu ni usila o lo avel tautua ma pa anga mai se nei tato ai nga Australia va tu ale i le se sengo tala al ma lo sil tala Australia ilo ula tal tonunga na o tala le tupela tamai le mano Samoa le na fa ilo ai toia iva se lau mon tupu miliona iva se lau mon tupu miliona tala Samoa le sao tangata i fafu ia il tatu tunu i Samoa tupe lafu ia o Australia mani usila le maululunga ilo na wing e te tauna maulunga halale au lafu Australia te famela tu te la tu tongi to te le velu la tutala i Samoa te tau ala na maununga le vanga le Australia ia tauna no na lua tatou New Zealand le tau vai atu e whamamonga pe ia mua New Zealand lua Amerika tolu Amerika Samoa e wha Australia le o tala fatu tala na whatu nei e tu sa e le vai a po i te le le tupe le utatou tu whatasia tatou ia i whafo o lo anga le leia nei a inga i Samoa ia ma whai i fuafuanga umalava e isi a inga sa tala no nei mta upu ia nga wai tato a inga i whaalongo mai Samoa. Fiu e to tongi le pili o le vai. O tongi le pili o le vai Samoa. Uma tongi, lua se lau, tolu se lau. Tai masina uma o le maulunga na o pili. O le vai. Tolu se lau, lua se lau manu. Na o lo le ofisa le o le vai Samoa. Fisili ei. O le lopo le almele o tupu. Na le mita tuai le sa ia ia le matuai. Na le tai lima sfutala le pili le masina. O talu na sui le mita le vai. Ia o le pili le leo mau nei lua se lau lima sfuru tolu se lau. No folo le ainga le mfamata o i le ofisa le vai vai. E le tatahani lava le matuai nga le paipa. E ave lava ta le fale ta lava. E le telin tangata le matuai nga. E na o le lua ngutu paipa e whaonga. Pe tolu fo. E le tele le whaonga ina le vai. A ua mawa e tele. E no tu lolo le ofisa le vai vai. Wana fola le ofisa le vai. Ma tipi le paipa le ainga le. Na wala au lolo le ainga woto tongi tupe to e whaola. Na watu lolo ofisa le vai. Va ai le mita. O le mema lie la. E atu le ofisa va ai le mita le ainga le. O la vili le mita lai ola. A la tipi le paipa. E tau moma, ya. Tu sa la vili le mita lai alu. La minoi a foi numero le mita. A le pe le paipa le ainga wale. Wa tipi le tau paipa. Le lana moli mawina le ofisa le Samoa Water Authority la tangata whaingalu. E ile mele fa le tonu le mita le maftia isi ainga le. O le fasili la. E fia lani ainga o Samoa o mafatia le mele. O la vili le mita ele ola le paipa. O la tape umangu tu paipa. A la vili le mita le alu. Lua. O la utipi le paipa wa ta ofi le ofisa le vai. A la vili le mita. O na imela fa pena e fa fonga mai Samoa. Ya mana ia lo walu ofisa le vai. Ava tu le ofisa va ai le mita ma fai sto tal noa. Pe ia se me o tupu. E fia ne. O ne o fatu foi disi aso. O le tala si a fa fine o le ainga lea. Wa mo te tala noa fa so ai masi ainga si. Na la tu disi aso tongi le on pilo le vai. Am tu a pulu ale misa le sto ina ma le ofisa. E mafu mai foi le pilo le vai. Le fiu le to ina tongi. Te lua se lau, tolu se lau, fa se lau, lima se lau. Ai lai wha to ina ele telefo intanga to la to ai ngai le wha ngaso o le vai. O le mea lai tauna whai pe a whiwa whai nei lo ai ngai Samoa. Vili le ofisa o le vai o atu si aki le mita o le tau paipa.
Le lopo whaafonga mai se isi o lana maasani le o le lafo tupe sa mo tongi le vai e la tu ainga. Ai le oso ona whaonga ina le tu ainga le vai, a le maafua mai le mita o le vai. Ia mana, ia le whai se fuafua ngai tūlanga na. Se o le wao langi utato ia le ntautoe inua le isi le afu o le isi. Ai mana, ia le wha amala malama ina ia wha sawa i tupe o le taunga tāle so i fuanga. Whai ngā tāle tūlanga o ngā luenga. Ai te tau o nā alu sa o le tupe le me tau ngā lua. Ia asina fsosoni, mana ia foi. Lopo o ele tongi ele vai o sto ainga sa mo ale te maftia te laftupe. Ai le o so ona fa alua le to ainga le tupe. Le paipa e male vai e mafu mai. O le fa le tonu le mita nai fa nga to ainga. Ya le tata urunga tata pese. O so me avieru umana tata yao tata se e tu start por kalame. Tau le tolu fa sa longa se fongo la mo fa afita tele. And happy new year. Sha la 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 la, pa amanuia.
Krismasi. Ua o fio mai o le tupu o le rangi. Le au makoi masai o feo na waire a le petu pupula sulugia o le lalo la miuma e rota na fesi o feo na waire a e al elifo i a teia pepe loi pia fasi o tile mesia shala la 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 pa amanui ale Krismasi. Ua fio mai o le tupu o le rangi. Le fale poki o whanauai Yesu o lo tato matani le ala lea o le roto mawalalo ua ia whaata i ta irai o lea ea sile alofa o Yesu i lona sofana ua mafua i le Krismasi maua o le ola e whaavavau Sha-la-la-la-la Whaamanui a le Krismasi Ua o fio mai o le tupu o le rangi Sha-la-la-la-la Whaamanui ana mai i le laloto Whaapea le vision te ua nei longu loto Ua whaeloa mai le official tine mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le tu la sui tine mu mai le se fulurua ngā i le tasi le awauli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini vala aue o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia awa le tu la fua ia Mautinoolo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu malolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i maise mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asi ane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga e tu sai mani fuafuanga Yes,
Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pale mai, la puno no ai o
solo mai o isi lotu e paali o le mautao a ua mautu le paha male upu o i ua toi lalo a se olu e pese ia pa a petai wa pio mai le kale sia i le va a ole tu si paia Masina e tuau, sina malona vai tutu. Na sinuia e le malo e atua na malo ia e na panua. E peseia, pa a petai, wa pio mai le e kale sia i le va a ole tu si faia. Sorry, ke o mai uku o le vai, o la uka male anga e ki o le pai pa ai ngā
sorry se lo vai la lo pa uai ma ke fa malulu uai ni ko ai nga u ko mai ma nga u o le ka ko fo ni ke ma u o le ka mo La pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata lo uholanga peana e lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma Pea faie, e ai so anga sala. So se ya la fo I fonga va a tele. Lo lo fa o tele tau fia, bo o la upele. Peole manino ole moana. Lo une anganga
Lasi hai lasi lo nei au e o le whaavavau. Tinga le o ona o te tau mawhai lava ia malama lama mea umasata tala no ai le a o whai o uma whau whaunga ua sau tua lasi o orele lumanai le i o u oli oli ai umane. Savali, anga iloa, mahitawina, fatumulia, au savavali ia pia, etalungalu, watumule au faafu, ia tato savavali. E whatalo whatu nei tai ao ma lo lava soifua e iai le talitonunga o lo o mawapea lo o tau soifua lau le lei ia mai tātou te sanga whaftai e pele tua i lana tau singa ua mawhai ona tātou toi au lia mai ei ia le nei yaso ia mawhaawa waipea tātou polkalame pei ona masani ai talofa lava ai o se tasile nei polkalame soifua malolowina ua mawhai ona mawaile avanoa e tala noa i nisi o whanau o loa onga sa ilio lantou whailonga tikeri i mata upu ese o le soifua maloloina e le ngata i lea o lo ngā lue whaata i tai fo i lantou nei i le au nanga a le Pacific Health Service i le Hutt Valley. O le autula le talanoanga le taeol nei o le awha i loa po wai i lantou a wa fo i a lantou tikeri o lo suena le taimi nei ai atonu e au ngale nei talanoanga i wha Sofia i fo i nisi tupulanga Pasifika e su e wha i longa i mata upu ese o le soifua maloloina i Totono New Zealand. Sa i ele wha moi pe o lisi na au mai ai i e to lima i lantou ai pe e fulinga mai o le mata watu i e to tolu lantou le umfen wha atasi mai nei tae au i o le a whaia le wha atanoanga pe o na ta pena iai ia o le ata i tasi fu en wha afsilingia ma wha iloa atu ia i lantou ai mai se o lantou suafa wha pea ma lantou mata upu ia po o a lantou wha ilonga foi o loo sa ilia. Talofa lava and good morning to you all.
Talofa lava. Ia, a tonu se i toi fiso ta i atu ia le tatou a tonu le o maua mai le tatou talonga nei tae au. Isu
Whaatala whātua leo mau atu. Good morning. Talofa lava. Ia, talofa. Malosa I fua. Ia, nau maua mai tātou, Yeah, talofa. Thank you for joining me. Are you ready to go on air now and talk about and introduce yourselves and tell us where you're from and the degree that you're studying? Yeah. Can we start from with Vitolina? Please introduce yourselves, tell us where you're from and the degree that you are studying now. Talofa lava, ma lola soifua manuia, ma lelangi e mama, o lo uingoa o Vitolina Ela Kepa, o au ole Apakasi Tonga Samoa. I hail from the villages of Ofavavahu and Ma'ofanga from my father's side, and Falea Wipo, Salailua and Notuanu'u from my mother's side. I am currently a student at the University of Otago. In my third year of studying a Bachelor of Science, majoring in anatomy. Whaftai. And Bella? Malole suifo, o lo'u ingoa o Baluwexta, o lo'u nu'u o Alesa, Falefa, Le Saipipi on my mom's side, and on my father's side. I am a student at the University of Otago studying a Bachelor of Science, majoring in Human Nutrition and minoring in Pacific Studies. I'm aiming to get my master's degree in dietetics so that I can become a registered dietitian focusing on supporting Pacifica youth. Malo. Wow. Yeah, and Tafaonga Niu? Oh, she's not with us today. Oh, okay, so, and who's the other one? Who is there with you? We are with Leti. Oh, yeah. Talofa Yeti. Can you introduce yourself to our listeners? Yeah, talofa lava o lo ingo yeti ropena chini aya. E au so mai no ua malifa ma vai moso I o polu sa mo. Lele. O tino fo I Wellington I naina. Tasi rauta sanga. Yeah, I'm the same with Bala and Vitolina. I'm studying in Dunedin. In my third year, I'll just finish my third year of medicine and going to my fourth. Yeah, Satia love. Malo whaftai. How did you decide on the degree you are doing now? Oh, for me, it was a pretty quick decision. Moving away from home, going down to Dunedin, but I think there's not much health professionals or people in health within my family, and I see most problematic health outcomes come within my family as well. So I just use that as inspiration, as well as inspiration from the community that I grew up in, which was Naina, and then just really motivated me to go down and pursue medicine. Yeah. You. Bella? For me, it was growing up and seeing my mum working with the community and seeing the impact of health issues among our Pacifica people, which was what led me to want to become a dietitian so that I can help to work in prevention as opposed to care, which is our doctors. So that's what led me down this path, Malo. Malo. Can I ask you another question, Bella? What are some interesting things you've learned so far, especially about food and the body? Yes, so definitely for me, it was learning about the difference between macronutrients and micronutrients. So macro being our big food groups, and then micro being all our vitamins and minerals, and just learning about what too much of what can do to the body and too little can do. So, and
being able to apply that to my internship and with our clients has been the most impactful thing I've learned over my course of the year. Thank you. Malo. And Vitolina, for our listeners, how would you explain what anatomy is in simple terms? So overall, anatomy is looking at the function of the body. So for my third year, we go deeper into looking at the networks and the vessels that help function the small things that we probably overlook. So things like walking and breathing take a lot of vessels and organs in the body that we take for granted. We also learn about things like neurobiology, how the brain works, reproductive systems, and also what goes wrong when those systems fail. So things like Parkinson's disease in the brain, and also gout, which is what happens in our joints. So yeah, that's the study of anatomy. Oh, okay. And how has your family or community influenced your journey into tertiary studies? So my family has been a huge support. So they keep me grounded and motivated through their prayers and financial help, which means a lot, especially studying away from home in Dunedin. I have the privilege of having role models like my older sister, who is a nurse practitioner here at Pacific Health Service. And her guidance keeps me focused on my end goal and to graduate and overall help our Pacifica people. Malo. And Bella, what are some nutrition challenges or strengths you see in Pacific communities? I definitely see a lot of strength in our Pacifica people wanting to learn. They want to be able to better themselves, and they want to have nutrition literacy so that they can go on and help their family members. You know, everyone knows someone who has diabetes or heart disease, and they really want to be able to help those people. A weakness though is that literacy isn't very available to them unless they actively seek it, and for them they don't always know that that's what they're supposed to do. So it's definitely my goal to help make nutrition literacy more available to our people so that they don't have to basically beg for basic health information. Malo. And Yeti, what does a typical week look like for you as a third-year medical student? Yeah, it's pretty full on. A lot of classes. Usually just tutorials, labs, and lectures. Yeah, for third year. So second and third year are our theory years, but next year going into practical. So from fourth year onwards to sixth year till we graduate, we'll just be working in the hospital. So there's sort of the difference there, but typical week will just look like labs, workshops, lectures, tutorials, and even extra stuff. Malo, what has been the hardest part of medical school so far for you? Probably just, I think the same as for a lot of Pacific Islanders that want to pursue any sort of degree, or even especially in the health industry at Otago. There's not many brown faces in the medical school. There's only about 10 to 20 of us from what I can remember out of 300 students. So just remembering and keeping motivated, because it gets hard sometimes, and just using all those other brown faces and other Pacifica people that are in the same boat as me, motivate each other, lift each other up, and remember the reason why we're stepping into that space in the first place. Malo. So for all of you, how do you manage your time between studies, social life, and well-being? For me, I mainly use Google Calendar. So at the start of the semester, as soon as our papers come out with our timetable for our lectures, tutorials, and our labs, I'll put all of that into my Google Calendar so that I can find spaces and fill that in with self-study time and then social time. And I always take at least one day a week where I don't do anything related to uni, and I base that
to spend time with my friends or talking to my family. And Yeti? Oh yeah, similar to Bella, I think it's very important to make sure you have time for yourself. So I usually call my parents. They always want to see what I'm up to. Always good to talk to extended family as well, see how they're going, and just been part of a couple associations, student associations down there, such as the Samoan Association as well as the Pacific Island Health Professional Association. So getting myself involved in those spaces helped me just balance my work and social lifestyle. Malo. Bella, how do you think your studies can help our Pacific families make healthier choices? Mainly by just being able to be a part of that and using my lived experience as a Pacifica person and from my family's experiences and apply nutrition in a Pacific context, which is often overlooked by many of the Balangi doctors and clinicians nowadays. So for me, I would like to offer perspective using what I've learned at Otago so that it's more easily digestible for our families and for our community. Do you feel we need more Pacific people in nutrition and health sciences? Oh, absolutely. As Pacifica has some of the highest ASH statistics, so we have the highest obesity, cardiovascular disease, diabetes rates in New Zealand. It's more important now than ever that we get more Pacifica clinicians and doctors so that they can actually communicate with our people at their level as opposed to using, terms and language that they can't understand. I'd like to ask Vitolina, are there support services or Pacific student groups that have helped you feel at home at university? Yep, definitely. So one of them is POPO, so that stands for Pacific Opportunities Program at Otago. So I started with them doing the foundation program. And now I'm currently doing the internship with them, so the POPO internship. So they provide things like extra tutorials and lots of workshops where students can come and get free food and mingle with each other as well. The Division of Science, Pacific Science, also helps too. And so those are some of the Pacific programs that definitely help all students studying a science or health profession at Otago. Yeah, why do you think it's important for more Pacific students to enter fields like science, health, and research? I think it's just going off what Bella said, the statistics speak for themselves, and there's a lot of health inequities that our Pacific people are facing, and science is one of the solutions. So whether you're interested in any type of science, whether it is biology like myself or you like chemistry or physics, it's important to follow your passion because it definitely will help with our Pacific people later in the future. Malo. Whaftai, Ayeti, how does your culture influence how you see patients and healthcare? Yeah, I think culture does play a big part in, I guess, interacting and building that initial rapport and relationship with patients, especially experience working here at Pacific Health, where a lot of the patients have been of Pacifica descent. So obviously, for us as Pacific Islanders, our health usually isn't the first priority for us. There's a lot of things that happens in the lifestyle of a Pacifica person that usually we put priority over our health, such as family, church functions, work, providing food on the table, and sometimes it can leave our own health at risk as well. So having more, I guess, Pacific Islanders in medical school and even in the sciences just shows to our Pacifica people that our health matters. And using your
your culture and your understanding of the culture, or our understanding of the culture, is definitely an advantage that we have compared to other like non-Pacifica, and as well as working with the non-Pacifica to educate or help them understand or gain some sort of understanding of how to help a Pacifica person as they will come across them as well. So culture is very important when dealing with patients, no matter what the cultural background is. Maloa. I understand that you are doing your internship at Pacific Health Service Hutt Valley. What are your roles there? Oh, yeah, so I'm just working with the nursing team. So my role entails just sitting in on consults with our nurse practitioner, Catherine, as well as sitting in with vaccination clinics with our wild child nurses as well, and also even sometimes just going to home visits as well, and also working with the interns to plan outreach events. What about you, Bella? My role is to work under the population health team, so I'm currently working under Twiggy and her team to help plan nutrition sessions for gyms and community events, as well as offering nutrition advice for our Moana mums at our events on Fridays with our nurses. So that's my role, and then also working with my other interns to plan outreaches. Thank you. And what about you, Vitolina? So as I mentioned before, I'm currently on a Yep. different internship, so the Popo internship Oh, with okay. Otago, and it's similar where we get placed with a healthcare provider for 6 weeks, and I've been lucky enough to be placed here at Pacific Health Service. Yeah. And my roles are similar to Bella, so I'm also with the population health group, and I've been able to shadow some of the health coaches, and we recently went to visit a Samoan stroke patient, so that was good. And I've also been taking notes and going out to the community as well. Whawhatai. Would you return to the same place for future work? All of you? Yep, so I would. So I'd love Yeah. to see what the future of PHS looks like a year from now, and where I can contribute to help our Pacifica community. I think it makes it more special that this is my home area, so definitely coming back here would mean a lot to me. Malo. So what advice would you give to students preparing for their first internship? For me, I would give advice to you're there to learn, so take it all in, don't take anything for granted. It's all about exposure, and you really are just becoming a student again. It's no different from being at school, so that would be my advice, but I'm not trying to fearmonger anyone. It's definitely a great experience and something to enjoy. Yeah. Aya, Yeti? Yeah, similar to Bella, just it's just an opportunity for anyone. You learn new things, and I think just taking it with two hands and just going with it, because not everyone gets the opportunity to do internships, or not everyone gets the opportunity to go down the pathway that some people get the opportunity to go down. So I guess just making the most of it, and just to learn and just grow yourself as a learner, grow yourself as as just a student, as well as growing your own character. Malo whawhatai. And Vitolina, what advice would you give to a high school student who is thinking about studying anatomy or any science subject? I would say, like I said before, follow your passion. Yeah. For me personally, it was biology. So if you are interested in a certain science, then definitely follow that path. Yeah. I would say contact the university too. There's a lot of support systems and people that Otago has for questions like that. So if you are interested, definitely just
contact the university themselves, look online, do some research, and see what they have so that they can cater to your interest and what you're passionate about. Yeah. And Bella, how do you hope your journey will inspire other young Pacific people? I hope it will inspire them to just give everything a try. Mm. I personally didn't do very well in NCEA. I failed Yeah. my sciences at NCEA, but I knew that I was interested in that field and I wanted to be able to help my community. So I've ended up passing university level science. So honestly, just give everything a try. There's always lots of options, and come do nutrition. It's honestly so much fun. Malo whawhtai. Yeti, what advice would you give to students dreaming of becoming doctors? I think the first thing I'd say is it's definitely attainable. It's not within. I know it's not normal to see a brown doctor or to see even a brown face in the space of health. But I think hopefully, I just want to, I guess, just prove to our community or to our young people that, we're capable of doing anything. We're just as capable as other people to become a doctor or become a lawyer or fulfill all those big roles in society. And I guess in the future, I'm hoping to see a lot more Pasifika people in those roles. And definitely, if we fulfill those roles, then we'll see a drastic change in our own communities and just in society as a whole. So yeah. Maloa whawhtai. Ia whawhtai tele lava for sharing your stories and your journey with us today. You know that we are also proud of our Pacific students making their mark in science and health and other subjects. So all the best with your studies, and we hope to hear more from you in the future when you complete your degrees and your studies. Ia, lelei whawhtai, ia manuia fo i le aso. Ia, soifua. Ia o tatou, ia wha soifua. Ia o tatou tanoanga nā manisi o tupulanga talavou. Ia whamalulua tu fo i leo fia, ia male au whafonga ona i vaenga sa whaale tono i le tatou so ta inga me lamtanga. Ia ona i whawhitau li lawa ilunga o le tekonolosi. Ai ona i whanau nā peo na o tau whafonga mai ai. Ia e toa lima sa fuafua e wha tala noa nei tai au. Ia e nalu tolu i lātou ia na mwhai ona tala noa atu. O le tamaita ia Vitolina, la tala kepa. Ia wha pia foi le tamaita ia Bella Webster. Ia male li talavo ia Yeti a Young. Ia a whai o whaafonga mai nei o lātou a inga mātua foi. Ia malo lava le lango i nei whanau. Ma nei a tele tau mwhainga ia ai tātou. Whailoa pele lango a tili mo i lātou, a o tau mwhai e whaamai a lea lātou suenga, a o iei le nei atu nu, ma nei a tele nei whanau talavou, ia e mawa e fo ini mata au polo o lātou suenga, ina ia i o manuia, e mai se lava le tau mwhainga lea ina ia tele alo mwhanau Pasifika, e ofi atu i to tonu o au nanga nei o le soifua maloloina. Ia o loo tau mawhai lava i lātou, e whawhtai fo i leo unanga le Pacific Health Service i le Ant Valley, i le langolango, ia matu avanua ia i lātou e atu ngā luem whata i tai maa o mai e tono o lātou o unanga, ina ia mwhaiona o na soswani fo i nei tupulanga talavou i o lātou to mai ua maua, ia mōna i o tātou tangata Pasifika i te tono o le nei atu nu. Ia o le tātou pakalamena soifua malolo ina mo le nei tai au, toi whaawau fu i tātou pakalama sani o le soifua malolo ina i lewa i aso, ia mo le taimi nei o le la whaanga solo tātou pakalami pia na masani ai, whawhiawhianga mpesenga, ia o na whaanga solo fu i leo nisi vaenga o le tautua, ala tātou le te o le siufonga la mua. Manuia lawa ngalwenga o whianga ia i nei taimi o le tai au. Joy to the Lord is come. Let her receive her King.
Senga, senga, senga. Wow, wow, wow. One beat, one beat, one beat. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Mo sala la wa tala ile la lo lang. Sambo isi o tu to tas. Fa amana tu ino lo yu peli auro mai pule na sa olojo. Use matati a awisi angata. E tua a ula mo mai tiesa. Tau nu ule muanga ngana e au ole ina ila uatina. One beat, one beat, one beat. Yo fole lo tu se sita mata. Sangato bo se komala ti chisa. Ule singa ba Don Bosco. One beat o si ang mojo. Ua e fai ua ma fai. Wa e sui pi fai nga mea ile tai. Tau tau ai o si o lau mua au tale ni mai le atua. One beat, one beat, one beat. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. O se tau sanga le nei ua ese. I tape nanga o ka ua matai teni. I se fulu fa kapiteni o tamai to a tasi lava o le teine. O le pesili sa tau matenisi. O ai e tau no umua mua i le tini. Se tau tai mata pala pala e lo lava i luma o le vasa. One beat, one beat, one beat. O le upu moli ma le fa amaoni. O fe au mai ai lo malosi. O le moli mau ale atunu. E tele tole maua o le telefoni. E le toe au ngā upu matala. Fa atali tali se i pa o le fana. Ua maua nei o le tali. E lo lava o le auro i le api. One beat, one beat, one beat. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. E ava tu fo ila fa amalo. Tu ila e pa ua tele lo sao. Masi au lango lango sua. Ia sangat seco. Atu ifa afia fianga. Si amu pini fo io ia samon. Lau ilo ai oe ile la lo langi ole lau ele ele manisami. One beat, one beat, one beat. E tapua ina ua fa afetai. I matu olo o fa fonga fonga mai. Ole ai ngapa ia. I upolu masala fai. Le dici sa ua fa amalo. I lau pule ngamale lango lango. E ui lava e fa ingata. Fa amalo i le au puka. One beat, one beat, one beat. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Alo malo si awa awa le fa vai vai. Ta si le fa tu fa moi moi le matai. Samoa
loa lava ai ai. Lona whana ulai. O mai e tali sapai. Pa amama ia lo uloto e a fio ai. Ta utino atu Kua loa lava lai ai Lona whana ulai O mai e tali sapai Whaanama ia lo uloto e a fio ai Sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agala o so I fua I te alava e me ole kirisi masi o oile gata ata O te ta utino atu Ua loa lava ai ai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa amama ia lo uloto e a fio ai Ta utino atu Ua loa lava ai ai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa amama ia lo uloto e a fio ai Whaamama e a fio ai
Ave mai tala no la lele le fili o tanga jo mai ala pule ame ai oi ma chasana le masina ua aso wasulumiai yo mai fanua oi na manatsu ole asi ile maua le fale o asomua lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto what's up iliu ai what's up nei uiolo Janine fialongo e pei ole maua amatatia tu falau nei le la folau mana ua fola sia le ala ole tane ile taksala ua faalia so fanonga o te wina male fia fia wa ele tifo ile nonu e so tamali ma fale uforu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yolo lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotu watsofu iliu ai uatau nei i fui ono Tamali ma fale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le maunga yolo lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile lotu watsofu iliu ai uatau nei i fui ono
wava ai ua o tino mai. Afisilingia ita eta ngata wa ima ito ta si fea lau ayota li peonia tu ita ngata lefa finela e alo fai lau fala ai se vai salo se sua fai ole fa fine lea wa fe sola sola tai wava ai ua o tino mai. Ole fi so ia e te tani ai ulo uola alu ilo utina o moli o alo feilo aina o mali lo lo tu lau tau singa la via ai se vai salo io e se sua fai ole fa fine lea wa fe sola sola tai wava ai ua o tino mai ai se vai salo io e se sua fai ole fa fine lea wa fe sola sola tai wava ai ua o I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent before it's earned. Our money is always there. I guess that's all we don't have love. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Yeah, we have the former Ian Alberta. Originally backwards and working the west to the forward. Okay, you don't stop now. I've got you, babe. Woman, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I
toa longo toe Sema maea Ai lo tapa moe moe Paula volta mighty Leleu sitani Hayona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausisa ia oilauti O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Te whatalo whātua le whapupunga o talafou mo le nei awa uli. E lua se lau walu sifuru tolu awhi ta lana whaalu e le soifua malolo i na New Zealand e tutongi ai se lo ia. E ilo ni mata uputau i sa wanga i le whale mai ata maiti le Starship i Aukilani. O ia whaamaumaunga na whaalau i loa i lalo whaamaumaunga aloa i a New Zealand na tali atu i le Radio New Zealand i le teleo li potina liki mai fafo. E winga i le teleo ta maiti e sawa aina i le whale mai. E lua se lau whase fulu i waafe ta lana tutongi atu i a Maria Dew. Na te sue mai ilo ia mata upu i sa wanga matau mawhai e fofo lea whaafi tauli. E se aile lua se fulu lima afe ta lana tutongi atu i le 360 consult. E le iwhaalau iloina e le te whatuora ia iloilonga ona e tali tonu e soli aitu la fono whaamaumaunga patino pe a whaalau iloa whaamaumaunga o tangata whaingaluenga o lo o a fia tono lea li poti. E silia maleiva afe tālana whaalu i le ofiso loia a Shirley Kopuloa pe ona li potia e te lewa no whaingaluenga i le whale mai na whaalau iloa mai a iuni e le iai nisi wa talosanga atu i ai ma le toa tele o tangata whaingaluenga na whaamawai mai i a te se mo le lua afe lua. Ua whaia se tangi ale whaipule o le vaenga whaupu whaia Maori lea na whaatea Maria Meno Kapakingi e whaasanga i le peristene o le pāti o John Tamihere na whaatea Kapakingi whaatasia i Matakuta Ferris e se mai ma le vaenga whaupu whai le amatanga o le masino o Novema o na o se esea inga i totonu lava o le pāti na whaasila i e taitai o le te pāti Maori le whai o le pālota e whaatea vave esea i a whaipule to alua o na e whaapea e onga lava ni ai inga o le tula fono whaavae a le vaenga whaupu whai ua o la solia o le maua Ferris e le whaavae le whai unga ua whaia ea i la ua sa whaasila fo e Kapakingi o lo avea pea o ia masui o le palemene mo le tu malo whaapalota o te tai toke rau ma whaau au le ngaluenga na filifilia i ai o ia e le tu malo o le se fulu i le tai au nei e fofonga i na ilana tangi i le whaamasinonga mawalunga i Wellington ne e whaasanga i a Tamihere e le i whaailoa ina ni au i ilinga o le tangi ua whaaulu i le whaamasinonga. Ua whaailo i le minista o le soifua malolo ina o le mawhauwhau Matt Ducey lana langolango mo se isisi i tanga i le la fonga mo awa malosi i le tausanga a sau. I se fonotanga a le komiti whaapalemene mo le soifua malolo ina i le asoana nafi. Na fesilia i le whaipule o le Green, Kahurangi Kata i le li i minista. Pe ai se a ua le si i ai e la lato whainga malo le la fonga mo awa malolosi i le tūlanga pe ona whautua ina e se reporti tuto atasi. O Iulai i le tausanga taluai, na si iti ai e le malo le la fonga mai le se fulutasi te sima le 5 miliona tā la i le se fuluono te sima le 1 miliona tā la i le tausanga. Ma ua la iti fo ma le afa o le tolu fitu te sima le 3 miliona le ana whautua ina mai tutono le reporti. Na saunoa le minista o se fesili talawhea ngai peitai i a manatua o le siitanga mua leo le la fonga talu mai le se fulu 5 tausanga ua tuanai. E manao e mua malama atoa a o le iwhaia le isi ilo ilonga le kapeneta i le la fonga o le awa malosi ona o le whai unga e whaia le kapeneta peitai i lona finangalo o i o le minista na te tu ua noa i ai. E 5 maifo o le misela i New Zealand pe ona lipotia le leti o New Zealand. Tasi le tangata whaamauni e Dunedin, tolu i Aukilani, ma le toa tasi i Waikato. Ua toa lua se fulufitua i leo tangata maua i le misela, tanu mai le aso valu o ke topa, whaatasi ai ma le toa lua se fululua o tangata ua le toa e afia i le misela. Ua fautua ina i le te whatuora tangata lautele, ina ia vilina le Healthline i le ovalu se lau, ono tasi ono, pe a whaalongo ina a ungo le misela.
Na vevela fina ngai lumo le komiti whaapale mene o le soifo malolo ina e whaatatau I fuafuanga le malo e amatai ona whaatino le iai o tapaa e le aise asu po o tapaa e tu itutono o le fofonga o na lamu lea pe mitimiti whaape ai ma o loa o tapaa e iai le nikotini. O le tausanga taluai na io ai le kapeneta e whaatanga o na whaatau atu o loa o tapaa e le isawa ise asu e pe o le Swedish Nurse ma nicotine pouches I le whaamaliaina le o tuunga mo le saunga le mu whaape ai ma le tula fono o lo tau fio ai le pae atu I ai o tupulanga talavou. Sa toi fesilingi ai le tamaita I minista lango le soifo malolo ina Casey Costello. E le tasi se taimi ua te ena e Costello tu ua inga I le mafanafana ma le latalata tele o lo lato so o tanga I kamupani te tele nga o si tapaa. Ai sa ia ta utino I whaipule le tuma o peo le whaanaunga ina ia ausia le whaamoemoenga o le saoloto le atu no mai le ula tapaa I le tausanga lua felua lima. O le fesili, pe whaape fea o na ausia. Na whinau Dr. Asia Vero o le Labour, ai sea ua toi manatu ai le maalo e whaau ngā lea I tu a inga o nikotini New Zealand. O le isi fo I lea awala e a tili pipi I ai loto male nau o tupulanga I le tapaa. E silia malelua afe leo whainga o tangata Samoa ua mai au na toi whaafoi pe ua whaio lato sitiseni. Talo mai le taimina pasi ai le tula fono e toi whaafoi ai sitiseni o tangata Samoa. Na whananau I le vao le aso se fulutolo me I le afe iwa se lau lua wha, ma le aso momo Januari le afe iwa se lau wha iwa. Na pasi ai le masino Novema lua afe lua wha, le tula fono le sitiseni o tangata Samoa pe o na langolango ina ato ai I le panemene o New Zealand. To a telena toi wha oa o lato sitiseni I le afe iwa se lau walulua, ina ua wha lea o ngā ina I le whainga malo a Muldoon. Na wha iloa I le matanga luenga o mata upu le lo toi wha le lumo le Governance and Administration Committee a le panemene I le aso lulu. Le whaangai o I vave e le matanga luenga o tarosanga ua whaao o ina atu. E o mai le aso tolu se fulo Novema ua o atu I le lua afe lua se lau iwa wha I lato ua maua sitiseni. Mai le au whainga o tarosanga e lua afe tolu se lau lima ono. E se fulu tolu tarosanga na toi ave itua pena le Italiaina. Ma le wha se fulu iwa ua whaailonga ina e whaapea ua ia I lato. E ai le talitonunga petu sa ma le tolu afe lima se lau tangata e onoanga wa amo lea sitiseni. Ua una ina I le minista o fale Chris Bishop ia tangata no nofo maututongi ina ia whaatala noa ma tangata e ona fale ni tautau ngofie ona o lea ua pa u tau o fale nofo maututongi. O le taimi pitosili leo na mawalalo ai le pa u o tau o fale talo mai le lua tausanga I le masino se tema. Ua mafuai ona ufo atu e tangata e ona fale nofo maututongi ni whaamanuianga ina ia tosi na toi tangata o lo sa ili ni fale. Na saunoa Bishop ilu mo se komiti whaapale mene mo fale ile awaulia nafi. E te tau I tangata nofo maututongi, o na whaau ngā le leile awanoa le ua pa ua I tau o whale nofo maututongi. Sa whesilingia Bishop I lea lava whiloa inga e Karen McNulty o le Labour, po o solonga le leile fuafuanga le malo ina ia ausia la lato folafulanga, I o atu ia iuni lua whelua fitu ua mai au na whauni whale fau se afe lima se lau, ma whale lima se lau lima se fulu I le lua whelua ono. Ua mawai whaamaumaunga fau, le tele o taawale New Zealand e le aini restala, ma le itoi whaafauina pepa po o warrant of fitness. I le app o le bonnet e whesa o taima whaamaumaunga a le NZTA, na whaamauina I atu sa malionos fuluono pasene taawale Northland, e le itoi whaafauina pepa o taawale, se fuluono pasene taawale au kilani ua expire warrant of fitness. Whaalia Terry Collins mai le AA, o isi mafuanga ua le toi whaafauina I pepa o taawale, ua le ngafatia e tangata le tau e whaafauai siaki mo taawale. Na saunoa Collins e tāua le restala o taawale o le tupelea e whesosoa ni tele I le ACC e whaatupei manuanga mai whaalavelave I lunga le ala tele. O lo wawa ai fo I le malo I suinga e whaia I siaki o le warrant of fitness ia whaia ini tae ala fo e whaaititi ai le whaia o siaki o warrant of fitness o taawale. Tala fo ia mai lisi fofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te whiawhi lava te whaatalo whatu I le whaafonga anga lo tātua te nore nei whai aso fau. Ai usi mai alo whaafonga le whaapoponga e tala I nisi o meolo o te tupu I Samoa. O le funtanga le kāpeneta le vai aso le nei,
Wa pasi ai fo i le isi 5 ngase awinato intia, fantasi ai malatu tausi mai. O le porkalamene nei ele malo, o whai loa le fionga le taitai o le atunau le lauli le male topala te Valfosi Schmidt. O silia mal se 10 miliona tā la le tupe o whaalui nai, mai e whaisi na taungata, pei tai e le mawhai ona tu ua le tūlanga o ngā sangasere nei, e te tau na whātau nui nei pe ona ua mai ona whaanta oto. Ma he whape nā fo i ngā sangase wawina atu i New Zealand, e le tūlanga lawale nei e tasi. Na wha ngā solo le vai aso le nei le whaantala no ina, tai te whono umai 5 tasi o whono whaavai, e whai o mai ei le ilo i longa mo i lantou le a filifilia, ma le wha moe o le aso se fulma le lua le amatanga le tausanga fauia Januari, e fua ili te mea toia e mai ei ngā ruenga le malo. Mai o le a mata whata siei ma ofisa sili o whono whaavai. Whata siei ma leisi to lua wha o popo le to toru sa iei mo mua. E to 5 ile au whai ngā ruenga o ofisa o whono whaavai umo i tūmalo e 5 tasi. Moe turi matai e te tau o na o atu i le whai ungor tau sangal nei pe ala surusu tolu. Te sema sau no iai le minsta e o atu o mau uma whai unga o te whono uma o le 5 martasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews a leo whenga luenga le sato toru leu to 5 e a fio mai tūlanga tofi ese tonu whono wa vai mai al te whono se ia o tangata sosoani le ofisa to 5 na tau ia ngalue ina i to tonu o whono wa vai e sosoani i komiti o le whono wa vai o wha tūlanga fo i tūlanga o le to tele o whono wa vai e a matatu tasi le 5 nuu i a sufa ai o watu loa o na wha popo le isinu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru no o lea ua whaasolo fo ina ta pena le natu langa ina ia ngawhatau li maina la ngā luenga a la tō iei whono whaufotua. Na whamanino fo ele fionga le pānemia, o le aso lewa fo ile se fulma le lua, o le antatala aloa iei loa ma le wha matu i natu, o le tasi tesi ma le 4 miliona tā la, moitu malo uma e 5 fulma le tasi. O le whātawa ino le aso whaapitoa o le te antu i le whaamai o le HIV/AIDS. O tā pae le fionga le ministan tanga ruenga o soi fōmalo loina, wa o au sal malolo fipo, le mamalu o le pūlenga li ima whaipule ai maiso e kāle sia. E te tū fantasi e fso swani yalo ma whanau o tū pulanga ia, le o whaamawina o lo o a fie le siamo le whaamai le nei. Ina iola se soi fuanga ma pui a Samoa, ina i avea o se Samoa saonga le mu. E tā ua le lango le lotu, whapea e ka le sia, ina ia toe ta pu e ai le ola, wha mamaina, ma le ola, wha pa ina, o so o se tala vau, i to tonu le atu Samoa, ina ia alo ese mai le tele o wha fita auli, a ia avea o ni tai lumanai, e taula mua e tū lei le soifua malolo ina le lei. Le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, wa o au salu malolo fipo. E leo te ena le teitai o le atunu le fionga le pahalemia, fa pe foi le mo le mau le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, fai tionga wa pue ina e nisi ata o le fa le tonu le malolo le mautanga se ngasi ulum totua, ma tu ina ilunga o pengta whai, langi. O leo ua tamwhai ata tau ina ia whai ea, fo ile split ea. E tali aile i le tūlanga ona o le whale mai tele ai mto tu e whapitolo na ea, le tau e tātou le central ea. Ia e tasi ale ea e alu, il whale mai ato peta iane. Wa alu oru fo i wa le lava ia taime asi aile au whainga luenga la tau te whaia ia le planning lea o le maintenance plan. Yo una fale tonu wai lea. Sau noa le fionga wāwao. O leo toi tāpena mai sei nei lātou te toi whaale leia le tūlang whaale tonu lea. O lo iai le motanga sangasi. Lea laua ofo mai fo ila saina. Le au mai umala tau e atu toi teu le leile tua inga Central Air lea. Ina i tala whea ngai tonu le ICU al wha ata wao ina. E whaing tātele na ini split air ave iai. Mai mo mi ala ona wha tōtonga ili melea. E le whaing o fie la.
tam fai malosi lava le maintenance manager malana au ina ia vave ona faatino atu ia split airs le tali imana onga ona ngase mai tau ana iai ia fa malu ai foi ia maua i mauela tu le vevela afu ia male tulanga foi le longo le mo ngase pe avevela tel foi tau ia mo foi ili ia taimi le mo mia tele tangata le savili avevela mo mian fa malu le ia tono potu ia ma ola wa fa nga solo toi titi lava nai va ngele yo ile al termine ia ola wa talfe ngai le mo nei tai I le asia singa lava lea le fionga le minista ma whaurulunga le mtanga ruenga whaate se manisa sui o le malo. Na antaki ai le tūlanga mo o mi o le fesoa swani ia tātou fōmai tipi. Ma le la wa apa mai foi la le malo o se vaenga o Februari la mata maina nga i mai tātou fōmai whapitoa e fesoa swani le vaenga lea pe ia tō whaen fōmai maintia o fōmai ai e ngatai fōmai. Ele ngata life so soani e faititia nga luenga na ifo mai ala so soani fe faia onga fapto o tasila le vaenga o le am tua unai ina ia mafai ona tali ele mana onga ua tele la tu lisfata tadi a fu lola ona so soani mai fo mai ia ona tau vasai fo ile ona ia tatu fo mai o lo ia terminei e aso foi vai malu ipo enga inisi sa ui tulanga le matol so ia la tu tautong ona i to ia Sauno mai foi le fionga le minista o le a wha ua penga ruenga wha le leia lo tātou malo inisio vaenga ua mo mile fesoa swani toi wha de leia pe toi wha wau o tala ia mai sa mo ni as tofi wha mani tele le toi fo whanga la whianga iai wha soi foia
Ole la male na sina o na uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu si ala upa solo. Ele faya sa ulato ai ano ita ile falo. Awe we dali. So ia te fa ano ano. Olo uale fale na via ua elo. Ta si lua tonu fale alofa. Ai li mai au tau toga. Ua la mea ilo umama mau totoga. Motu le mai o le senga oi kalo fai sa moa. O le sa fai ma mo i le nei nga luenga. E mai mau le nga luenga sa pele ilo anga nga. O le tupe lau tele ua fai le amo fauna. So pele to pea oi ai no au tau tonga. O si o tau na mole o pisaya o. Ele pai no tai mua man. Pili pili so manatu. Tawina o. Ole ana ole atu. Sata loi o le usona toto. Teu teu ia le tu malo. Oi fale ali lie. Ia mapopo le mea sililea. E malie ai lo uloto. Oi la ulupe o le ae so ngamba whaai whane le tawha. O le ae tala pulu i le awata moe ai o le tama. Ai ai o ni a walo whatu mai a whaso poia. Malia i mai ai. Olo solo solo e tofa. A tamuno ma tamalea. Ai le se sue sue pea. O se pua se la au aina. O se la au masaina. Me o la nai o le malapala. Talu oe e malo tau tala. Ia tamu e po o fea e au. Wale se ua lau a mio. Ua whaeloa mai lau fiso le tine mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua nga i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia aua le tu la fua ia Mautino olo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu manolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga i tu sai mani fuafuanga. A fai wa umale leile nei tau sanga e tere i malanga i Samoa, au alale pole, wa sau nia nei le titu saul se ava noa e te ono manu malo ai se pepa malanga i Samoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe silia tu foi, i le mai casualty gisao. Tau ai ngai Samoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso limo Januari, e ma fai foi, ona e anga waa, i le se i pe a fai e lafo se taupa ap tolus furutala New Zealand, pe tolus furutala
tala Australia pe sile tu fo i lo ainga i Samoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia te Giselle. E fa fo te tuan si fonga le mo le tu la le o li le o duas fuluiva minute o te nei le fulu me lua tal tasi te fa fonga i le to tu na tu ta tu telefo fa ma lo fa tai e te le ta tu pa anga lo ki me le te o fa long long o te tonu le o ma lo e mai ni nga lo me tu te ne minute to am tali le o va ia le tu langa langi le o le tau le ne yaso le va lo ia official vai tau langi le tau le aso tai ha o so ya i lava wingo le tau ia mo tato e malanga mai Samoa fa itete e malulu ni usila te upo ia oe o le fatoa matala uta faonga o le kiwisi masi ma le tau sang fau ia mo lato e malanga i Samoa ia mruia tāpenanga o le whainga malanga ia o le vaenga tā ua lava o le malanga i Samoa ia uane ia fatia tato i a wha ia wai matua sola le fia ta whao ma le fia levan fia lu Samoa ia fatia Samoa le ini a wha e vai te mire tau te malanga i fa pe fo inisi e malanga e te ua mai se pe ngase ngase ia fu la vai oi e inisi ua malanga pe tanga ye le ainga mi se pe a
ave le whanau e le iloa lava me tupu. Ia ma lava talavai o tau ave pe a malanga i Samoa. Ia mauti no vaenga umana. O le wha mai foi leo le dengue fever. Ia ma fua mai le namu. E ei kulimi mai le whanmai so sani mo oe pe a malanga me se tamaiti. A e fesili pe e lau fua mai whale a inga. E le lei aleo e vai fua mai e le i ole malanga i Samoa. Ia o temine iwa tolu le whawa iaso e whaatale le appointment. E o nei vaenga umana ta pena i mātua. Pe a whai ave tamaiti. Ia la tata to pese mai le. Ta male o Kenny Rogers. Ia male tamaita o Dolly Parton. Ia male pese na o le greatest gift of all. O le mea alofa sili ia le o le Christmas. Ia o le tatou uli i na ofa mai mo tatou. Langan
singa ingoa na whai ai le nupa ia. Salofa na paatinga i o Maria. Le tala a le tusina pesul pa isolo. Sa ili o se vale sa ule via sa oto. Talo pawa silinga tali seu o se tali. Sa oto i fo ile fale ole ma siasi. Na tangi ai lo fatuma lo uanganga. Salo fa uate na solo le malanga. Mo ngasani mo ine tangata. Ile ole pepelea ole ola tanga. Le tala ale tusi ua faa maoni. Na fana ule mesia ile vale povi. Na paulea ole vale na tatala mai. Soi fua mai ai olo tamatai. Itele pale tali malo watumu tumu. Ai ese ale pale na soi fua mai ai le tumu. Na tangi ai lo fatuma lo uanganga. Salo fa uate na solo le malanga. Mo ngasani mo ine tangata. Ile ole pepelea ole ola tanga. Ai ma pe ana e iloa ina ole alile. Ola na ai oi na nei. Ole nei la lolani. Ole a o watu a o mai e te toe mana tua. Lei fa viviana su filo ia lea oli, o le taimi lea ua toi luas futasi minuti ona tane o le tasi. O loi fa fonga le tautua al siu fonga le lau mua fa maa lor ngā lulue i la tolo o fai ngā luenga maki me le tio fa talo fatu e se tango moa. Maa lo le mafutu mai ia sunga Shade Eli, ngā lua fidau pepe e o tu manu Martin. Maa lo lava le on sai. Sunga ia taimane pusa ia maa lo fa fitai o le patanga loa lo fitele atu programe fi aisa moa maa lo a fitai lava. Ia menuia ia lene ia o oliva i lo so la o kasa matanga o fie. Ia o fitau lele ia ma ila tolo o whainga luenga i fafo. Ia manisi o lo fuafua ni ngā luenga le fiafi mani mo ngā vau tu lo. Wha matua maota mtua lawa. Ia ma luma maota o ainga. Ia o tāpena pena atu ki Christmas martau sang fau. Whai atu tala nei le tūlanga malanga i Samoa. E wala au mestasi o tīnām wha ilo mai. Ia le tūlanga le na whai isi o nalo. I le uto e fo i manuia mai whai ngā malanga. Ia pe ona
fai loa el format o lo updates po lo le uma tu yo le tali ia li malanga i Samoa na vai ngana ta ua le o siaki il format ia li malanga le fontal no mai nei stinai tu al tato le na fai lo mai ia le tulang o le AI ia fa pe sa o le leia o le mata le sia so ile ata ai sa usian tama mai mam ele o se me mo in me na o le AI le mena ya le la vai fa long mal tato li tio taltan noa tu la volta tu una nei I le tele o me e pe ni me mo ia lo ni me mo tau tia le ta mai I le nei vai tau I le wata to yai talo fa tu repeti mai lata lo fa forma mai kunselani Australia ia malo la valon sai o nisi o tala o me lo tupu I le lo langi le tai mia e ta ua la fo ina I vaenga nei e wa lo tato yai se si o manga masela langi a ulo tangata pule ya pe ya o ya pule langi ato ya elisi me volele o le anga I la utalavo ala tunu fenga luenga inga luenga e te tauna malu pui pui ai la to elisi na ofai tau tala le na iva ya so tona yatu saulungo le Radio New Zealand malungo le TV1 News o se tangata I se tasio officialo ia nei New Zealand e mata al tangata le ia taleanga. Ala e mata tu ele uwhenga luenga la lau te ilo atua na ata la mata. Ia e peye le anol tangata I le vama is tangata na te whaonga ina. Ia le ala nei ua na ave se maranga luenga. Le ua sau nei. E tutongi ia le tupe ta ili mawhita la le tangata whainga luenga. Tasi le na whaina le mawhau ona uinga o tangata nei. E lapta ia pele tunu wa o tau whanau teine ia po whanau tama fo I fau I ngā luenga I tangata whapea o no fo o I tangata ana le tau tala o no le whewhete o tuli mana ngā luenga ia e taha hua lava le tala noa e iei tula fono le ia tunu e pui pui ai tangata whai ngā luenga malawa ia ua ni sawa ina tangata whai ngā luenga I tangata whai ngā luenga ia e whapea nā fo ina I o tau walo ma tātou whanau pea ngai au nanga se ese al malo pon company men business e ini tangata fa pe o le manatu o ia pulea ia na me fai ai a fa ina ia istangata talo fa tu tali ia vui malo lavale on sai malo fa to inga luengo fenga yai sunga ia penia mala ia malo lava fa mali lua tu te wa fa ina ia tangolo swafa malo se fua e mafuta mai gilani sunga risati na lo lava lon sai ya me tawina le taimi wa lu tu fanga fa ilonga onga o nanga ss ale mana ia fo le taimi le tu fa ia sitsen yani usila na to vo ia le wa uma no fo mau apalai sitseni fa tali lo le aso fa tauto ale fa tauto tonu le vai taimi le nei o aso fia mala ia sumalolo pe ia le launga tongi le mea yo le sitseni na le tau wa o me tele ona tangata o lo ini usila fia mau ona to pe pa ia na wa fa manu ia nei o ia na wa ve o me tangata o ne tu no ni usila o me foi fa mana tu tato a inga o sa mo ese mai no lang o isi no lang I tono ni usila se longa to lu tau sanga fa to am fa ina ta sanga la sitsen pe fa pela bueno fo mau a sa mo ia ea nana maua lau no fo mau nei, talo sanga lo lau sit seni tai au. A ole talafano noa, ia ole tu mau pia le whainga na ua si ila tau sit seni. Na si il masina lente ne yo November, ia awala le avere si inga le mela le whai elu sit seni. Whanga yoi, ole fia maua istanga tala wano ole maua samo. Maua no fo mau nei, talo sanga tai au sit seni, e matualu watu atali ale leia. O isi la tunu la langi le lua tau sanga fatali ai. El sunga sive vai nga wale si pespesion Christmas. To is fully minute it's full li tu la tasi si fongo lo mo. Sauni mai sa so manu ba ai le po ma lo lo si ai ai le sa sa ma is li
ua tātou maua po Iesu. Ua whaeloa mai la official tine mu ma whalawalawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le tu la sui tine mu mai le se fulurua ngā i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini vala aue o mai. O le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tula i mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia aua le tu la fo ia mautino olo ola lelei uma smoke alarm solo mota potu moe potu malolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga e tu sai mani fuafuanga. Talofa wa o le tiongie fafo au lalo o le tia ma pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington. Fia
ia uma o se mea manomi oe ina ia fai o se pine whaama sa o musune ile tahula o umo Si fo ma ko fio sunga tau langa tanga lo mo pese na tau te lo wa o pese na fatuina ele te ngi fa fo la lo te ma na e langi na le sunga tau langa tanga lo ia il pese il te ne o tau te ia familia te ngi o pese fa tau te ne o tu mua ia le le pu le po tu mua po tau te o me tau dia lava no lo ia umala ngo mo la sua fa tono le pese e ia ile li potire na tal no to tatu li tio i whainga whaala tua fo i e tongi tupe i e tangata i neni usila i a tangata i la tu te whailei se ne avata vale i le vaitamina po lua whelua tolu e ili si la lai au ki lani na ua leo whaina toi whaia i la tau sene le VTNZ lima tangata na tutuli ai le whainga whaala tua e na toi wala au leo le VTNZ i tangata i e o e ana lei sene i e pe amare tolu se lauman tupu e tau na toi su e la tau lei sene ai le ia ulia le so fulu luo te se mar tau sanga nei tu salam fa mo mo wa mai wa lua se lau lua fulu ia vita vale wa umana faiola to le sene o umana su to su ela to le sene wa le no fa le nga ina o no fa inga fa la tu ale tong tu pe ina i tanga fa inga luenga lua fulu tolu la wa pok le time nei fitu lima ta tau na pok ai yo na so fulu luo te se ma mai la toula i wa umana faiola na to suela to suenga e lua se lau lua fulu e se lau lua iwa i la to wa pasi suenga e iwa sfulu tasi la to na fail i le manuia ia o se ata fata i ta ile na o le maua fua la isene i ni awala le talawhianga i le la wafaina i la isene o tangata ia faina i me ngā luenga i tangata ia mo tātou o lo tom fai le sene av tavale o lava ni avestu pe nei tangata nei wai e mawala sene ia ai fa ina nga luenga i lato ele pena li potia mai tala o le nei foi vai tau ia por nei taimi
Ma fa pe na vala watu pe na email ya tu viti en se dia o e to so elo le sene o no le wala le po le vea ila lo le sene na faina. E te tauna to so elo le sene le o le so fululu o le masina ne o te sema. Uma le so fululu le a nga lo leva no na tu inatu. Ya. E ia se o fa forma ia o mau tu lang le. Ya o te fa umatu tatu tu e no le frequency fa lo tai au pe au le lo fo le tua fa manga lo mele wo nanga le yaso la to me fa haina frequency au le Facebook YouTube mal tatu website ya le www.samocapitalradio.co.nz fa wo pel tatu maftang si pa il tolu ile au nei e la watu pe nei I Wellington e tatu fa sala longa pa vi fianga me sunga ya cherry tapu mana ya mai le fa fon le to fa sala wino tatu telefone tolu minuti lo toyo na tale o le tasi le ngol pese fa va ainga. Salumana yelele ua matuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for it to sanga va fatai tele ile nei lao lao wa fa ava no aina ila ta feilo a inga malangona ai ole mafana fana esa olava e fa ava baudava inga beata so mafuta fa atasi via ile tama o ile langi le Israel mani yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga Emana tua pula, ale emana tua fala o na ole ngana. Lo na ta inga ia so ole fau, le mafutanga ia fau. Mafusia ita so ile fela fani, ala una telena. Tato tutu fatasi lo uva ole aliliu ai ua o iloa ua ola ipuniu ua tala eslo pepe ifo afoana ale sili sili ese Olupa salva ese a ua fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tu pe pala fa fatai ai leli le tato mafutanga e fola ulo meisa Israel mani yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fa ala o na ole ngana lo na ta inga ia so ole fau le mafutanga ia fa'au mafusia itato ile fela fani ala natalena itato tutu fatasi to my shehu
E mana tua pule Ai le mana tua whaala o na o le ngangana Lo unau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafusia I tato I le thela whani Ala una talena Te tato tutu fatasi E toi whātalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei au auli. E lua se lau walu sifuru tolu a whetā lana whaalu e le soifua malolo I na New Zealand e tutongi ai se lo ia. E ilo ni mata uputau I sa wanga I le whale mai a tamaiti le Starship I au kilani. O ia whaamaumaunga na whaalau I loa I lalo whaamaumaunga aloa I a New Zealand na tali atu I le Radio New Zealand I le tele o li poti na liki mai fafo. E winga I le tele o tamaiti e sawa aina I le whale mai. E lua se lau whase fuluiva a whetā lana tutongi atu ia Maria Dew. Na te sue mai ilo ia mata upu I sa wanga matau mawhai e fofo lea whaafita auli. E se ai le lua se fululima a whetā lana tutongi atu I le 360 consult. E le iwhaalau I loina e le te whatuora ia I loilonga ona e tali tonu e soli ai tu la fono whaamaumaunga patino pe a whaalau I loa whaamaumaunga o tangata whaingaluenga o lo o a fie tutono lea li poti. E silia maleiva a whetala whaalu I le ofiso lo ia a Shelley Kopuloa pe ona li potia e te lewa no whaingaluenga I le whale mai na whaalau I loa mai a Iuni e le iai nisi wa talosanga atu I ai ma le toa tele o tangata whaingaluenga na whaamawai mai I a te se mo le lua a whelua lua. Ua whaia se tangi ale whaipule o le vaenga whaupufaya Maori lea na whaatea Maria Meno Kapakingi e whaasanga I le peristene o le pāti o John Tamihere na whaatea Kapakingi whaatasi ai Matakuta Ferris e se mai ma le vaenga whaupufaya le amatanga o le masino o Novema o na o se esea inga I totonu lava o le pāti na whaasila I e taitai o le te pāti Maori le whaia o le pālota e whaatea vave esea I a whaipule to alua o na e whaapea e onga lava ni ai inga o le tula fono whaavai a le vaenga whaupufai ua o la solia o le maua Ferris e le whaavai a le whaiunga ua whaia ia I la ua sa whaasila fo ia Kapakingi o lo avea pea o ia masui o le palemene mo le tu malo whaapalota o te tai toke rau ma whaau au le ngaluenga na filifilia I ai o ia e le tu malo o le se fulu I le tai au nei e fofonga I na ila na tangi I le whaamasinonga mawalunga I Wellington ne e whaasanga I a Tamihere e le I whaailoa ina ni au ili ilinga o le tangi ua whaaulu I le whaamasinonga. Ua whaailo I le minista o le soifua malolo ina o le mawhauwhau Matt Ducey lana langolango mo se isisi I tanga I le la fonga mo awa malosi I le tausanga a sau. I se fonotanga a le komiti whaapalemene mo le soifua malolo ina I le asoana nafi. Na fesili ai le whaipule o le Green, Kahurangi Kata I le ali I minista. Pe ai se a ua le si I ai e la lato whainga malo le la fonga mo awa malolosi. I le tūlanga pe ona whautua ina e se reporti tu to atasi. O Iulai I le tausanga talua na si iti ai le malo le la fonga mai le se fulu tasi te sima le 5 miliona tā la I le se fulu ono te sima le 1 miliona tā la I le tausanga. Ma ua la iti fo ma le afa o le tolu fitu te sima le 3 miliona le ana fautua ina mai tutono le reporti. Na saunoa le minista o se fesili talafea ngai peitai ia manatua o le siitanga mua le o le la fonga talu mai le se fulu 5 tausanga ua tuanai. E mana o e mua malama ato atoa a o le ifaya le isi ilo ilonga le kapeneta I le la fonga o le awa malosi ona o le whaiunga e whaia le kapeneta peitai ilona finangalo o I o le minista na te tu uawa noa I ai. E 5 o le misela I New Zealand pe ona lipotia le leiti o New Zealand. Tasi le tangata whaamaoni e Dunedin, tolu I Aukilani, ma le toa tasi I Waikato. Ua toa lua se fulufitu ai leo tangata maua I le misela, talu mai le aso valu o ke topa, whaatasi ai ma le toa lua se fululua o tangata ua le toa e afia I le misela. Ua fautua ina I le te whātu ora tangata lautele, ina ia vilina le Healthline I le ovalu se lau, ono tasi ono, pe a whaalongo ina a ungo le misela.
Na vevela fina ngai lumo o komiti whaapale mene o le soifo malolo ina e whaatatau I fuafuanga le malo e amatai o na whaatino le iai o tapaa e le aise asu po o tapaa e tu I tutono o le fofonga o na lamu lea pe mitimiti whaape ai ma o loa o tapaa e iai le nikotini. O le tausanga taluai na io e aile kapeneta e whaatanga o na whaatau atu o loa o tapaa e le isawa aise asu e pe o le Swedish Nurse ma nicotine pouches I le whaamaliaina le o tuutuunga mo le saunga le mu whaape ai ma le tula fono o lo tau fio ai le pae atu I ai o tupulanga talavou. Sa toi fesilingi ai le tamaita I minista langolango o le soifo malolo ina Casey Costello. E le tasi se taimi ua te ena e Costello tu ua inga I le mafanafana ma le latalata tele o lo lato so o tanga I kamupani te tele nga o si tapaa. Ai sa ia ta utino I whaipule le tuma o peo le whaanaunaunga ina ia ausia le whaamoemoenga o le saoloto o le atunu o mai le ulaula tapaa I le tausanga lua felua lima. O le fesili pe whaape fea o na ausia. Na whinau Dr. Asia Vero o le Labour ai sea ua toi manatu ai le maalo e whaonga lea I tu a inga o nikotini I New Zealand. O le isi fo I lea awala e a tili pipi I ai loto male nau o tupulanga I le tapaa. E silia malelua afe leo wha inga o tangata Samoa ua mai au na toi whaafoi pe ua whai o lato sitiseni. Talo mai le taimina pasi ai le tula fono e toi whaafoi ai sitiseni o tangata Samoa. Na whananau I le vao le aso se fulutolo me I le afe iwa se lau lua wha, ma le aso momo Januari le afe iwa se lau wha iwa. Na pasi ai le masino Novema lua afe lua wha, le tula fono le sitiseni o tangata Samoa pe o na langolango ina ato ai I le panemene o New Zealand. To atelena toi wha oa o lato sitiseni I le afe iwa se lau valulua, ina ua wha lea o ngā ina I le whainga malo a Muldoon. Na wha iloa I le matanga luenga o mata upu le lo toi wha le lumo le Governance and Administration Committee a le panemene I le aso lulu. Le whaangai o I vave e le matanga luenga o tarosanga ua wha o ina atu. E o mai le aso tolu se fulo Novema ua o atu I le lua afe lua se lau iwa wha I la ato ua maua sitiseni. Mai le au wha inga o tarosanga e lua afe tolu se lau lima ono. E se fulu tolu tarosanga na toi ave itua pena le Italiaina. Ma le wha se fulu iwa ua wha ailonga ina e wha apea ua ia I la atou. E ia I le talitonunga petu sa ma le tolu afe lima se lau tangata e ono anga wa amo lea sitiseni. Ua una ina I le minista o fale Chris Bishop ia tangata no nofo maututongi ina ia whaatala noa ma tangata e ona fale ni tautau ngofie ona o lea ua pa u tau o fale nofo maututongi. O le taimi pito sili leo na mawalalo ai le pa u o tau o fale talo mai le lua tau sanga I le masino se tema. Ua mafu ai ona ufo atu e tangata e ona fale nofo maututongi ni whaamanuianga ina ia tosina atu e tangata o lo sa ili ni fale. Na saunoa Bishop I lumo se komiti whaapale mene mo fale lea waulia nafi. E te tau I tangata nofo maututongi, o na whaonga le leile awanoa le ua pa ua I tau o fale nofo maututongi. Sa fesilingia Bishop I lea lava whiloa inga e Kieran McNulty o le Labour, po o solonga le leile fuafuanga le malo ina ia ausia la lato folafulanga, I o atu ia iuni lua whelua fitu ua mai au na fauni fale fau se afe lima se lau, ma fale lima se lau lima se fulu I le lua whelua ono. Ua maua I whaamaumaunga fau, le tele o taawale New Zealand e le aini restala, ma le itoi whaafauina pepa po o warrant of fitness. I le app o le bonnet e fesa o tae ma whaamaumaunga a le NZTA, na whaamauina I etu sa malionos fuluono pa sene taawale Northland, e le itoi whaafauina pepa o taawale. Se fuluono pa sene taawale au kilani ua expire warrant of fitness. Whaalia Terry Collins mai le AA, o isi mafuanga ua le toi whaafauina I pepa o taawale, ua le nga whatia tangata le tau e whaafauai siaki mo taawale. Na saunoa Collins e tāua le restala o taawale o le tupelea e fesosoani tele I le ACC e whaatupei manuanga mai whaalawelawe I lunga le ala tele. O lo wawa ai fo I le malo I suinga e whaia I siaki o le warrant of fitness ia whaia ini tae ala fo e whaaititi ai le whaia o siaki o warrant of fitness o taawale. Tala fōia mai lisi fofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le aso. O te whiawhi lava te whaatalo whātu I le whaafonga anga o le tātu te nore nei fwoi aso fau. E usi mai alo whaafonga le whaapoponga e tala I nisi o meolo o te tupu I Samoa. O le whuntanga le kāpeneta le vai aso le nei,
Wa pasia e fo i le isi 5 ngase awinato intia, fantase e malatu tausi mai, o le porkalame nei le malo, o fai loa le fionga le taitai o le atunau le lauli le male topala te Valfosi Schmidt, o silia mal se 10 miliona tā la le tupe o faa aluinai, mai e faisi na taunga tā, peitai e le mawhai o na tu ua le tūlango ngase nei, e te tau na whātau nui na e pe o na ua mai o na whaanta oto. Ma he whape na fo i ngase wawinatu i New Zealand, e le tūlanga lava le nei e tasi. Na wha ngā solo le vai aso le nei le whaantala no ina, tai te whono umai 5 tasi o whono whaavae, e whai o mai ei le ilo longa mo i lantou le a filifilia, ma le wha moe o le aso se whono le lua le amatanga o le tausanga fauia Januari, e fua ele te mea toia e mai ei ngā ruenga le malo. Mai o le a mata whata siei ma ofisa sili o whono whaavae. Whata siei ma leisi to lua wha au popo le to toru sa iei mo mua. E to 5 ile au whai ngā ruenga o ofisa o whono whaavae umo i tūmalo e 5 tasi. Wha moe turi matai e te tau o na o atu i le whai ungor tau sangal nei pe ala surusu tolu. Te sema sao no iai le minsta e o atu o mau uma whai unga o taitei whono uma o le 5 tasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews a leo whenga luenga le sato toru leu to 5 e a fio mai tūlanga tofi ese tonu whono wa vai mai al taitei whono se ia o le tangata sosoani le ofisa to 5 a tau ienga lue ina i to tonu o whono wa vai e sosoani i komiti o le whono wa vai o whatulanga fo i tūlanga o le to tele o whono wa vai e a matatu tasi le 5 nuu i e sufa a eo watu loa o na wha popo le isinu mela e mo nuu to tele o watu tau sfuru no o lea ua wha solo fo ina ta pena le natu langa ina i nga whatau li maina ngā luenga a nato o iei whono wha fotua. Na wha manino fo ele fionga le pandemia, o le aso lava fo ile e se fulma le lua, o le anta tala alo i ei loa ma le wha matu i natu, o le tasi tesi ma le 4 miliona tala, moitu malo uma e 5 tasi. O le whatawa ino le aso whaapitoa o le te antu i le whaamai o le HIV/AIDS, o tā pae le fionga le ministan tanga ruenga o soi 4 malo loina, wa o au sal malo lo fipo, le mamalu o le pūlenga li ima whai pūle, ai maiso e ka le sia, e te tū fantasi e fsoa swani alo ma whanau o tū pulanga ia, lea ua whaamawina o lo a fie le siama le whaamai le nei, e nei ola se soi fuanga ma pui pui a Samoa, e nei avea o se Samoa saonga le mū. E tā ua le lango le lotu, whapea e ka le sia, ina ia toe tapu e ai le ola wha mamaina, ma le ola wha paieina o so o se tala vau, i to tonu le atu Samoa, ina ia alo ese mai le tele o wha fitauli, ai ia avea o ni tai lumanai, e taula mua e tū lei le soifua malolo ina le lei. Le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, wa o au salu malolo fipo. E leo te ena le teitai o le atunu le fionga le pahalemia, fa pe fo il mo le mau le fionga le ministan tanga ruenga o soifua malolo ina, fai tionga wa pue ina e nisi ata o le fa le tonu le malolo o le mautanga se ngasi ulum totua, ma tuina i lunga o pengta whai langi. O leo ua tamwhai ata tau ina ia whai ea fo ile split ea. E tali ai le tūlanga ona o le whale mai tele ai mto tu e whapitolo na ea, le tau e tātou le central ea. Ia e tasi ale ea e alu, il whale mai ato peta iane. Wa alu oru fo i wa le lava ia taime asi ai le au whainga luenga la tau te whaia ia le planning lea o le maintenance plan. Ia una whale tonu ai lea. Sau noa le fionga wāwao, o leo toe tāpena maisei nei lātou te toe whaale leia le tūlanga whaale tonu lea, o lo iai le motanga ngasi. Lea laua ofo mai fo i la saina, le au mai umala tau e atu toe teu le leile tua i ngā Central Air lea, ina i tala whea ngai tonu le ICU al wha ata, wao ina, e whaing tātele na ini split air ave iai, mai mo mi ala o na wha tōtonga i le melea, e le whaing o fie la,
tau whai maa losi lava le maintenance manager malana au. Ina ia vave o na whaatino atu i split airs le tali imana o ngā o nai ngase ngase. Mai tau wana iai ia e wha maa lua i foi, ia maa wane i maua e la tau le vevela. Afu, ia male tūlanga foi lea i le longo le lei mo ngase ngase, pe a vevela tele foi tau. Ia mo foi iai ili, ia taimi e le mo mia tele tangata le savili a vevela. Mo mia an wha maa lulu le lei e tono potu ia. Ma o la ua wha ngā solo, toi titi a toi titi lava nei vaenga le yo ye le al terminei ia o la ua talafia ngai le mo nei tai I le asia singa lava lea le fionga le minista ma whaurulunga o le mtanga ruenga wha te se manisa sui o le malo. Na antaki ai le tūlanga mo mi o le fesoa swani ia tātou fōma I tipi. Ma le la ua apa mai foi la le malo o se vaenga o Februari. La mata maina nga I mai tātou fō mai whapitoa e fesoso ani le vaenga lea pe ia tō whani fō mai maintia o fō mai e ngatai fō mai e le ngata la e fesoso ani e whaititia e nga luenga nei fō mai ia a la fesoso ani e whaia o nga whapitoa o tasi la le vaenga o le a mtua unai ina ia mawhai o na tali ele mana o nga ua tele la tō le lisi whatantadi a fua lola o na fesoso ani mai fō mai ia I ona tau vasai foi leo na ia tātou fō mai o lo ia I taiminei aso toi foi vai malu I poenga I nisi sa ui il tūlanga le matolo so o ia la tu tau tonga ona I toa ia. Sauna mai foi le fionga le minista o le a wha ua upea ngā ruenga wha ale leia lo tātou malo nisi o vaenga ua mo mia le fesoa swane toi wha de leia pe toi wha wau. O tala ia mai sa mua mōli ni a stofi whamani tele le tue fō whanga la whianga iai, whasoi foia. Musika o Malo Longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. Lo uolangan yang
Talofa, wa o lea tiongie e fafo au lalo, o le tia maa, whafonga mai pēr, i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita I lo fatu Sao se aso, tato e fiava ai. Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe. Tau sao songi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele la upele
O te le tu una oe le ngone pese me le sunga ia Josta Tofi ia ina wa se me vane wati le wa luas furuiva minute u te ne tasi. E le por kala mele ne la utina mta mai ta ina fatu te ia le falitua ia ana kolia. Le matango fia ia le fasoa le falitua. Ile ta ua na ia tatou tina matutua e whaia ngā luenga leo le fofo ina o tangata. Ia ala i mai o tino ia po taula se Samoa mana tua le nei taimi le tele le maufa mai se le po ia ita mai tia o so ia wai lo le le tina Samoa e fa na mai lo le pepe wai lo le tina fa step o le olanga o le tupu po el tamati po le atonu le vai nga tau na fa nga le fo le taula se e fo ina ta fa longa se na le fo le ila o le la ofia o mai si mai na si le fia e fai leia tina Samoa le wala ia fofo uma tamaiti. Ia tatou iloa lea o lau o la au o le whangu u Samoa na whao ngala vai tau la sea Samoa mese nei tatou mātua. Ia isi vai lea tau le vai o le pala. O ia uma au la au ma lau o la au ma vaanga uwhai. O le o ona ia pe ai. He tau wha sufi tamaiti o mai. Ia sa fai lava nei mātua. O le nganga fo ilea ia mautinoa ia o la malolo ina le pepe pe atuputupu ai. Se vea ma tamaititi, ia tangata matua. Ia ele ngalo ene u tatou matua na i o latou tiute. Ai, o le nawai taimi, e se whainga tā, o le soifuanga na tawa ai nei matua le tau singa o tamaiti. Ia le nawai taimi. Ia o le taimi fo na o le tele i o nu mela o tamaiti o ainga, tasi le runga ali. Pe ono, fitu, valu, iwa, se fulu mon tupu tamaiti al taminei. E lima lol whana ura tangata wha mewa toa tele. Ia, nā lea tau te mai tau ina le taminei o ainga fo e toa tele ala tamaiti. O le manuia i o ainga na ina umatutua na i tamaiti ma o ngā i ainga. Ia, o e le tina o lo e whafonga mai o lo e whaiera ngā luenga le leo tau singa o le whanau. O alu le tamahe whai ngā luenga, ma lo mo nā whaiva le lei mo nā tiu te le lei. Ia mese le wanga i tātou le whaiunga wa onga le whanau, manatu, ia whainga tāu tiu te sa awe tamaiti le a onga ma. Ia le latu ua le a onga ia, mo moe ala ia malo lo se tasfulu lua toa whiala i lunga. Misi le breakfast, po tio le tai awa, sa o le lunch, mea io le aoli. Ia wa le whiala el tinama le whanau, wa le malo lo le latu ua onga. E o tātas furulua po o tātas i lea o, ia o ie, pule a tātou i a tātou. Ia whanga solona i whawhiwhianga o pese o nā whafonga le tātou por kalamela nā le whaatau o ina o tūlanga o taula sea Samoa. Ia malau la au. O le o tātou iloa, o le pe o le awa onga mana ia nā le umau o le taimi le pui pui ai le tangata mai le uno o le mai. O le tāu o le tau mafo lau o la au, fu o la au. Ma au la au. O lau o la au i ka pisi. O lau pele, ia maisi lau la au apena. O fu o la au. Ia le ita mato, ku kama, maukeni, o apu, o moli, o pea fuana o la au. O au la au le iei talo, o ufi. Ia, tele lo pele, ia, o au la au ea ufi ei ma le ka roti pea. O le umala, la au umai fai o la tau waa le faonga. A tau mawhai la tātou pe o whautuanga le au ata mamai so esu ea mene i o soifua malalo ina ma scientist. A wha pe o tau mawhai e whaonga tātou ia so uma so uma. O le te le fo i lea o le awa noe pui pui e tātou mai wha mai. A te le la tātou tango i me o ano manufasi o me ainga oa malololo o ona masua mali o ina la lea wha ina ilu tātou soifua malalo ina. Ia o te ilo tau sanga uma o le stanga tae. E whatatia lana matatia po le resolution. Ia o atu tau sanga le ua whiona kilo e lusi pe e luesi. Ia e fiu tau mawhai le nā whainga. Ia e la vei fwoi maa. Nea tau mawhai atua iai. Ai o loo tau mawhai maa losi lava ia whaonga lava fuala ua ina mfuala au tau mawhamata. O le si vanga le o mai tau ina nei taimili to tere o nei tangata o loo mone mawina. Le malanga atu i atunu i whafo e whaita o tonga e tau mawhai e wha lai titi e le tino. E wha yo le taungata. Ale me le mai tauina. Pe e le saonga le mu. Ia ai fie wha soa le tūlanga na e mana ia whea alo wha soa mai ai. O le anganga fo e lapta ia i o tātou tangata.
Yeah. E ia ile talan mafa asoa toi matasi I nā I le nuu leo Korea. Korea I sauti. Tau ngō fie toi awea tala le lei o le whainga o tautonga o fōringa o tamaitai. Kan mela wa tupu o tele ia tamaitai ma isi tu a sia wo I Korea I sauti. E whai tautonga I o lato sejui o fōringa wha au le lei pe wha umi le isu pe tu tonu talinga pe wha mafola fōringa. Wola le taimi umanuia tautonga toi fo ila o ila to tunu. O tunu malai vale le polo kai. Ona ese le atale tus fola. Ese le atale umana fa na toi fau fōringa fōu ia le tautonga. Ia o lai fai tau le masini vo ilea ia fōringa. Ele match bet tu sam fōringa le tus fola. Pe ole sinai tua tā pena I tangata e malanga ese malene ia tunu ue fai toi ngā tautonga na ia mātā lai. Te ua whaina I oe le teime toi fo I mai ei. I le malai wa lele le tunu unala e malanga. Iai, ia, ele ia se panga o le whangu sa moa I ue fōringa. Ma le tino. E matua mo mosi ai le tino le tama ma le teine sa moa. Manuia le ke risi masi. Ma le tau sanga fo. Si ufufonga o le la mua. E se tato anga ia tuia pia. Lalu tato te anga ia pia. So I 2 minuto na tano le lua le tautua le siufonga le lau mua talo falava. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Silver bells, silver bells. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city.
Josefa Maria Ilea Yanga Iatu Ibetselema Ile Tusingaimoa Epeyo na tawa mai Ele Tusisa Sema sana Ofa asino mai nei le fale o manu paule o le avanoa Ai sale kwa apiti uno le alofa Le ketu inga ese Rona susulu O ina na whana o tonu ai o le tu Le au makoi na watu Mame alofa mai foi a tia Malandi si alato Pese ua whana ule Mesia Merry Christmas Everybody put your hands up Hey Put your hands up Put your hands up Everybody put your hands up Put your hands up Sabina Neiloa Le Malala Josefa Maria Betselema ile tusingainoa Epeyo na tawa mai ele tusisa Leketu inga ese Rona susulu O ina na whana o tonu ai o le tu Le au makoi na watu Mame alofa mai foi a tia Malandi si alato Pese ua whana ule Mesia Merry Christmas Everybody put your hands up Hey Put your hands up Put your hands up Everybody put your hands up Put your hands up Sabina Neiloa Le Malala Josefa Maria Ileala Yanga Iatu Ibetselema Ile tusingainoa Epeyo na tawa mai Ele tusisa Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Pei lava ona tātou iai le nei tai au mātango fie le pa i ai o se o tātou atunu. Lo papa au malala mau te tonu o New Zealand e whapea foi e o mai māsani ona whaalongolongo mai le nei po kalame e le ngā tailea o le au whainga luenga pa i ale atu so staffa o tāpua inga ese. Ia o le au tu o le nei aso o le atu tu loa ma vili tonu le ifia maina ia e pe o le wha moe ia wala au inailo nei tangata whatau wā. O le au tu fili o le nei vai aso ia o le whaonga ina lea ia o fofo po tau la sea Samoa. Ia atua foi ma le whaonga ina o lātou tā leni. Ia ma le whaonga ina o mea umo le si o manga o lo whaatino ia lātou to mai manga maa. Ia a wā lava le feso soani mo e popo ngā tia masuru whai atu le whale mai ma toi foi mai. Ia ele o maua se feso soani. Ia tu ai ngā ngase o lo mawai.
e tau fele le mata upu nei, a waile ngata i vai la au ma fofo mo alo ma whana witi, a mata mai lava le pepe mea, ia se iau o lava i tupulanga, wha solo i lava i tangata mātua, ia ai se i tau mawhai atu pele suing, ia i se mawhauwhaunga, ia wa filifili a aile nei au tu, e wha tino ia le tātou talanoanga nei aso. I le whawhanga pa ia le atua, na ia whaia mea ua mātango fie ma le lei, mō le saunga le mū o tangata e wha mua lava ke loo tangata, i se manatu fo i maselangona, le pa ia o whawhanga le atua, na whaia ina ia o ngā moso tangata soifua. I loo lata le tonunga, so se tau la sea Samoa, e wha moe fo i le atua, i lona wha o ngā ina, o laula au mai le whawhanga pa ia le atua, po o ngā la au fo i o la au, ia po o lau, po o aak, o a lava vaenga ese o lea la au ma lea la au, ua ia tali tonu e a wala mai ai le mana po le wha amalo longa, e o lua malana fo, malana tatalo i le atua, e o ai ia le wha amalo si au, po le wha amalo longa, e so stangata ua afia. E so se la au lao le fofuanga pa ia le atua, e le ai lava se la au na whaia le atua, e le au ngā. Ese atunu, ese si o manga, ese tau, o lo ola matutupua e ai, ese talitonunga, ese tu manga, e whapena fu i la so ulangona, i le whaonga aina lava e tangata Samoa, o mea o lo tutupu maola, i to tonu o le lau ele marisisi o manga o tangata Samoa. O te lo le tele o tau la sea ia wai New Zealand nei, mai Australia po fea lava ua malanga mai, mau wai. E sisi lava o la tau whamalama ma to e te panga i tua, i laula au mala au Samoa, wai le maua ume New Zealand nei, ia la au i o lo whaatino, ia la tau tonga fitinga. Mua, e mua lava ona whao ngā e se tau la sea, ona tamai lima po ona a au. Ia, malona malosi, a toa malona mawhauwhau, e tango fia mua ele tino o le tangata mai. Le whaatino ina lea o le fofo wha Samoa, po le massage. O le fofo Samoa, wha Samoa, o tatonu o lo o whaia fo i le tele o atunu, ia le por kalame le o le massage, po le fofo ina o tino o tangata. E mua lava o na tango fia le tau la sea Samoa, le tino o le tangata, e su ele vaenga o le tino, o lo o langona le tangata lea, o lo o mawhati ai. E me i lo le tangata le taimir fofo, pe oi le taimir fofo, i lo le tau la sea, le vaenga tonu lava o le tino o le tangata, o lo o mo o mia ai, le vai, ma le whaamalo longa, ma le mana, mai le atua, e ala ilan tau sanga, e whaatino e le fofa Samoa lea. E o lava le ulu, wapo fea lava se vaenga o le tino e tinga, e longo o lava le ulu. Ia, tu load whaafunga anga, alpa i o tatu atunu, se o lava le lau walo, o a ano ma po ngā iwi, o waua so o ngā po ngā iwi, ia o mata, o talinga, o nifo, o so se vaenga o le tino, e whaamoe moe le tangata e mapu i le fofo a le tau la sea Samoa. Pe fofo lava e tamā, pe fofo e tina, pe fofo e le anti, pe ai a whai ele o iai le tangata lea, le whaatua e mwhaino le whaatino, e le manuia e toi fo i lava i le tau la sea Samoa. O le fofo ina la o le tino o le tangata Samoa, e whaalongo le tau la sea, i le vaenga o le tātao le wawa, o le minoi mai o le maso, ia po o vaenga uma o le tino e pai e ona au, o inana te iloa e ma whaapea atu loa, o lo mai lea, o lo ngase lea. Ia tau mawhailo ia e fō lava se o ina tau maui ifo se fula, po se meo patu, po se vaenga o le wawa o le tino, po maso lo ti ngā, ia ona mawhau lo le o tau la sea Samoa, o le lona lua o aso e sauai, o le a sau loa ma le vai, o le vai la le sau maia, o le vai mai
I la au po o maa po o amu o mea o le sisi o manga li sami o le vai tafe. Ia whapea fo i ma la au ro tutupo maola ma vau ese. I te tā whane o le fale po au ta whane lava o le maota o tau la sea ale ai esa ili lava i le ngata i fale le sami i lungo le peach. Ia po uta fo le tonga ambao. A wa ese vaenga o lau ele elo sisi o manga. E tutupu ai la au e wha o ngā le tau la sea. E wha atino ai ana tonga fitinga. Ina ia manuia lana tau mawhainga. A toa ma le wha o ngā ina o lau la au. Po o ngā la au. Po o a au la au. E wha atino ai le wha moe moe. Ia e avatu e fo se talo sanga i tau la sea lava Samoa. Olo e tutono nei atunu. Ina ia mawhai pe mawhai i o lātou finangalo malie. O na tu mai a lātou telefoni i lunga o le ala leo whaasala lau. E pe o na whaatino tuele nei Paul Kalami. Ina ia mawhai ai o na maua. E tangata umo Samoa. Ia po nisi fo e tangata e leni Samoa. Ia le wha moe moe lea. O le wha o ngā ino non mai maanga wa amta leni mai lea tua. E awala tuai lo nā lofa ma le wha malolonga. I se o fia ola ma fia maua lea i tu ai ngā treatment. E tele ngase wa awe le fale mai. O isi ngase watu le fale mai e fai mele fo mai. E le ai se mai o le tama lea po le teine lea. Ia o lea o ngā fo le tonga fitinga le mai lea ua ui. Pau le mea o le awe o le Mercy Hospital o po fese fale mai e wha tali ai. O le tali lea le fo mai. Tu wane lola le mawhauwhau o le tina Samoa po le tangata Samoa. E iai vai la au Samoa po la au Samoa po fofo Samoa. E ono malo lo ai ma toi fo i le ngase le po le mai lea. I lona soifua malo lo ina le e pe ona iai mua. O le mele ese lo minita ai ma whaatau aina le hola whaakerisiano o le tangata Samoa. Le anga o tātou na tutupu mai le atunu o Samoa e whaavai le atua na saidi le atua o tātou atua. Se atua e tāpua ai ma whai mātua o Samoa e pe on tātou lau i vilu ai ma tātou pese ai le atua whaavai iai Samoa fo i mo le atua. So se mea la iai Samoa maana tā leni whaadia e iai ale taitonunga le atea e umaloto mai o le fo mai. Po se specialist whaau ngā loro na whaatua mrona taitonunga. E sa ili ai i fofo matau la sea Samoa. Mani a lātou tō mai manga wa amta leni wa fōa i e le atua. Mani vai e whaau ngā mai le mana o le si o manga na whaia le atua. E toi ola maloloi nai lea ngase. E se le tā ua o le mole tangata e tau longo. Ma whaalongo, ma whaalango i le atua, e le popole foi oia, pe a o ina sulu whai atu se tangata wa ti ngā ina, i ona a aopo o na lima. E iei fofo o tau la sea Samoa, a watu ia ni ngase o sulu whai atu, e tasi ala na tango, e ala ila na fofo ina o vaenga umore tino, whaapea mai loa o la umai lea. Ia whao ngā lolo na taimi, ma lo na tangata atoa, lo na tino, lo na mawhau, lo na nganga. E sa ili ei vahenga uma, e ola ili tangata lea, ina wea teltonu, ola na mai lea. A iei fo le tau la sea Samoa, e o tola le mai tasi ala na tango iai, whaapea mai loa, e le ai, e le sa umai. E le ai, e le sa umai. O le whaafonga mai tau la sea Samoa, ai mai se fo ina iti nā matutu o si o tātou atunu. Wa lewa o nāu mau Samoa, wa auto wa amai nei mau ai, ma wha soa ai ala tō tā leni lea, ma ola ai ma malolo i nai nisi ngase. O lo utali tonunga, e le hai lava se me whainga tā i le atua, e peo ne ia o mai tātou la nā fionga pa ia, e whaingo o fie mea umai le tangata, e wha atua matali tonu le atua, le wha atino ina o lana tā leni. Ma le wha o ngā ina o lau la au o si o manga. Ia e iai la au o lo o umanatua ina, ma o fo iai su e ngā whare mā whau, pe a tepa e tua iso tātua tunu. E iai lava vai o ngā i tamaiti la iti. Ia e iai mai whapitoa na sila fia tau la se pe o le ila.
ia e tele tu ai ngā ila ese. Ia na o lātou e mwhaina wha leo umai tu ai ngā ila ese ia. E maali e fo i le wawa ai le taimi e tate aru ewa ai le tau la sea pe ave sa ta tama tu lo po se alo fo i ma se whanau se si wata o atu wa mo umia so soani o talu ave. E le ai lawa se la au e leo ngā. Ia, ma le si mea maalia pe o atu lava o lae e tau mafa po lae ula le sikaleki ale a tau la se sa mo po se tapaa sa moa po se sikaleki. E le ai a se fufulu o difo. Na na liliu mai ia a mai a se vai na se tama se pupu ia na pupu wali liliu mai loa fai lor fufu. Ia na fufu ai fa ngai ona lima i vai nga umortino tametiti ia a patu loa a mai le mo le la mango foi le la mata o le ulu. Ia na a mai le wa fa mango na a mai lo le wa feula ai tu lo le fa fonga anga le atunu wa feula ai le no fuanga le tametiti o fa pe o le fofole o le ila ai e fo ile si la e fofo ile ua so se va hang o le tino e on ta atale tano fo no fo mata mafa fo le atua le mana o le atua ma le pule le atua o ia fa o atua le neiti na po le tama tai tau la se Samoa, ile whaati no ina o lon to mai, ile mawhau, lona talutono, no malong whaatu tuanga ile atua, e mawhai ona ia, fofo ina mamanuia le alo ma le whanau, wa avatu i ona lima. Fia mosef so swani, a wa avatu le whale mai, uma le vai aso, uma le lua vai aso, e le eise tamai titi e manuia i vai la au ma whangu vai o a mai le whale mai. Ia o le ale me fai suru fai lo i fo Samoa. Ia o tu lo fa pe mai tau la se Samoa o le ila. Ia o le ila mea o le ale stu e ngā ila. E ese foi me fuai. Ia o atu le aso lona lua lona tolu e vatu wa uman fofo le ila e te fa pe mai. Ia se fofo le si ila lea i le fa i po le ngutu. Ia na tango e apu le ngutu tu lo le fofonga. I le vai, e le se alu e pulumbu le nifo le sa, ma le fofonga le sa, fai le tapa a Samoa po se si tu e ngā sikaleti o lo o ia whaongai. A na pupua lamu lo le lau le wa umantu i on taftafa. Ua tale loa, ia po le lau tongo, po le lau mafia, ia po le lau a atasi, ia o le vaho le so solo mu lava lona lau pe mafia la titi o le muta. Ia o vai ia leta te vai whaonga e tau la se Samoa e mai ese o alum whanau iti e a vata. Ia na lamu wa, ia whawhamanga, ia pipisi mai. Ai pipisi mai ala le fulu a fofonga. Na e mawhau le whaonga ina e le atua o le tangata. O le tangata. Malona whaatua tuanga o le ale mea o ia whaia e whaamoe le atua na te whaapa ia ma whaamana lana tā leni ma le laula au ma le sua vai o le sua niu o a mea uma o le pulo le niu o lo whaatinu ai lana ngā luenga tau la sea i le fōfō ina ma le whaamarusi au po le tue whaaola ina to e whaatotonga ina o tō tonga o le tangata i le tino o le mawhauwhau ma le wa ngase le tino e o umalawe langona i le mawhauwhau ma le anganga. O le sila au le o le ulu, o le te le o le au ngā o le ulu. E a mata mai lava i lau o le ulu. E whai e fofo o le apulupulu o le ulu. O le o ngā la au o le ulu. O le haa o le ulu. Tasi nā vaenga tā o le ulu. O uwa ai ai. O whaatino ai. Le ngā luenga whaatau la sea Samoa. E fesosoani e ngase ese. O suru whai atu ia i lato. E mese lawa ngase taun manava. Ia ato fo i malwha i. Ia o le nunu. Ia o le ulu. O aitu e ngā. E whaingoisi ngase o le ulu. O le fee. E whaingoisi ngase o le ulu. Whapea ati ngā pito tasi ia. O lona winga o wawa o le fee. O aitu e ngā ngase. E popoto te le tau la sea Samoa. E whaingoa ngase uma. Wawa i fo lato por kalame wamana. I ai lato. E le ofisa o le soifua maloloina i Samoa.
e winga le whaongaina o lātou tiutem tāle ni manga waa. Ina ua lātou I loa, le mai le sa lātou whai mai e kansa le tui ola. Ala umanuia mai I fofo ma tonga fitinga le whaongaina e tangata Samoa o le mana o le atua o lo I la au umalan fofoanga. Wa ola utau talanga le kansa, le anga tasin na mai whaingata o tonga fitia. Na o mawatu le whale mai, o le bank, le NZ Bank, o lai folai ia ta mai pua fu I sama. Na ofisili lea I le teine, o le alea. E se agua folai fa mai, oi, o le vai aso le cancer, pe 2 weeks ago, or 3 weeks ago. O fat, o ia, faturu to ina, ia, avese tātu pe ilo na winga, o le tu whale donation o le cancer. Ai me tā lau la au I tā muta o le whale. O le ala fwela na o le ofu mai o le ofu sama lea. E wha natu e tau, tasi le ngase. Ua ola I fofo ma vai o le siusi o manga o Samoa. O te lo le I maua I nei le vai lea. O le vai na avatu I nei e lesi lo matua si umu. Ia ua ola e le tina si umu la vai na avatu o le stonga fiti ua avatu I Samoa e whatatali. O na o le ngase le o le cancer. O le ala lea o le ofu mai o lo ofu lea sama. E wha manatu e tau, ne I ngalo e tau, tasi lea mai sili o na onga, ua uma I le sila fia ma le tō mai o li imta mai tai fō mai. Ai nau na avatu ai tu e whaatatari o te ai o ane lo matutua Samoa, tau la sia Samoa, wa e fo ina I ta mai whaatinoa le vaenga lea. Ia nana tope hai o la tau lima wa ile mana ma le whaatutuanga lea tuai o lai. Ia a mai malau la au umor si o manga o la tau tatonuina o le ala lea manuia ai. Tasi ale vai aso e vai atu mata ona toe wa suile lanu o le ngase wa le toe bail wa le toe pa mapi se lau mo le tinu a wa mata ona toe lanu ena mai mamu mai o le fai longa o le ola fa fo wina po le malosi fa fo wina wa fo wa ele atua a toa la ma le fa tuanga ma le tatonunga o le autau si mai ma le tangata mai awa ale ia ile fa atua ma le tatonunga tangata mai ile atua ile awala le ato e paulo le awala moia e to soifua malolo inai ma to e mau ai sa stele minister sanga stele soifua ma o lai au nai mo le ali ia ma mona tiu te faile ainga ma lo ma se organization o longa lue ai ia ele mfaifu na manuia ato toa e manuia le ngalue ngal taula sia ai ale fatua tua tangata mai ia na sina time ia maybe just 1 month or 2 months at ua mai wa malanga ai a o fa tasil fatu tuanga tangata ngase por tangata mai male auto si mai a toa foi male o lo fai le ngaluenga fa malolo e alai fo fa Samoa male fa nga aina o herbals o medicine fa Samoa ia ele mafai ona ato toa ngaluenga e fa tua tangata ile atua ilan taleni manuiai o nisi fo ila la au o le oa isi wo fa tamu fai fa ngoa atu ia la au ese ia e fai ma fa ata inga e fa maoni ai le mana ma le anga le lei ma le pule fa au o le atua le fa o ngaina o tamam tina po alo fo imfa nau wa tu ia le taleni o le fofo pe tau la sea ma le fa o ngaina o na au e sen sai vaenga o le tino le tangata o lo ti ngā mauna I loa tino ai le vaenga I whaatino I le treatment. Ia no nei loa fo I leo le la au mai le se o manga I whaonga e le ngata I le ulu o le oa o le sua o le oa ia ai whaapea fo I isi la au e pe o le tamalingi ia manai la au o le au te Samoa o le au te Samoa e au ngā e whai ei ma I sua tu lou ia le au te Samoa mao I lama le mafia lau la iti au na lau e le tupu tele ai mu lava pa au li lona fua le seia ia tene Samoa ia soia ai le tele atu isi mau la au ese wala u atu I Samoa o le au te Samoa e fai o le au ngā o le lau au le fua ia te tonu foi e ye ni solo la to fa nga ina ama nga la au ai tasi ale tu atore
ole laula au le wa umana tata pe lamu foi tu lo ile fofonga taula se tu atu yai ia pole lau foi ole aute le fu ole aute se tasia le aso e malama le tai au tu lo lava fa fonga anga ona ole tatu te lunga o por kalame o ngase ma taula se ma vai la au fa sa mo ia wa pa mai fa fole le anga tu lo fa fonga anga le tunu o lo itu tono mai su alu fo mak nana ela tua tipisa o el fo mak ai te mana tua o mea fo lo fa ngai e fo mai fa treatment se o ta tonga mti pinga ale le na vai vela ma sterilize ma soka I vai la au e ta fa ina e fo ya ina ai mesela tangata la to la suka to ma walunga e ta fa ina le ona o mea whai ngā ruenga ia pe a whai e le na soka mwai vela. Nana e latu atu I sa o a, tipi sa o a. Ai mua wha moe mea te oilau I oenga. Ai alu tau la se sa mua. E tadi tonu lea. E mana la wala au umale atua na whai ar sisi o manga. Mō le whao ngā aina. I tonga whitinga wha sa mua. Ia lea lawa o whesoso ani atu lea vaenga. Ai o tali tonu. E tele vaenga o lo iai le tō mai ese o tau la sea sa mo e whaatino ele ngā ruenga massage e sensai I ona langona vaenga fo I o le tangata o lo ia sensinga I lo whaalongoina me o lo o atu e au a au o lo a whaina. O isi la au ia o te taritonu wa o ngā tele I le cancer o le la au nau tele I lopo le a lona ingoa le whaaperitania a o le ingoa o le la au lea no ai o avatu I Samoa na manui ai le mai lea le ta uai isi umu. O le vaina na nātu I nei. O le vai e sosolo e manongi fo. E manongi le vai e tai fōlinga o se lau o se makelika la au sauna sama fo I le ola I pa la au Samoa. O le vai la na e watu sakalo na lau. Ia o isi fo I saka whaatasi amale o ngā la au pe a whai e lai titi se lau o maua. O na amai lo lea vai mama. O na wha inu ai lo lea pei ala ua inu lau tius. Inu le tae ao, inu lea huli, ia inu lea fiafi a e te le tau mafa. O le la au la na manuia ai le tina le anta ua a toa ma talo sanga whaatino ale a inga, le ngase ma le tau la sea. Leo na toe fo I ele tina le lon soifua maloloina. Ia, o nisi vai Samoa o le lau tongo. Le lau tongo le sosoro I au tafole fale, ia pōlunga o pai maa, ia o le vaina o te vaai, moni mauina pelo na o ngā, ia e tulu I talina o tamaiti, talinga ti ngā, ia pe whaasa wai fo I fafole vevela leta ai tono talinga te ele fura e fō lava, e whao ngā lava a ao taula se fō, ia mawai ia o ia saunia. Ia o isi vai o le atasik, ia o vaina mo le ngutu malu, o isi lama mau o le ila, mau ngase ese, o wa whaata ua ia tamai la au ia peni vau, e so solo lava lunga o pai I maota malawa o Samoa. Ia whapea foi, le fuafu e saina. O le fuafu e saina, masani ana mātua o malo tamai utale, le maumanga. Sa whaifi awa o mātua, o no o la mātua iai, a mātua atu fo ile whaale lava tupe maua. Ia e to a anga o mātua ngā luen mātua le whaile mātua maumanga. Whaile maumanga tutu ai maesi, o awa Samoa, o alawa mem whai, o talo, o taamu, o whai, o ofi. Ia, na ai lava o ta I te lelo ata tūlou. Wata nofo mata mili solo, wata le toi fiaru e vere se vau. Ia a pai lo sto ina pusilo matua. Ia wa futi mai le mole fue saina. Mili ia. Fai se tala fa ata ia na mili lo le mele wa ita I te lelo ata. Ia o le vave ia. Ele umi ana mili ata fa along tua wa tea. Ia o te fa wata ngā luenga. O le fue saina vo ilo te va ai ala vea se tangata I ute le vamutua le taimi o ngā luenga le whaonga ina le sapelo tu lou politoi. Tu lou.
Ia, o le fue saina lava lea e vave tele e fai ele fofo lea ele manua. Ia, po le esi fo, po le mole esi, mole lau le esi, po le apulupulu fo le esi. E le ai lava se vai panoa ele o sa mo e tele maua se whaolo tōtonga mo e pēr la vea i se mea te anga iai. E le ngata i lea, o le fue sina. O le fue sina. E whao ngā e isi e le tō tele o tau la sea Samoa. Ia, e fofo ai fo i tino tangata, ai mea maalia la. E iai isi fofo e tau mailo le fue, isi ngase tau mailo le fue sina. E vave ona toi whapea, oh no, le ai. O te le fia whao ngā. Ai manatua. A e anu malau tali tonunga e piua le ia la au whaia le atua mō le tangata ina iso i fua maloloina. Ai malona whao ngā ina. E te maloloina. Ai a whai e se le whao ngā ina inisi au wala whaatau la haitu wala mena lena mumusu isi. E whao ngā le lau la au le o le fue sina. Fue saina. Fue sina. Le so solo i lunga le tu lau fu e lunga le matawhanga au taftafa le sami. E mumusu isi pe ata watu le vaile a whainu ai, pe fofo ai, pe whaamoe ai. Whamai oile ai o vai whaatau la aitu. Ia ole mea na ole atua na te sila fia. A e alu malau whaatuatuanga e piua wa umane whaapa ia le atua le la au mo o e le wa e suru whai atu e te manuia. A whai e o se le whaonga aina le tau la sea lea o le laula au lea o na o leia ma se magic or something like that. O se mea whaatau la aitu. E whaatino e lana ngā luenga. Ia, tu lou lava. Tu lou fu le whaafonga a ngā tau la sea wa ese tau la sea ma fufa Samoa. Leanga wa uva ai iai le whaonga aina isi tau la sea o vai ia whaalau atau ma meo tama i whangu ia la te avatu. Na watu le mix ai lau la au. Ia o nāla le tupu ai le talito nunga o isi ngase. E le fia fufo o la tu e tau la sea lea o no le whaonga ia mea ia. Mea ia o se afu o stangata o ti wa salu tutono le whangu. Tu ia i malau la au. Na whaamoe moile le mana o le whangu leo sau maia. Tama i whangu lea. Au le whaamoe moe i le tā leni, ma le poto, ma le ngā wa au tu atu e le atua. E whaonga tata wila au lan sisi o manga. A le wa mai mea ia. Na mai lea ma laula au po mea sisi o manga po se amu. Wa tu ia i tonu. Ina i whaatari tonu e tangata e lea i sa o ala o fōk. Le ai, ala e tu e le atua i le ngase. Le mea te tau ona whai i oe i ai pe fofo ia pe le ai. Ia, mea dau wheatu e fele lava le ngā luenga a tau la sea Samoa. O lesi mea ua ai ei. Wa les fo sa mai Papua New Guinea ma uloa mai ni mea lea. O le tangata fo le sau o umana na o osi le lima lea. Tu ia le mo le coin. E o le toia o le koia le ta o le coin sa e Papua. I te tonu o le lima lea. Na tautala le i upu. Ia o te lo o upu e mafua mai i le ato tu ma anga nuu wha Papua lava ia wai. More than 700 ngā ngana i Papua New Guinea. Ia, e le malamalama i sisi pe a tau tatala lātou. Ia, o le talitonunga, e mawhai e le mea lea wa whailona lima, le whailonga leo whailona lima. O nei tautala i o na malolo ele mai lea, e tautala i o na tino mai leo le mea lea mana oai. A tautala i o na pele ta avale se tupe i le vaenga leo le lima. E tele i o me ese, o le si fo i whao ngale lauru o tangata. E lato ma le whangu lea wa umana tu iai me o anganga leanga, spirit o anganga leanga. E o na lato lea su e mai lau lauru. Lau lauru. Wa tu iai tono le whangu lea. E te whea lua i ala a wai a whaina. Wai a whaina. Wai a whaina, whai olo wa whaina le tino. A wai a whaina fo le mawhau. Mai uan te e valea atu ai. Ia, ma e... no fotane atu ai lava i le tangata lea ona o le malusi anga lea lo fe avea i e lato. O le mena e alai o mena e alai ona whaasa e le onga lea a le Theological College Victoria i Papua New Guinea sa mātou iai. Ona o mātou ni taawale ese e o whaatasi ma le pasi e sa le aide taulanga e sa lo aina o sinau
vai a inu, e safo ina e inu se fale ulon whaatawe, po fea lama. Ia e inu mai lava i le fale leo le Wesley Bookshop. Le tonu o le taulanga le tu o le pasi. A wā o lo malu pui pui le prayer meetings i ngā to ai tau mawhai na le vai, to ai lava i le haonga, pe ai fo i le haonga. Ona pui pui ngā laia, wai pe lafo i te tau mawha, ai mawhai ia ona pipisi mea ai o le vai ale Papua, ia mai a whaina ia. Pe te titi lo tfo ia e te ata atu o lai ata mai, but that's how wai a fia pipisi mai. O lau wa ai, o lau ata. Mea nā, e te alu lava mai wha moe moe le atu e pui pui oe. Ia mai concentrate i lau ngā luenga po lau wha taunga na ero e whai. Po le whale mai, ia te e fo i manu ia le whale. Wo o lau tau talanga ia mea, o na o le wha o ngā aina e isi tau la sea. O mea ia, mai wha lau a tau ia. Ia o isi fo i wa whioti ai lava. Wa toe mai maua i alo la tau soifua. Ona wa lātou whātua tua matari tonu i le mana lea mai evil spirit. Nā mai leo ma meo le siusio manga pa ia lea tua, wa mix, ai whai ele ngā luenga lea. Nā tari tonu leo tangata, o le whao ngā lau la au, o le siusio manga pa ia lea tua. E mana la au umana whai lea tua, e a whai wa mix, ma sesi mea e le fina ngā loe lea tua. Talo whai, e ola fuole nanga se ngasi. Ia aua whaitau fu i o naso. Leanga o whaatua tua iai. I le mea lea. Pau al whina ngalo lea tua. Ia e whaatua tua mai a tau. O fionga lea tua. E te ola ai. Ai tadi tonu fo i o te awai a te oe. E te soifua mai maloloina lei. Ai tadi tonu fo i mea umala fofuanga pa ia na no whaia. E te soifua mai ola lei. Ia, o le whaonga ina i o lau la au, ese ma lau o la au, ma a baenga o mai o le tongo le ola lunga le sami. Tasi na la au te leheno na o ngā, o le tongo le ola lunga le sami, o ngā la au le tongo, whai ai vai, whaonga e tau la sea. Ai o te lo ia mea uma o lato sa ili ilinga ia sa ili le atua a tua fong ma lo lato a wai nisi o semina po ni lato tal noanga fa tal noa fa tas ia mani tangata scientist mai le atu no ile fa nga aina o la au ese ai fa moe ile fa unga le atua iona au ma laula au o le ai fa nga aina ma le to mai ma le nga ba wai ate ia. O nisi foi la au ne e whaapea ma ema natu I foi le au ngās, lau la au, ma la au ro o le tono sami. Wai ta ua foi ia limu fuafua ma limu mu, o lo tono le sami. E tritai foi mak. O le tali tonunga lava ia, o le limu le fuafua le tamai, pese fui vine, ma le limu le mumu. Oka le tamau a hinga le nā, whaatupu ele iron leu a mea I te tono lo tino. A wai e ngase le au ngā ele fofo ai ngao ngā I ai vai la au. Lau la au. Mero sisi o manga. E watu whale mai fua la au e fiwe inu o isi. E toi a fia la vai fua la au malolosi e mai whaatupu ele iron. A wai sawe a mali whaatonunga I la lok. Inu na o se tasi le vai aso. Pe inu na o se fia vai aso. Ai na le tasi fua la au. Pe lua fua la au le aso. Ai e tau mawhai le limu ia so umalava o 3 days a week. Whaatupu le limu nā ma laula au po la au sami. Ia le iron ese mai lo whaonga aina o whingota ese lo sami mai. Ai vavetele le limu le whaatupu ina o le iron I lo tino poli ua mea I lo tino. Ia atu fo le mai. Ia nana tipi la vole vai wa faina ia vangere ua mea fo le unga so oile lima po ngaivi ia pe o sa ita lea faasoa ile mamalu o tau la sea Samoa ia mo le faonga aina tatau o mea umo le sisi o manga ia awale faatinoina o le fofofa Samoa po launga luenga faatau la sea Samoa I to tonu o se o tātou tunu e te lena tātou tu e tala no whaawau iei le nawa yaso ai o nisi o afianga e mafua mai lo ngase I le mafau
le mafau le whaapea isi ma whaatau e muis tangata whaapea wa mental disability. Ai o le fofo lava o le nā whaafitauri. A whai wa a fia oe ona mawhai tangata e te whaapea te mental disability. You are not mental disability. O nae whea ngai oe ma le tele o pressure. Pressure lo ainga, pressure lo ngā luenga, pressure le vā maistangata, wherever e a fia mai oe i le pressure lea. O nā leilo mawhauwhau whaavasenga le mea te tau ona whai. Ma tau awa ina ese o winga mau fōringa ma pei la e whaavalivalea whapena. No, you are not mental disability. O nei te tau ma whai e toe manage le lei vaenga uma o whaafita auli o lo whea ngai ma oe. A le whafo lava la e tasi na o le atua. Whamais tasi o scientisi no whai taulan tusi. O maftianga ese o le mawhauwhau. Whaapea fo i le upu lava le atua o le tusi o le poto e maua mai tangata mawhauwhaunga. Ma fo ese o so se mai. Ma so se ngase. Ma tapa iai mea ume whaatino o le ngā luenga fo wha Samoa. Whaatau la sea. Whai mai o le ori. A e tau ma whai e settle down, sit down, relax. Ma whai taulo tus pa ia ma e talo le atua ma e ma whau le atua ma e whape atu le atua e wa u le la vā polonga. I whaafi tau li ese. Wa leilo e lo ma whau whaavasenga. Lea mea le whaafi tau li ma le whaafi tau li. Ia po o nisi fo i o whaatau we mo mai ma nisi la ngona whapena. Pau lava nār fo. Relax. Ta talo i le atua. Fai tau msu e suela nā whionga pa ia. O na amai leo le atua le oli. Fai meo le oli o le anganga pa ia. O le tonga fiti le nā po le fofo nā mai le atua. Mo so se whaafita au li wha ma fau. Na o le tau lava i le atua mea olo e safai ma e polonga ai. Ma sai tia ai o le ti apolo. Wa onga luenga nā ti apolo. Tau mwhai wha se selo ma fau. Mai le whai o lau ngā luenga le lei e tau na whai. Wha ola i nā isi tangata. Awane e whaaseina lo ma fau e sis tangata i lau tā leni wa watu e le atua e o laini si tangata. O lo tiu te whaafo Samoa, o lo tiu te whaatau la sea Samoa, ma so se tiu te so se whaiva te au ngai e o lai le tangata e le tino le ma fau mo le anganga e te whaamoe moe le atua na amai le atua le oli lo loto. Ma whaamoe moe le ngaruenga mana alo na nganga pa ia e manai mea uma e tango iai o lima. E tango iai o lima. E laa iai o vai, e pupula iai o mata, e whaalongo iai o talinga, e sensina e vaenga uma, 5 senses o lo tino na whai ai oe le atua. Wa whamai le atua o lo oli, e wha oli ina ai oe, ma whaai loa ia te oe, mea le io iai lo iloa, po mea e le io iai lo sila fia, o na o suia loa leo na mea uma, I replaces them all, and fulfill with my joy. Ma whaatumu i le oli. Ona e maua lea o le soifua malolo ina ato le tino, le mawhauwhau, ma le anganga. Awa a whaina lo mawhauwhau. E vai ato ai lava lo tino. Ia whawhetai lava i le atua tau la sea Samoa, ma fofo Samoa. Ia mo le anga waa, wa tu ina atu i le atua, e whaau ngai lo tato wola. I le ngata ne suru whaile fo mai, male fale mai, alo ia i tātou fo ile ngā luenga mana le atua, whaola, whaatupuola, whamalolo, ma whaamoe i le atua e whaatino ai lo to mai maluanga wā. Ai whaamole, wa mau mai nei mo wa ai mo tatonu ina wa o inga magic tatonu wa onga, awa e tātou te whaonga ina, leanga le olfina ngalo nao le atua, whamai le atua, iana tu la fono, awa e te whaia se isi atua e ese maa. Ia e tāpua i mai ia te una whaia oe, ma mea uma oe e soifua malolo ina, ma e ola ma e sapi ai, ma e ola manui ai, ma e sa ili mai ai, i lo malo e whaavavau, e le to i ese mai, e le to i se ngase. A oe te sa ili i evil spirit, ma vaila au whapena o lo e whaongaina, e mixai mea ba ia o la fofuanga, e oi amor sami, awa. Fai mai le atua lo no Israel, awa e te ifo i se isi lava atua. Tau lava o le atua, na ave e se ina mai oe mai e kupito me sa enof polonga ai,
O le atua lava na whaia oe mo ancestors, greatest ancestors, se ia o mai o dou taimi matupu langa whaia ai. O le atua na e te ola soifua maloloina ma hola manuia ai. Ia o le autu fo i o le nei aso le tus whaitau aso, whai mai aua le mapu le tau longo ia fionga pa ia le atua. Whai tau le salamo ma le whiangenga tuaini tau puel. I le salamo e limas fuma whawhi mua o le lua o lo tatalo e tā vita i le atua. Ia e whaaola mai a tau ona o e o sawa mai a tau, ma o e lama mai a tau, ma o e wala tō whaale au ngā aina lo tau ti ngā ina ia tau au ngā aina au, mo oe malau ngā luenga pa ia. Wha mai le tusi i le whengenga fō le lua te le Salonia, mata mua wha upo e lima o suma lua. Ia e whaia mea uma wa whao ngā ai oe le atua, ma tau au ngā aina ai oe le atua, ia vi i ai le atua, ma ia ofo ngi ai, lona pa ia, lona suafa, lona mamalu, i le lalo langi o e au mau ai, ma mea uma wa whaatino ai, au ngā luenga whaola, whaola le tino mai ngase ese, whaola le mawhau mai mea wa lofi ai ma, whaalawe nai le mawhau, ma whaamalolo i nai fo ilo wanganga, mai whaososonga le anga le fili marti apolo, tau ma whai e toso ese atu oeng, mai le lua mawhtanga wawala lata ma le atua, whai mai le whai upo e lima, o whai longa o le whaamsinonga tonu le atua i ate oe. Ina ia taua o ngā aina o tau le mālo le atua. O le mea lea e ti ngā aina i o tau le lalulangi nei. E sa wā aina foi o tau tau le ngaina whai te oina, whaalumaina. Ona o au ngā luenga le lei o lo e whaia mo les tangata. Ina ia ola manuia mo la saonga le moe les tangata. Ai whai mai o tu atu. O lo o iailo oli ma lo fia. Ina ua taua o ngā ina oe le atua, i lo whao ngā ina o au tāleni, ma lo tau longo atu ai i tangata e ala i lau tāleni whaatino, ma o fōringa lofa ma le wha maoni, ma lo matau le atua mai le whao ngā ina na o mea mana o lansisi o manga, aua nei luangia. Ona e wa ai le whao popo i le atua le tele o aso lo soifua, ma e maua le ori aso umai le au noa, ma e saofa ngā ai, ele langi fōua, umona sao ni ele atua lo whātaritari mai ai, mo e mātatau whātua tari tonu ia te ia. E tā ua ele atua, pua ngā uma, ua tātou wa awhia ai, a wā mai nā pua ngā, e tā uia ele atua, i e ua wha ngā ina o tō. O le whai upuna e ono, mai le te Salonia lea, lua te Salonia, ma tā mua, whai upu e lima, se o suma lua, whai upu e valu, tu mau waa tau longo ia fionga le atua e ala e so se mele lewa e whaia ona e soifua leilea le tino ma fau whaatumuina oi la le anganga ma le oli o le atua. Tātou talo le atua ia tau au ngā ina pe tātou so se ala ma so se vai panoa ma so se avanoa e te mori mau waila na upu pei o le autu o le nei aso, le tusi whaitau aso le karisemetis, au o le mapu, le tau longo i a fionga pa i a le atua. Ia tu mau le atua, le vi inga le whamanu ma le whaatai, le whaneetanga i lona suafa e whaavavau lava. Ia, vatus, le nei avanoa, ia, i le tatou ofisa nei, ia mo sina pese, ia, awa lava le whaaiwino le nei Paul Kalame, ia a ole i unga lava o mea uma, ia vi ia le atua, ma ia oli le atua, ina ia ofo ngia le atua, i o tātou wola, tā leni matiute, o tātou maua mai a te ia, e tu sai malona alofa tu noa, o ia whaia pea mo i tātou, ia so umoro tātou soifua ma le ola. Manuia lava le whaafonga anga, sa moa i le nei asok, manuia foi fe au mga nuenga ese, o fea ngai mana ialo ma whanau ti nā matama, te tono sosi o fisam sosi whalewhai ngā luenga. Fe malanga i lunga le sami, lunga le ea, lunga lau ele, whaapea fo i nei whanau ia o onga. Ia o atu fo i le whaamalolonga mana le atua. Ie umo whata o tolia e tono maota ngase ese, o fea lava o whaafonga mai ai, ave lo fatu tuanga mro tonunga ile atua e fa mana ile atua a awali intima tai fo mai
mo le whaamalolonga mo oe ai sili lo oli le atua ngā lo whangia leo oe le atua ngase se fia ngai manuia le whaafonga anga si o tātou tunu pele o Samoa tina matama o alo mwhanau ia whapea foi le lave loa o le nei atunu ie uma wau mawai le tāpua inga mana ale au whainga luenga e to tonu e Kalesia Christian uma e ne nei atunu vi ia le atua whaaftai tele amene. Yesu male fa ola tanga na mole kolu se amo
Nai whawhiwhianga o te toi o tātou porokalame toi 20 minute o na tāle o le tūna tolu. Tāle tolu o na maele o le tātou tautua. Manatu le wanga I nei mātua piki nei whanau mai a onga pe on whianga i nei aso mālo lava le. Tau ata I wha mālo fo I nei mātua mo le tāpina ina o le whanau. Mai lava le aso ngfua o le aso freile. Tai au le aso wharoile. Ia manuia tāpena penanga. Malava so es whamui moenga o yeile atunu. Wa lava fuafuanga I yei whamanuianga le tua ma ia leo la uma o tātou whio a yei. Toi e walofa toi por kalame whamanui atu I la tolo o maume pil tau tua ma whainga aluenga tono a inga. O whia lava o maume ile a waunanga tono New Zealand ma isi atu no laulangi. Ia, whau nei whawhiwhianga o whipese ni minute o na tātou tau mawaile se uri fitu tai au. An tātou whitau ile rungo pēu lea. Ia, malo lava. Hau o pēl tātou te ngā tā vale nei aso, le tau tua resi ufonga le ramua.
alofa. Ai olo o tu mau. E teile upomo manitanga sava I e whaababa. Oe o lantotonga. I luma o Yehova. Le mawhai e vai e tele o natine o le alofa. Le mawhai e vai e tele o natine o le alofa. Mo se sila I le whawhanua Olo nei tau ki o te mua mua Sili e se o umai whanua O loko ia I lea mai ana mua E whaamaoni e le whaapea o se tala whatupua O la usi ua moa O lea ua atua O loo ia I tama o lea misa moa Ma leia ewa o le si ua moa Ui lato ia ua ewa ua peini a li I mau oa O le pito va o le nei o le makusanga Umalanga umai lucia mai pe au ala O lo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea Pei o le tio ata le manino I le sua sua mai o le tai O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia I tama o lea misa moa Ma leia ewa o le si ua moa Ui lato ia ua ewa ua peini a li I mau oa Sa whai isi o unu o le poula I le mautsa lena I whonga seunga O wha umatia langi o pu apu a aele siva lena ta maula O le au tau le ua malama lama I Samoa uma O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia I tama o lea misa moa Ma leia ewa o le si ua moa Ui lato ia ua ewa ua peini a li I mau oa O si o tau sala o me kotangi vale Sa tangi alo fie fai sona fale Le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I o le ia au le aoa O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia I tama o lea misa moa Ma leia ewa o le si ua moa Ui lato ia ua ewa ua peini a li I mau oa Malo whawhitai ia ua taurunga le tautua le siufonga le laumua le nei au auli o le astofi Mātango fia le tau Ia o te taritonu sa manuia le whafonga mai le tai au whamanga no mele wa unanga ma le tautua whiro I tai au pe au lia le lofo le tua Ia soifua ia le tātou tino uto wha soifua
Aftai atua ia ta leo lango mese mafo Eric le mafuta mai e loftele atu maulua. Manuia le Krismasi Sambo uma ile lalolangi Manuia le Krismasi Dia mafafta ile ne ya so waulia mai Manuia le Krismasi Sambo uma ile lalolangi Manuia le Krismasi Dia mafafta ile ne ya so waulia mai Osana mama hallelujah Osana mama hallelujah Ofana maile mesia Oli oli ai matia pia Osana mama hallelujah Osana mama hallelujah Ofana maile mesia Oli oli ai matia pia Feliz Navidad